একটা বিশেষ কারণে আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো, আমাদের চেয়ারম্যান, আমাদের সবার প্রিয় মহারাজা প্রজ্যোতিষ মানিক্য ওনার বিষয়ে একটা মন্তব্য করেছেন। সেটার প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমরা আজকে খুবই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আমরা ভীষণভাবে এটাকে নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আজকে। কারণ আমরা জানি শান্তিপ্রিয় আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা, আমরা সবাই এখানে শান্তির বাতাবরণ নিয়ে বসবাস করি, সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে উনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মপথে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকে, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে উঠেনি আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাফ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা ত্রিপুরাখারা, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো
তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরা কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরা ছাড়া নন, যারা অত্রিপুরাঠা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের, ওনার কেন আপত্তি থাকবে, এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন, সেটা ভীষণ নিন্দনীয়। সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উত্তর না করে তাহলে আমি শর্মিলা দেববর্মা। আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটা তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসব মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা ত্রিপুরাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWS এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে উনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিং আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছে, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছে। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থক সমর্থন করতে পারেন না, তার জন্য। আপনাদের কাছে স্পেসিফিক বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ নাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আস্তে 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 হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম বলুন। फाउंडेशन दे खायनानै थांथारनि जों हराव मिटिं नाफोरलायता जोंनि फाउंडेशन दे ओमफ्राय बुसकांनि जुननि 6 तारिखआव जों फाउंडेशन दे होननाय आमनो बे मिटिं नाफोरलायो आरो जोंनि एडभाइजार ग्रुपनि चेयारपारसन पवित्र भक्ति जमातिया सरंगनांजों yang tunggu sini aku jamaah yang tunggu Sharmila Deborma yang tunggu wakil presiden Barangan Monika Deborma yang
Sahabat ini Borobudur Mangga Deparma itu ketemu yang sini energi bisa yang sini Ika Deparma Sapna India terus Dina Deparma sini Shivali Deparma ketemu yang Shivali Deparma 중 어로 ini kami foundation jenasi kok sablaja hapan sengopo sini Tripurani manani mukhyamantri kok samanino senggolai ke tidak le ebro sengopo karda liya belai ke selengo abno tuino sini nor media abno tu marika kok sanani lagi belai ke wana masisa Tripura rajyani mukhyamantri je kotha bartaro মুখ্যমন্ত্রী সামুতাম নানিনা মুখ্যমন্ত্রী ব তামপক সানানিনা খরকটা মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব মানজা ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজা হাত ত্রিপুরা রাজ্যনি সেরা মন্ত্রী কো ত্রিপুরা রাজ্য নাইকল নাই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরফ নাইকল নাই ত্রিপুরা রাজ্য যাহাতে গুণগত সৃষ্টি তাংথুন শান্তি সম্পূর্ণভাবে তংথুন অবরত্ন নাইকল তংনাই যে মুখ্যমন্ত্রী অনেক মুখ্যমন্ত্রী ননুখা ফিয়াবা বিজেপি আইপিএফ नि মুখ্যমন্ত্রী অব 2023 नि মুখ্যমন্ত্রী ননুখা বেলাইখে আলগা খাইনুখা বেলাইখে জুদা খাইনুখা তিনি মুখ্যমন্ত্রী সানান থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ব রাজানো তিনি মহারাজা তাহিনী তিনি সামান্য মহারাজিনী কখন সানান থাকায় অব ইতিহাস দं ব মুখ্যমন্ত্রী মহারাজা তাহিনী মানে আবো তাঙ্গি হিংগনা নাকি তিনি মহারাজানি ইতিহাস ন ব সকমরনা দা মুতুন বা সকমরনা দা নাইকনা সকমরনা ফাটিং দা ব সৌদা পক সাকেনা আর তিনি ওয়ানসুকমনি ফাই কেবা মহারাজা পক সানান থাকায় 186 নম্বর রাজা তিনি মহারাজা ব্রদর বিক্রম কিশোর মানিক বর্মা বন মহারাজা তাহিনী হিমানি বম আকাইনা তো মহারাজা বিন থুইছে মহারাজানি থুই ব অমহাইকা আকাইও তিনি অরব তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মশালা থাকানকায় ব মহাইকা আকাইজনকায় ব বিনি বুদয় বিন ওয়ানসুমন বুদয় বাংলাদেশ নি থুই দं বিনি ওয়ানসুম মানে বাংলাদেশ নি থুই দं বুবাগ্রা আকাই মানকা রাজানি থুইবে আকাইও তিনি মানিক তিনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা ব আকাইমা হাঙ্কাঙ্কাই বাংলাদেশ নি থ্রিবে আকাই ব আবো বিভাগিনো ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস ন বসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি যে কক ন বসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি যে 186 নম্বর রাজা ব খাতি ন মাদার এগ্রিমেন্ট উমানি করে ভারত ভাই মাদার এগ্রিমেন্ট উমানি করে আর ও মাদার এগ্রিমেন্ট অমহাকিন সিজাবি দं যে রাজানি যে বংশর যে রাজানি রয়্যাল ফ্যামিলি ন রাজা হাইকিনো বরম মারি নাই ভূভাগ রাখিতে মারি নাই অমহাইকিনো এগ্রিমেন্ট দं ঠিক ন আর ও গণতন্ত্র নীতি রাজাবানি চলি নাই ফিয়াবা বরম রিজার্ভ খানি গামকে রাজানি রাজা হাইকিনো বরম মারি নাই অমহাইক্লাই যদি এগ্রিমেন্ট খাইদা কমুনাঙ্কা ব ইতিহাস ন সাইমাইয়া তামি হিমালে ব বাংলাদেশ নি বিবিক্রমজা ফিয়াবা অরতেব কোনো তুলনা খাইনি থাকানকায় তিনি এক মুখ্যমন্ত্রী গোজাম মুখ্যমন্ত্রী বরমগ্রাম আর বিপ্লব কুমার দেব বাই আর মানিক ডক্টর মানিক সাহনা আর যদি কম্পেয়ার খাইনি থাকানকায় আর বসন সাইমানো তিনি গোজাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ববো তো বাংলাদেশ নি থ্রিবেনে গরংজা जों साइमानो बांग्लादेश नि थ्रिबेनि गरंजा फाइनो बवा ब अनेक डिफारेंट तफात दं बाहाय डिफारेंट सिंहाले ini bo punin bai kok samani singkhanaka ebong bo saman kana bubang garano ba maharaja hakin borom dinani dosa ni bo samani belai ke bo maharaja no borom dinani do prasari itihas no bosio dia ba bini মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন bini মুখ্যমন্ত্রী tangpur tunu khabini kamlo no no khabini কার্যকারী না tunu kha bini কার্যকারী bo mahai ni male bo जों অনেক বছর जों এয়ারপোর্ট রাজানি মহারাজা বিক্রমনি বুমুঙ্গি মারে নাই আন্দোলন খাইফেও
आंदोलन खाई फेमानि जों साक्सेस ओंखा जे दिनै गोदान मुख्यमंत्री अब बिप्लब कुमार जे रोखा एयरपोर्ट न महाराजा बिग्रिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि मुख्यमंत्री समय जेबो नुखा बिनि अबनो जे हारि राजबंशनि जे वान सुबिनाय जे बरिमानि जेबो नुखा जों बरमुरा हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खलायमानि जेबो गंदा सरानो गंदा दैसारक सामानि अमाहायके बिनि थानि नुखा फियाबा तिनि माननीय तिनि एक्स मुख्यमंत्री बरंगनां बिप्लब कुमार देव बिनि थानि जेबो नुखा जों बरबा पर्यंत बासन निमानि नुखा जेबो नुखा बसिमिया बिनि बिफि मैडम नीति देव वो पर्यंत तिनि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय तिनि ड्रेस रंग गानो आव अमाहायके जदि मिले मिसे तंखां गानगाय जोंबो तो वानजिरंनि ड्रेस गानो बरबो तिनि ड्रेस गानो हायके जदि तंखां गानगाय और त्रिपुरा राज्य शांति शृंखला तंखामो फियाबा और वो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे सामानि गुवाग्रानो तिनि महाराजा तारिनि माने आबो गानगाय तिनि बरक रकनि सेंटिमेंट ऑफ नांगरिका तिनि बरक रकनि बुखाव खानां मानि कक सावेरिका आबनि बगैना दा प्रोटेस्ट रैली चली दंगो जागा वो बिखुब मिছিল चली दंगो खादमा मिছিল चली दंगो तिनि जों बुरिर गताय माफायगा साया पानो अबले जों सयजों लियानिनाय जों दिनि अमहागे नरंग रिनिनाय प्लेन खालायगा सानानि मुथुमो दिनि अरबो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो तिनि महाराजा तारिंनि प्रदुतिनि बुमुं खोनानो हुमानि बुरिबो दंगो चलाबो दंगो तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायगांगन केनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आजा गमानानि आबया फियाबा नरक एक समय कासा कक दंगो सियाल जखन सियाल हुलपुरु नों सियाल याहिने आरो नों गुबुनि रं रुई दंफान आं सियाल याहिन दंफान किंतु नों सियाल न बाहायके सियाल न हिंजाक नाय हिमाले जखन सियाल हुलपुरु नों जेसे पानो आरो रि चुनि दंगदि नों मा हुलुनाय आफुनो नों सायमानाय नों बो खरक सियाल नायनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमु खुइ दंनायरो नों नेशनल पार्टी ओ फानो दंफु ताबले खानांगानि जरा सफायगा हुलुक जुदि नों मा हुलुनाय कारण अबचिनि इतिहास तिनि लाइबुमा तिनि बरम बुबाग्रा तिनि बरम बुबाग्रा तिनि लाइबुमा बुबाग्रा तिनि इतिहास बुबाग्रा नो कुइसे तिनि अरन सिनि मुंगांगाय नों आरो बुमु खुमानि रोखथावैनो फाननो रोखथावैनो तिनि अकग्र बकिजा मिजा नखर फेमिलि फायगोना नै जों जेबो अरबो जों सन्देह दङ आबनि बागै दिनै निजे हामजागोन नांगौ साकनो हामजागोन एरपरसे नों बुनो हामजागोन माने नों साकनो पयला मा हामजागोन आबनि बागै जों दिनै बेलायके जों सेलेंगो बेलायके दिक काट जानांगौ स्ट्रंलि बाबे कन्डेम जानांगौ जों माननीय मुख्यमंत्री नो बिनि अककनो बर सानानि उथन बिनि अककनो बर सायां गांगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नंखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री चेयर फान खलाय थांमानो फियाबा जों सायमानो बीजेपी और 32 ता एमएलए तीनाय सरकार गठन खाय दं 32 ता एमएलए बाय नर तावान सुबदि और 32 ता एमएलए बाय नर काहाम करन सरकार गठन खाय दं मानो हिनाय खरक कराय मानो खरंनि कराय मानो खरक तम कराय मानो आपन नंता मुंनाय आपके नों सरकार मुख्यमंत्री चाय माने दे नोंकी मुख्यमंत्री लास्टिंग खालाय माने दे नोंकी बुबाग्रानो अकक साइड माने तिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइड माने नोंकी लास्टिंग खालाय माने दे जों सायमानो महाराजानो तेबो लास्टिंग सिटा खालायनानै नायदों फियाबा आसुर सहजिया तिनि तिप्रासार आसुर सहजिया तिप्रासार आसुर सहजिया बुबाग्रानो जों जेसेबां खिगलानानै नायदि जों बुबाग्रानो कुनो दिनै खिगलायनानै रिगला और बुबाग्रानो केबो पाया बिदिंगला और इंटरलिगुइटर सपैने और साका कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन होनाय ने फियाबा और जों वानसु गैनाय कानका अमाहायकेनो वानसु दिब्रा बासि दंनि थाने आं साइदङो नों थाने आं गबं मंगारो और बुजिनानि नांनाय कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन साब्रनाहि इंटरलिगुइटर साब्रनानि যখন और वो त्रिपुरा राज्य वो যখন केंद्रीय मंत्री और वो फाइव रो बस बुबाग्रानो रिंखा
13 जना MLA no rinha 13 जना MLA no ringinai bubagrane ringinai bose interview pita ringan chongna ni sable bose constitutional selection ni himble ngai obo to bubagra sanya obo to tipramo sanya ngai কিন্তু তিনি মহারাজা মহারাজান ফিবাই না আসাयो মহারাজাকে কুবুयो दङ মহারাজা কোনো রাজনৈতিক রিয়া মহারাজা যদি রাজনৈতিক রিংখানকাই যে অর অমিত শাহজি যে সামানি 3 দিনের মাথায় নরনো ইন্টারভিউ পেটা সঙ্গিনি নাই বুবাগরা সাকা যে কুবুই কোনো না সাকা যদি রাজনৈতিক রিংখা ব 3 দিনের মাথায় ইন্টারভিউ পেটা ফাই দङ নি মহারাজা থাগলা খামো মহারাজা থাইকা রাজালে রাজা ন বসই লামাও দङ বকুবুयो दङ আবুনি বাগে বসতি কক সাকা 3 দিনের মাথায় ইন্টারভিউ পেটা জংনাই নি বাজি বসক লাগিয়া আবনগাই অমিত শাহজিনি কবে বাজি সকমাতি তাই কাইসান গাंगाय अरबो साजावका 27 तारिखो फाइदों 27 तारिखो फाइलिया अरबो बुबाग्रानो खेल खाइया तोइसा साजावका 12 तारिखो फाइले हिनाय आप्रुको फाइलिया आप्रुको मणिपुरो नो खानलाना मणिपुरो गुनगल तंगमानि बागै आरो बेगाल तंगमानि बागै आरो इंटेलिगेटेड फाइनाल को आरो काई तंखा हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग्रानो कला खिखलाय नायमासे किन्तु जत बरफनो साइमानो जत तिप्रा रायजोनि तिप्राबासि साइमानो अब गेम थंमानि जों साइमानो किन्तु गेम थंनि कुनु लाभ गरै नरसे 32 जना एमएलए ओ 32 जना एमएलए बे गेम थंकांकाय नों सिकरायनाय किन्तु चेर याकुं कोंसाक लरि दंखा बुआ लरि माहा किन्तु सरकार बुफोर कलायनो अब केब ग्यारेन्टी दिनैया सरकार कलाय फान थांगोन अ माहाय बुंजागो ताइ कायसा कफंगांकाय अर जारा वानजि बसं फानो ताबु नों बांग्लादेश नि थैबाय फानो अर गोरोंगै दंथुं माननीय मुख्यमंत्री नो सानानि मुजुंगो नों रिनि सिंनि दंखा राजा रावनि थानि रिनि যদি মহারাজা और নোয়াখালী दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा आंगो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा आंगो रायपुर दांगा बाय নোয়াখালী दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा उनफ्रु हाइदि आरोनि बरगो निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायनाय फाइफ्रु राजानो काकति मिनति खलायै जोंनो बानखिदे दिहनिनाय महाराजा बरनो तंथारिखा साथारिखा साबु कतंनि दं हमदांगाय अ बरनो वानसुना नांमानि दिनै माननीय मुख्यमंत्री वानसुना नांमानि आव दिनै जे महाराज जोंनो अर जागारिमा बासि जों दंगाय महाराजानि विपदनि समयो बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थानि दंगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगौ जोंबो हेल्प खायनानै नांगौ जोंबो हेल्प खाय जागारि निखा ताबु बो बिनि प्रजारनो दंखायना बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थानि दंगाय जों सापर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बसे कंट्रोल खायनानै नांमानि बसे सानानै नांमानि फैयाबा बसे महाराजा ताहिनि दंगाय अबनो मौसु कुथिनो तिसाके दूध मासाको घरक कुथिनो तिसाकांगाय क खन्ता मासा पुइमानि अबनो उंगि दंगा आबनि बागैनो दिनै सानानै मुदंगो दिनै अर बर बुजिया उंगि दंगा जे तामनेनि जारा बसि आबो किसु संगक्सि जत वानजिया बासा वानजि बुजिजा आव अबो बंनि हा अर 186 नम्बर राजतनि हा बंनि इतिहास दङ जों अर मामा दंया हिनि नाय बासा प्रश्न खायनाय बासा केलकाताराव थांनाय दं हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामार अबहाय रखनाव जायहु जों दिनै दिमान ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं माना जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिरो कुनो दिन एक कदम फानो जों उखुलाव उनसुग्ला जों बुसकांनो आगोगना जों बुरिरो ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं सिनि महाराजानि लोगो महाराजानो जुदि जाया हामिया थाकांगांगाय जों कुनो दिन चुकंला एबं ताइबिसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि अ बयान निनि अ कक सामानो नों रसायनो हाया गांगाय निनि पुआतारादा थां निनि सेक्रेटारि एजदा थांगिनाय जों बुरिराव दरनाथाय आबो नंगुनाय हामबाय लासनो ব্যাপারটা হয়েছে স্যার একটু খবর পেয়েছি শরীর ভালো না এর জন্য দেখতে এসেছি বাস একটু
लाइथांग साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिंग दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पांडावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलायखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खोनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिंग दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासा रक अंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानिवैना हारमान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति दाक्ति रसावैना हाना अंथन हनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकनि बुस्काङो सावै खोनारिखा Manik Saha Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini bubagra rasa hamni singa abono mania hai khasoba soli nai bubagra long leg bubagra long leg Manik Saha tu Manik Saha hi Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini rasa hamni singa abono mania Manik Saha sini rasa hamni singa abono mania hai khasoba soli nai soba kotor soli kha bubagra long leg Sungkinioro bikusi kelelega sini bubagrani sakao
kok hamya saman tei bubagrana hanang tinangke kok saman tei sino Tripura Rajyoni Mukhyamantri boaba hake kok saman no tei nei sengtinor sini Tagarjola ni nei sini Tagarjola ni joto borok rok hano hamjaknai joto bubagrana hamjaknai rok joto no bukha khamjajak aboni bagi sengtinor ler hilailayo aboni bagano sengma sao sino Tripura Rajyo agini simi siri sitini simi raja bai tui dului tui phaijak oha aboni bagi seng bubagrano obo hake sama khana gangka sini bukhayobu tabu Dr. Manik Saha no seng Dr. Hiyawi bono Manik Saha kini hingangka bon bukha bahima tong aboni bagano seng bono Manik Saha no hini ringnai bo jehetu sini bubagrano sormando yang mani bagi seng bono abo hake nai ringnai hini seng bukhawo ma halayo ambagan tai oma hake ta sateng abo hake saman no seng joto no selango sini buri rong ni bu seng abo no tajagya bubagrana gen so abo hake kok samani bubagrana hamya samani raja taring hini samani amti rong no seng sini buri rong joto no tajagya ngi bukha khamjajak seng nangkhangka seng tai bo kotor andolon no thanai abo no tuinai asim Phungkaham, Chibai, good morning, सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार, आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा, तिप्रासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिप्रासा का थानसा है उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिप्रासा का दिल टूटेगा, तिप्रासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिप्रासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए
जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है, जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा? अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता 50 करोड़ आया, कोई बोलता 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरालैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कहा आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार।
आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा ये कितने लोग समझते हैं। पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। ईडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुबागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है। और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है, वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है। सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके। नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था आपको, मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां में तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है, हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था। जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না कि উনি कांग्रेस আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था।
तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ। वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए। बुबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे मां को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले 52 इयर्स अगो जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इंपोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया। और उसके लिए पाकिस्तान 2 टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कोकबोरोक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि
स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाय इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए। कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है। ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, आई लव यू बुबागरा, आई क्लोपथम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर
मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलूं प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक है, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी मेरे खराब समय भी, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांवपेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। यू बीन सो नाइस टू मी। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. And I even love those who don't like me, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके, जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है, वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे,
हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मथा आयुक लकथों, तिप्रासा दफा आयुक लकथों, तिप्रासा आयुक लकथों, ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लकथों, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आयुक लकथों। गोबांमा सालनि आगुलो लाइबो फाइमानी जत त्रिपुरानि जत रांसाकनि लुकुरक दं खाकसांमा तै हामजाक मुयाफारो तिनी लाइबो फाइमानी मेन कारण हंखाय जों मिया पत्रिकाओ नुखा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा चिनी बुबाग्रानो महाराज तारिंदी हिनै जे सामानि आ पत्रिकाओ जे सामानि आ कग्नतुइनो आं तिनी लाइवो फायो लाइव नायतंनाय जत रांसाकनि लुकुरकनो आनि खाकसांमा ते हामजाक मुयाफारो जों नायदि ताबुले पुरा स्राय नंसुका जे त्रिपुराओ जों तामनि बागै आमसुक खालायै डिप्राइभ खालायजागै दं खरकसा त्रिपुरानि खायसे राज्योनि मुख्यमंत्री इंगै दिनै तिप्रासा महाराज इंगै बरनि बागै लाई थांनाय साल रग 1941 1945 साल रग बांग्लादेश जेफ्रु युद्ध अंखा आजरा रग चिनी त्रिपुरा फाइनो बंनि तंथाय मानखा और तंगुइनो त्रिपुरानि नकबार त्रिपुरानि वातुई त्रिपुरानि चामुं नुमुं मानैनो तिनी ब त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंजा ओ चिनी राजा रगनि तंथाय चिनी त्रिपुरा हा चिनी महाराज रगनि हा जेबाबे युद्ध खालायै जोंनो ओ जागाव तंथाय गलाङै थांखा जों बरकनो हामबाय रिबो पाइफ्लायो फियाबा तिनी जों तामुनुखा हंखाय चिनी बुबाग्रा संनो चिनी महाराज नसे महाराज ताहिनी हिनै हिनमानी आबरकनो जों कन्डेम खालायो जों बेलायखेने सेलेमुं रिनानि मुचुंगो अ बेपारकनो ओंखाय आं ताबुक नरनि बुसुखांगो बांला बाय लाइव जेहेतु लाइव चलि दङ बांला बायबो मा सानाय कारण बरक बुजिनानै नांगौ मुख्यमंत्री बो नुथं आनियाव लाइव न बे त्रिपुरानि तिप्रासाया जरा कक बरक मान्या बरक बो ओ आनि लाइव न नायै किसा बुजिथं हिनैनो आं कौवान जैबाय कक सानाय नरक नायतंदि जरा नाई तंनाय रक नरक बो कमेंट खायदि नरक बो शेयर खायदि আমি লাইভে আজকে এসেছি অনেক দিন পরে লাইভে আসার মেইন কারণ হচ্ছে যে গতকালকে যে সেন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা আমাদের মহারাজাকে
মহারাজা বলে যাতে সম্বোধিত না করেন, সেই জন্য উনাদের কার্যকরণী বৈঠকে উনি এই বার্তাগুলি দিয়েছেন। সেটা আমরা পত্রিকা দেখেই পরিষ্কার হলাম। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আগত এবং এর আগেও 1941, 1945, 1946 সালে যখন রাজ আমাল ছিল, রাজন্য শাসন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি তথা বর্তমানে এখানে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন, তখন এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সুরক্ষার জন্য। এবং আমাদের মহারাজা তখনকার সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে, ত্রিপুরার বুকে থেকে ত্রিপুরার জল, ত্রিপুরার হাওয়া, ত্রিপুরার পানীয়, ত্রিপুরার খাদ্য খেয়ে আজকে উনিও এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আমরা পত্রিকায় দেখি উনার বাংলাদেশে এখনো কারেন্টের বিল বকেয়া আছে এবং ওখানেও কারেন্টের বিল দিচ্ছেন। আমরা এটা বলছি না যে আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যান, আমরা এটা বলছি না যে আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। আপনারা ওই সময় এসেছেন এবং আজকেও আছেন। আমাদের গণতন্ত্র দেশ বলে আমরা ভোট দান করতে হয় এবং এখানে রাজ্য চালানোর জন্য আমরা অভিভাবক বানাতে হয়। এবং মানিক সাহাজি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের এখন প্রধান কর্তা। আপনি একজন প্রধান কর্তা হিসাবে যদি ওইরকম যে ছোট্টখাটো ব্যাপার নিয়ে এইভাবে আপনি যদি কথা রাখেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আপনি কি কাজ করবেন? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি ওইভাবে মানুষকে বুঝান যে মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, তাহলে আপনিও তো এখন মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলবো না? কি বলেন? ত্রিপুরা রাজ্যে আগের থেকেই, যখন ত্রিপুরা দেশ ছিল এবং ত্রিপুরা এখন রাজ্য, এই রাজ্যের ইতিহাস সবার জানা। এটাকে আবার প্রথম থেকে বলতে হয় না, এটা সবার জানা। এটা রাজাদের দেশ ছিল। এখন রাজার কথা চলে না, হয়তো গণতন্ত্র রাজ্যে, গণতন্ত্র দেশে রাজার কথা চলে না, ঠিক আছে, চলে না, কিন্তু রাজা তো আছে। উনাকে আমরা যারা, আপনারা হয়তো আপনি উনাকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ হতেই পারেন, অথবা রাজনৈতিক দল আপনার সঙ্গে বনা হয় না, এটা হতেই পারে। তার মানে তো এই না যে উনি রাজা নেই। হয়তো রাজার শাসন নেই, কিন্তু উনি তো রাজা, সেটা তো আমাদেরকে মানতেই হবে এবং আমরা মানি এবং আমরা আজীবন মেনে যাব। আমরা প্রাণ দিয়েও আমাদের রাজাকে আমরা রক্ষা করব। এটা রাজার দেশ, যে দেশে আপনাদেরকে সুরক্ষা করেছিল, সেই দেশের রাজাকে আপনিও রাজা মানতে হবে। হয়তোবা রাজার শাসন চলে না, কিন্তু রাজা এখনো আছে। ব্রিটেনেও এখনো আমাদের রানী ছিল, এবং যে দেশে রাজা আছে অথচ রাজার শাসন চলে না, কিন্তু গণতন্ত্রের শাসন চলে, ওইসব দেশেও রাজাদেরকে অনেক রেসপেক্ট করা হয়ে থাকে, রেসপেক্ট করে থাকে। এবং আমাদের রাজ্যেও আমরা রাজাকে রেসপেক্ট করি এবং রাজা চিরজীবন থাকবে। যতদিন অবধি এই পৃথিবীটা ধ্বংস না হয়ে যায়, ততদিন অবধি ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজা থাকবে। হয়তো আমাদের রাজা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য তখন নাও থাকতে পারে, ওনার বংশধর যারা থাকবেন তারাই রাজা হবেন। রাজার শাসন চলে না, ঠিক আছে, সেটা আমরাও মানি, কিন্তু রাজা আছে এবং রাজা থাকবে। এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত ধ্বংস না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই আমাদের মহারাজারা থাকবে, সেটাই সত্যি। এবং
আপনারা সবাই জানেন আমাদের রাজবাড়িতে আমাদের রাজার যে বাড়ি সেই রাজবাড়িতে মন্দির আছেন। এই মন্দিরে সব পূজা হয়। এখানে দুর্গাবাড়ি আছে। আমাদের মহারাজার কৃতি সংস্কৃতি মেনেই সব পূজাগুলি করা হয়ে থাকে। আমাদের 14 দেবতা মন্দির, সেখানেও আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়, কারণ এই মন্দিরগুলি আধিপত্য জীবন প্রথম থেকেই যখন ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছিল তখন থেকে ওই মন্দিরগুলিতে আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়। আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, সেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও আমাদের মহারাজের মাধ্যমেই এটা বানানো হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন কি হয়েছে। যারা আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে নিয়ে খেলাখেলি করেছিল, কার চেয়ার হারিয়ে গেছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণিত। কারণ আমরা মানুষ, আমরা ভগবান নই, আমরা সবাই মানুষ। আমরা ভগবানকে সম্মান করি, মানুষকে সম্মান করি এবং ভগবানকে ভক্তি করি। এবং আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস, যারা আধিপত্য থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা, আমরাও সবাইকে রেসপেক্ট করি এবং আপনাদেরকেও রেসপেক্ট করি। কিন্তু মানিক সাহা মহাশয়, মানিক বাবু, আপনি যেই ভাষায় আপনি কথা বলেছেন, যেই ভাষার কথা পত্রিকাতে লিখিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমি একজন বিধায়ক তথা আপনার বিধানসভার একজন মেম্বার হিসাবে আমি আপনার ওই বক্তব্যকে আমি ঘৃণা করি এবং আপনি ওই বক্তব্যকে আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যারা আমরা রাজবংশীয় মানুষ, রাজবংশীয় লোকেরা এই ঘটনাকে নিয়ে খুবই মর্মাহত আছি এবং আমরা স্ট্রংলি এই আপনার বক্তব্যকে আমরা ঘৃণা করি এবং আপনাকে এটাই বলবো, আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এইসব বক্তব্য এই গণতন্ত্র রাজ্যে আপনি বলতে পারেন না। সুতরাং আমি আপনাকে বলবো, আপনি আপনার যে বক্তব্য সেটাকে ফিরিয়ে নিন। তাকুরো বুকুরো जों साइमानु चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजा आजीवन चिनी महाराजा तंगनाय ओ पृथ्वी ध्वंस अंगेसा पर्यंत चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजा तंगनाय राजा सारा कुनु चिनी त्रिपुरा राज्य जे बिनि राजबाड़ी बिसिनि मंदिर फांगथुं चिनी दुर्गाबाड़ी मंदिर फांगथुं चिनी 14 देवता बाड़ी मंदिर फांगथुं चिनी मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर फांगथुं जत जागानो चिनी बुबाग्रा नांगो abo bubagra rokni tanglangmani mondir bubagra rokni naikolangmani bubagra rok khulumani mutai rokno जों जतनो मानियो जतनो जों खुलुमलायो gai tini mutayo je जों जे महाराज सारा इंगिया महाराज तो से tini त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अमहायखै महाराजा ताहिनचिरि हिनि छावि दंगाय बिनि ধ্বংসनि लामा गानावै सौकाय दंफायखै हिनि जों वानसुगैनो हारमान gai जों फायदि कग्रनो जों कन्डेम खालायो आबनि लगी जतन कयनामुचुंगो चिनी थानसानि मारि चिनी बुबाग्रानि बिसिंखै चिनी महाराजानि बिसिंखै जों थानसा अंलाय दंगो तुरु थानसानो जों क्राक खायनारनि बागै कुनु राजनैतिक बदल हिनिया जों जत त्रिप्रासा हिनिसे जों बुबाग्रानो लगिथाय जों अहानि बोसा अहानि नकफांजों अहानो जों प्रटेक्ट खालायनारनि बागै जों जत त्रिप्रासा लुकुरकनो थानसांगै बोसोखांगो आगुयै फायनानि नांगो आकगनो जों मावान सुलायनाय चिनी जनजाति खालाय दंनाय चिनी त्रिप्रासाराव जनजाति मोर्चा हिनि दंनायराव नरकबो बोसोखां आगुयै मा फायनाय चिनी त्रिप्राहाव गणमुक्ति परिषद हिनि दंनायराव नरकबो बोसोखांगो आगुयै मा फायनाय चिनी IPFT तामति प्रामथा बेबाकनो चिनी बुबाग्रानि लगियो फायो अहानि बोसाराव थांनानि बागै जों बोसोखांगो आगुयै मा फायनाय
राजनीतिक नो सिमी हामजा गैया पॉलिटिकल सेनेरियो नो सिमी हामजा गैया जों अ हानो रखा खालाय तलां थानांनि बसिकांगो आजारबो जों जतनो बेबागनो थानसाखै जों सामु मा खालायलायनाय আমরা কাউর বিরুদ্ধে নয় আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব গণতন্ত্র মাধ্যমেই গণতন্ত্রের যে পরিকাঠামো এবং গণতন্ত্রের যে রুল আছে সেই রুলকে রক্ষা করে আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য আমরা আগামী দিনে আরো লড়াই করে যাব আন্দোলন করে যাব এবং আমাদের আন্দোলন কোনো জাতি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনাদের সকল ত্রিপুরাবাসীদেরকে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারাও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন কারণ আমরাও বিগত দিনগুলিতে আপনাদের রক্ষার্থে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আপনাদেরকে জায়গা দিয়েছি আমরা খোলা মনে এখনো আপনাদেরকে রেসপেক্ট করি এবং আপনারাও যাতে আমাদের এই যে সরল মনটাকে যারা আপনারা যাতে অন্যভাবে না নেই সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই যত লুকরক অমন কাজানাম जों राजनीतिनो तरजा गैया जों पलिटिकेलनि फातारत फाय थाङैबो किजा थां माखानि बुनि दफाराव नायसिगनायदि बुइ बाहायकै सामुंख्लाय दं जेफ्रु बरक निजिनि दफा नि कक सागांखाय बरक बेबागनो थानसाङै थाङो जोंबो जिनि दफानि बागै जिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय ख्लायनायनि बागै आजागाबो जों थानसाङा फायनाय खरकसा खरकनि बरक राजनीतिनो हामजागै निजिनो आमसकै तलाव खिख्लाय उइतलाङै थाङो जे तिनि नुगो ससियेल मिडियानि बिसिंति जे कक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट सानै तामो लाबनाय रखिनायखै जों नुगै दङ आब्रकनो जों सेलें जानगो गोबांमा लिडार्स रकनि जि साकसाकनो आमसकै तला खिख्लाय लाङो जे वानजि दफानि लिडार्स रबाय गाहाम हिनजांनानि बागै अमहायकै जिनि कक बरकनो पर्यन्त तला खिख्लायनायनि बागै सामुं ख्लायमानि रक जों लाइथांनाय सालबो नुखा ताबुबो आमते लिडार्स गोबांमानो दङ जे निजिनि बायथांनि बागै सेल्फनि बागै वान सुगनाय लिडार्स रक जों ताबुबो नुगै दं बे फायदि जिनि लाइबो मानो जों मोथां तलांनानि बागै जों जिनि बुबाग्रानो जों महाराजा हिनि रिंनाय थैयासाकनो जिनि बुबाग्रा जिनि महाराजानो दंनाय मानिक साहा तानिक साहा ताम साइदं आबरकनो जों गिरिबो दंया लासिबो दंया जों जिनि महाराजानो हिननाय फियाबा जिनि तिप्रासानाय बिसिंगनो केबो जुदि अकरनो महाराजा ता हिन्दी हिनतमारनो जुदि समर्थन खालायदं कांखाय जों आबनि इप्रति जों सेलें जों जानगो ते যত तिप्रासा लुकुरकनो যারা ताबुबो जिनि राजनीतिनो सिमी हामजालाय दंनाय ताबुक जुदि बुबाग्रानो हामिया हिन साइता कांखाय आबो बेलेखनो चाया नुखा लाइथांनाय सालाव गोबांमा राजनीतिक बदल गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि बरक जिनि बुबाग्रानो हामिया सावै बुबाग्रा मुंसा ख्लाया हिनै कक सावै माजरा बेरै तामो परिनित उनखा तामो ताबुक बरक बजागा सगैया आबो जों स्राय स्रायनो जों नुगै दङ कारण जिनि बुबाग्रा जिनि महाराज दं बरक उनखा जिनि मुताय बरकनो जों पुजियैनो मानो आबोनि बागै जों जिनि महाराजनो जों खुलुमलायो तै जों साइमानो जिनि त्रिपुरानि महाराजा राजा त्रिलोचन संनि कक साना थांगाय गोबांमा जरा नांनाय कारण जिनि जों साइमानो महाभारतनि युद्ध पर्यन्त जिनि महाराजा त्रिलोचन सं थांगाय पार्टिसिपेट खालायजा जिनि राजबारियाव थांगान जों जे जुधिष्ठिर जिनि महाराजा त्रिलोचन जे राजसिंहासन बागै रहरमानि आबारक जों स्राय स्राय आमनो प्रमाण जे जिनि बुबाग्रा जिनि महाराज दङ भगवान बाय बाक्सानो तै जों बरनो भगवान हिनो जों मा खुलुमो मा सुरियो ओमफ्राय जिनि महाराज दंनि बिरुद्धे शुधु खांग्राय वानसो जिमि যদি কোনো ত্রিপুরা সরকার চিনি মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে শাখা মানে মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে থাকা মানে আবু ভগবান রংনি বিরুদ্ধে থামা সিগনো কলাই আবুনি বাগै ফাইদি চিনি ভগবান চিনি মহারাজনি সমসং রেসপেক্ট খাইलायनाय তে চিনি মহারাজनो जों মহারাজनो नहिनि रिंलायनाय তে চিনি बुबाग्रानो যত लुकुरकनो মহারাজनि जों खुलुमलायनाय ओमफ्राय लाइभो फाइदंनाय लाइभ नायदंनाय যত ताकुक बुकुक रकनो
आंनि लाइफ नायतंनाय रखनो आं अबनो कन्यानि मुसुंगो शेयर खालायदि नरकबो जानजानि व्यूज जानजानि ककनो शेयर खालायदि नगो आसुकृति फानो कोनो प्रॉब्लम करी केबो निनी अधिकार न केबो सेगिमाया निनी राइट टू स्पीक निं फंडामेंटल राइट निनी राइट दङ निनी सागमा सिं काया जायगायां मानो नों सानानि अधिकार नि दं के शादी कोनो प्रॉब्लम या लाइफ खाय नरबो महाराज न जे महाराज ता हिंदी हिमानो नरक भाई जाक नरबो जतनो शेयर खालामनानै दंनि आं जतनो कयनानि मुसु बे जोंनुबो जोंनि त्रिपुरा हाव दाबुबो जों स्राय जोंनि महाराज बे सामुं खायदोंमोन जे चिन्ति प्रसारक न थांनानै बागै जे सामुं खायदोंमोन आबनो दैबो नों जों जतनो बुजिनायनि उनथुं जों बोसोरगांनि साल भाइकै सामुं खायदों बेपारनोबो जों आसारि मानसिहा तो 5 বছর सीएम पार्मानेंट पुसियानो अब जों साइमानो मानिक साहानि जे सीएम नि जे कुर्सी एकेबा सीएम इंगि जे तंमानि शुधु मानिक साहा सिमिया अबनिस्लाय सिगां जों मुखा बिप्लब देबबो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री का मानिक सरकारबो 20 বছর मुख्यमंत्री का किंतु आबर कोनो पार्मानेंट सीट दिया किंतु चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रा महाराज नि सीट के पार्मानेंट सीट जों आपनो कोनो दिनो बबै थांकाय सुगला आबो उनका पार्मानेंट सीट महाराज रिफानो तेबाक अलो कुबनि महाराज सब फाइनाय गै आ महाराज नि सीट आबो पार्मानेंट सीट गे आमन बागै जों चिनी महाराज सोनो चिनी बुबाग्रानो जों गेसे रिलायनाय चिनी बुबाग्रानो जों भगवान हिनिनो मानने मानिक शाह जी আপনার যে পোস্ট যে চিফ মিনিস্টার যে পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট নয় আমরা দেখেছি প্রচুর এখন প্রায় 12 জন চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করে গেছেন কেউর পার্মানেন্ট পোস্ট না কিন্তু আমাদের মহারাজা রাজাদের পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট এটা আপনি ভালো করে দেখে নিন এবং বুঝে নিন যেভাবে যে ভাষায় আপনি বলেছেন যে আমাদের মহারাজকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধন করবেন না সেটা আপনার এটা সঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি এবং ওইভাবে একজন মহারাজকে এইভাবে বলাটা ঠিক হবে সুতরাং আমরা কন্ডেম করি আপনাদের এই যে সেন্টেন্সগুলি আপনার যে ভাষাগুলি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে ওইগুলি ঠিক না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বিজেপি সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী না আপনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল মানুষের এর মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বাঙালিদের মুখ্যমন্ত্রী নয় এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে আমরা আমাদের নিজের মাতৃভূমিতে আপনারা এইভাবে কথা বলতে পারেন না এবং একজন মহারাজাকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধিত করতে পারবেন না যে আপনি বলেছেন এটা ঠিক নয় এগুলিকে আপনি মাথায় রেখে আপনি আপনার নিজের কাজ নিজের পার্টির কাজ নিজের পার্টি কিভাবে শক্তিশালী করা হয় এগুলিকে নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন আপনি আপনার পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে মিটিং করতেই পারেন করুন কোনো সমস্যা নেই আমরাও করি আপনারাও করবেন এবং করেন কিন্তু এইভাবে আমাদের মহারাজকে মহারাজ বলবেন না এই কথাটি বলার আপনার কোনো অধিকার নেই এই কথাটা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যে প্রদ্যুৎ দেববর্মাকে মহারাজা বলবেন না এই কথা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যদি আপনি আমার লাইভটা যদি দেখে থাকেন আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন লাইভ করুন সাংবাদিক সম্মেলন করুন আপনি কেন মহারাজকে মহারাজা না বলার জন্য আপনি আপনার কার্যকর্তা মিটিংয়ে বলেছেন যদি আপনি বলে থাকেন তাহলে সেটার উত্তর আপনি
সাংবাদিক সম্মেলন করে সেটা ত্রিপুরাবাসীদেরকে জানান। এবং যদি আপনি এই বক্তব্যটা যদি বলেননি আপনি কার্যকর্তার মিটিংয়ে, ওইটা খণ্ডন যদি করতে হয় তাহলে এই সেন্দন পত্রিকার বিরুদ্ধে আপনি মানহানি মামলাও করতে পারেন। কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কোনো একটা শব্দটুকু আপনি উচ্চারণ করেননি এই ব্যাপারে। এবং সারা ত্রিপুরাবাসী দেখছেন আপনি কি করতেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য, সেটা সবাই দেখছেন। কিন্তু ওইভাবে একজন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এটা শোভা পায় না। সুতরাং এটাই আমি বলতে চাই, একজন বিধায়ক হিসাবে, আপনার বিধানসভার একজন সদস্য হিসাবে। আমরা তো প্রায় বিধানসভার সময় হয়তো কথোপকথন হই, কিন্তু এইভাবে যেই সিস্টেমে আপনি কথাগুলি রেখেছেন, এই কথাগুলি আমরা যদি প্রয়োজন হয় বিধানসভাতেও এই বিষয় নিয়ে আমরা সরব হব। এবং আগামী দিনে যে বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয় আমরা সেগুলি করব। এবং সর্বশেষে আমি এটাই বলবো, আমরা যে ককবরক যে রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপারটা এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনাকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যেই বিষয়গুলি আপনার করার দরকার সেগুলি করুন না। এখানে একজন মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, এইসব বিষয়ে আপনাদের ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজ আসবে না। শুধু আমাদের মনকে মানে আপনার বিরুদ্ধে করার জন্যই আপনি এই বক্তব্যগুলি করেছেন, সেগুলি মোটেও ঠিক না। আমি আমার লাইভটা কিছুক্ষণ পরে শেষ করছি। যত তাকু বুকুরनो अमनो बेलाय केनो हामबाय आंनि लाइभ नायतंमानि बागै गाहाम गोरों दंबायदि चिनि बुबाग्रानि बागै जों फाइट खायनायनि बागै जबा खायनायनि बागै जों जत रेडि दंबायदि जों थानसांगायसे चिनि बुसुकांनि सामुर जों गाहामगाय खायमानाय पाल हंगाय साल हंगाय जों सासा माने पिलाला आबनि बागै चिनि टिप्रा सारकबो चिनि महाराजनि बिसिंति अ पिलाला न जों तुमानि बागै जायतुइ दङ खरकसा खरकनि बरक जारा निजिनि बायथांनि बागै चिनि वानसुगो जे इलेक्शन पाइ थांका जों दाबु दाम माननाय जों बजागा थांका कै चिनि रोजगार फायनाय रोजगार करिखा निजे बाबै दंनाय रंनां अमन कयनानि मुसुंगो रोजगार चिनि साक गाहाम तंगांकाय चिनि याकुं याक गाहाम तंगांकाय सरि गाहाम तंगांकाय जों केबो माचाया थैया सुजु जों चिनि बुसाबुति रगनि जे भबिष्यत आकगनो वानसुगुइसे जों चिनि जे पार्मानेंट सल्यूशननि जे कक आकगनो रुक्साविनो जों बसिगां सांमा खायलायनि ओ जागा आं ताम मानो राजनीति खालायो आं ताम मानखा इलेक्शन पुरु अनेक किसु फायखाहिनि सामाबायसिमि जों चिनि दफा बानसिनायनि बागै जों सांमा खायनाय हयतो जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वान सुंनाय रग गोबांमानो दङ आबोथ' निजिनि बागै सिनि वान सुंनाय रग हयतो बाक्सा गोबांमा गुबुननि राजनीतिक बदलबा थाङै मानो आंते दङै मानलिया आमते गोबांमा दंनाय न हायपानो आबुरनि बिसिंबानो दाबु जों बेभागनो बुबाग्रानो लगिरियो बुबाग्रानि सा खामो जों सा खामनि बागैबो जों जतनो सुरिलायो तेचिनि बुबाग्रा सागबो गाहामगाय हामसुगियाखौ गमो हायजराबो जों बुबाग्रानो लगी सिरिथाय जों बुसकांगो तेबो बुबाग्रानि बागै फादि सामुं खायलायनाय बुबाग्रानो जों तेबो खुलुमलायनाय जिनि भगवान जों तेबो बुसकांगो आगुइलांनायनि बागै जों जत सामुं खायलायनाय फादि जत लुकुरकनो हायनो हाय जे लाइभ नायतंनाय रगनो जे आनि लाइभ उलफान नुगनाय नरकनो जतनो आनि थाकसांमा ते हामजा बुंयाफार निस्वार्थभावे सामुं खायनायनि बागै जायतकदि स्वार्थनि बागै जत बरकनो वानसुगो हायफानो निस्वार्थ उंनानि बागै जाते बुइनि बागै सेक्रिफाइस खायलाय सामुं खायनायनि बागै जायतकांकाय जिनि बुबाग्रा हाय कै जायतकांकाय जों साजा जों अ हानो फियोगो माननाय आबो जों गाहाम गोरोंखायनो साविमान जिनि सामुं केबोनि बिरुद्धेया जिनि लड़ाई केबोनि बिरुद्धेया कुनु जातिनि बिरुद्धे बया कुनु धर्मनि बिरुद्धे बया जिनि लड़ाई इंखा जिनि अ त्रिपुरा हानो जों रक्षा खालायै बुसकांनि साल जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न जिनि बुसाबुति रगनो जों याफारै खालामनानै आमनो जिनि सामुं जों जराथ' थाङै दङ जरा केबोल नायसिंया
chini boys rok bo tabuk 40 parang bai kha jung bo জীবন ni achai family ordek জীবন jung haino katiri rohka te ordek জীবন je tongsu ordek জীবন bo jung dokhani bagi bahike samung khlai chini next generation no kaham khlai kalangman adigino jung wansuklai samung khlai सांग्रांशाला बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमा बीर बिक्रम बिरखुं खलाव फाइ सकपाइखा बुबाग्रा कक्तमा थुमनायरंनि बसकांगो साबै खोनारिखा दिनै बदलनि सिनियर लिडारशिप रकबाय मालायनि हनै ते बसकां तालसानि यागुल बदल बाय कक्लाम सालायै बदलनि साकाव कायसा बारजारिनाय हनै साका बुबाग्रा हाकतनि मन्त्री अमित शाह बाय मालायै कक्लाम सालायखा ते 10,323 सेबो केप्ले जाग्रकनि ककबो खुरजावि साका बुबाग्रा खोनायनायदि बुबाग्रा तामा साका सिनि तुबुजा कक्तमा ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है, प्लेनरी सेशन होगा तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज़ निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है वो दो अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है, ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें CBSE में कॉकबॉरोक में रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता, कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। थैंक यू।
Kuilana hambai nam singo ini tahu ngomong kopi na tai joto kamu nungai ban ai tong nai hasteni lukurang no oh majara kahama ka sai jara nangsengka jara kahaman ka masakina TUIRPC kuilang ko to TUIPC tong ka tau TUIRPC ni bolse A এবং D hingga dania A hingga ba hangayo जों आसुलायखा जों जे मानसा हामग्रा एसेनि याखिसाय फायनाय जौगानाय बा दंकसंराव नखन जे मावमान जागाव जों भगवान जुमाय दं जाखो आप दंमोन बिसिङाव खानाथ' गैया फान किसा मा साजिनाय जों सुरो याखिसा जाखिनि राबार माने आको गैया sini tong kosong basang simboro na public ga cobanai ga sini yakisnero to jaga mongni mukri busurong ni musi hain bagai kami ni borok tako buku amma herno basno mara oma hike mara mani ya golo mankha pot tongo ar abar ma kali thango romni kong ko edite bagi mong ma thai tongo mannai no mangha lama roadblock thai kasoi mani nongkhomani yagolo oma hai mangke kami thang ama hida gatau kami thang ke feel practical fargasu romja khangke angle ani mansak an khaina ma thai tagara bono semono oni ekta dara tongoi nai kolkotlang khono fiabu di fe recently tau romja gokha Tom Kumar Jomatia analytic BM bukan bumung Korno Kumar Jomatia atau bawa halam ba jiten dewa mah bon khoni ke kes pajak bin ke paya je tilapia bin para kes ni Sri-Lanka angkhanaka angkhangi naikya angke aika tongo ekono foto faidinga borongda kamagai abuke buproni case bo case no case nga agi aram nogmani kacham 2012 samono PS 2011 hongke nini kobo Sri-Lanka PS abdul case tai baking paibe kham thagle khorong ningke paithangka mini para ka yang killa se yang PS এটা তাবো রিসেন্টলি বন রমমানে ইয়াগুলো a case no tuino romjakha tabu bon ke yode yokha boyo gya bo Sri-Lanka jelo ang jedino khanaka je bono langnai kilani usi bo agia yang samono usi binandro na case court nitam thaigal bo bono ringini hakapo nini bono painan bagi ning phaidi ni kila PS ni tong thaka bo Sri-Lanka bo al thangoni yaglo ke bo bono phiong malia ga yedino phungo ang bini family ano we just sustebe saka ang thangka gata 26 ko ambasa kuto mester kuto se nuna purat nai aku phiame so am hai tum natabo ang sano nai manike aika tongo beboni yok baikha apun je bo onsan special brand SB tongo home ka sangja hoje kop phayako abdo boro ge res kone ko geta ame am sing sabai geta service tere bo yogi ang to sing tau di kri tinang jogo to mani the special branch also boro ba malaika monthly botongo je bo vocational training pro orni travel fair director joint director SB ni bo botongo ge bo ta hone vocational training paija awa hagi malong gata amagi abono sabaiga khabo do tai dakti awo khlanyam thung omo hai bo simingya nang yak tisai pai masana excelnya melai keseng ka hai bono to nang paina nang sai gesing abo sabai gata ke norok ni je pro norok je yaktisi phayo apro to norok yaktisi phaika mane স্বাভাবিক জীবনন phaika angkai apun nong ni to case painan tongmaya deba aba haja norme agreement nong chukti o bahai ora
एग्रीमेंट चुक्ति हिमन के NLFTN भी हिंगे कैसा tripartite agreement त्रिपक्षीय चुक्ति हम अब कैसा तब खर्चा करने के फाइने हमर तीन नंबर में अब क्या खर्चा करने का भी फाइने का अब है खर्चा करने का भी फाइने नो अब है बिरमान manjago बनाने करे बुंग भाग के हम बाकी ना सिंगो बुंग जे UIRPC अब उनसे कांग जिसपन खाकाता खावे है के नहीं तुम के आप तो बड़ो सजा नरक फाइदी नों केस फाइ रनाय वो केस पे में आगे women human crime माने ब्रै रंफ्राय माने आ केस सिमिं बाय रौनि DIP मंत्री बथांमोना माहिरक सिनिसे मानो फियाबै में बोलते नों फटो ट्रायल मा थांता नगो दंतो दिफानो ते बाकी को तो बेम फाइनल को के याक पिसाके मनि जे SB दङ मनि काइसे कमिटि दङ आरो बरा आसलायने आ कागजनो बरा कुमुरो कोनि नंफरि फाइके केस फाइल हायफानो बो फटो बो पिएसा बसि दं छैनि आबले के गोबां माने अलफान नंफरि फाइयो गाबन फटो थांथाने अब पाइरिरो के अ खेत्रेंगा बाहाय लिया एपाइरमेन्ट हाइमानि बा बो कामके आनो आमसरि मालिया सम चमजगै थांखा आ जे आ PS नि कनसार्न बा आ बनो फाइदिनि सानाय बो वार थांमले सिंगापुर काहिनी साथा जे ओना मनि किसे नाय फिया बसे दिनि साहसे याव हाय ना माने हमनाय सालायमानि जे एग्रीमेंट के सिंगल फंड फाइथों अब ग्रुप फंड फाइथों एकॉर्ड फंड एग्रीमेंट फंड आ केसले वर्क पेमेंट को हायफानो गोबां मा केस तो सिबाय बले आखो कासे कासे नंगौ तो फाके हायफानो फटो थाङै अब मा पाइरेता बिनाव के आम हाय Hindi tabuk abo hai norok je shanti chukti panang tong agreement ngi phaiye om hai ke norok je hoirani klajak tongmani court case paya baksa ba jelu sob jagai tongmani abo hai salbsu tongnai norok ni hai ke norok ni buskango abo hai bom hai step na harjaknai obono aro sanam sumo step to sangna harka tangka oka suka oma haimang choli tangko tawo to chaya sentau tamnai total minister phungni total minister travel fair mono saka tawo sen sore hamia ha nisim khana onugo bo kipil phake application bornai police DG SPSB senbonga taisha sen je janal lupinai je omo hai non pairi marnai khlaya ka sen otor am longnai tai kaisa sini thamsa kribo tongo sengtao omo haing laika alka maya kono araba kisa man ka bag laika man ka kak laika omo haine ke nayawle abuna nawo naya khujbo khaya ga omo haibo tongo abo sen magosio je kes paijak taisa tamnai o kaos mayang blani clear yan ganga dikol maya ka basa riere sumo taisa ro tamnai sabarang gabo sudo janis ba yakti khetriya gomo joro abo hayo kya abo hayo no chung chagai ba abo hani chung cheri nai dong lesung sawo ura mura chung saklayo WhatsApp Facebook tei amai kes tong ke basero phayo chung tuniriyo tabo chung saklai tongo tabo chung puchari khayo je SB special branch thing home thing joto thana joto district thing je sabistar go yog yanke जों आपनो कायसा दिसुननाय खोनासिनि सेंट्रल कमिटि जों नोंसुमानि दाङै एबाय बिहिनमानि अबनो कारण नामनाय उ किजे मिजार अबर मा खबर गाबन नायसिनि आं कागै थांपायो सुदा आव नायना बागै जों बेबागनो नाय दंखो सुदा नङा राबार माने सिमिया केस उतंले गोबां माने निनि खायते दंले बो सिमिया जों सिनि पेकेज सारा कोन सिं बरंनि गामियाव डेभलपमेन्ट हाइदो गामियाव सिमबरम थाने सगैया नांमानि हामारि हाइदो जस्ट सरकार फन फाइदि जों आपनो प्रेसार नाय बो हाइ प्रेसार ठीक मते लामा ठीक मते कारेन्ट ठीक मते जे बर मानना दंमानि एदि हापां नारेंथों स्टेट हापां बा रायजो सरकार नांथों सिमबर माना नांले गोबां सरकार फाइ थांखानो आ हामारि बा हाइ मानना नुआ मुगियाता के हमके जे किसा बरो मामानि पेकेज फैदे मामानि केसे हमके मन हाइ पार्टी फैदे मामारो के नरमु मामा सामताम ताम रिपाइ बले किन्तु अमते सिंनाय जे माननाय फन माहाके राबार फनका फनथों कायसा ठीक के मानता
Hindi tabu apro ni simit tabuk sajoratoi norong je yak tisai phanya rong bisingo khorok busuk no aba haike agini kesam kes no uthliwe romkha jelo daka aba hairo khorok busuk khaija dito khorok busuk number la semia bisi bangthai phon baksa akin nam hake romjaka kes pasi ga tongo ke borong narbo thangga pairi tongo tabuk hanao je ai kecham je SBO function police function bora bodling thangka teb sauli gila gana tangai thangka bor siwo amno pairo kumuro hore kumo tongnai bo ta bodling thangka bungbara bung bolo function aute bo belo dasa ta amno nai abu gebun ge sing nai ma tongo ga ba hai kreinya mai bosoro khoro bole bung mai phonang tomjak mani nugu ga gi to tebo bang to sengka এবং খরচের ফাংশন আমার হেঙ্গা চকো গিয়া ও হায়া তুমি tabuk am hake recently rogo norokni je activities aba hairok je khlai tongmani tang yak tisai phanya rok protest rei tongo ba chu khlai tongo tai am hai kubang ma kami am jaro go tong baksa am hairok ni bagi ke norok ni wan sumung bahai am hani wan sumung non nai tlang no bagi no singkini ye wan sumung tongnai sing subai thane hnai sing ti UI si ti ma khao khana sini kaisa kupulung body ni kaisa central committee body executive body plus member block thagoi khana sini meeting asan detail sing abono cheri nai decision khana minus sing khlailai abono naina sing tabu hapango sanai salainai ongkornai je abo sini je borok sini je mana tongmani sokthayo sogilaina bagoi pai thangka katang ki jamo khonthung amni sungbai korongoi tongoi sungbai thak tongka sungno sini ara khopnai ta sung korong nyaka sungbai ke sini yangnai ble sini adong sini dego sungau sai khainai block thebe ingthung district thege ingthung sini block thege ingthung je sawpano je am hai hamake salaikya khana abo saklainai declaranai hindi tabu norok ni je tripakik sukti ingri je package mani a package ke tabu norok ni abo bebak implement dangbai kana taisa bara tongkho ani tabo bodol ta tungma hajo ATTF ni bo chukti tongo heda norok ni jeta sini hini man ka kabang mai de mati UIRP singa NLF TNB ni kaisa accord TNB ni kaisa chukti ATTF ni botongo kharoksa khroni ki phainir ni kon chukti kri hapono sing saka kharoksa khroni phainir phangthung kharoksa khroni phainir nya bangpugo agibo sauta bo bangpugo go gatai yak kise phai yasak jaya non accept no abu bango eborno case bo bango withdraw bongnia monotini bisibak sing je salai thaimani accept bing efono nang case pairinai je tamne normal bong ingraji be samani hai amte rong mane hinnawa je tabu bagan ingthung alkangthung o tei rogoi baksa abdulio sini borong no ke ang sana nema ka ke norok ni jeta ND group je package 55 crore aboni কাছাকাছি যে প্যাকেজ মানে নরক যে ইয়াক tisai phaimani a package norok je agreement fruit manmani a package ke tripura hastini jeta tabung norok ni yak tisai phainani phaising panong kong je public je norok je samani baksa subanaya kunai tong amhai a package ni jeta rang phaimani a package ke completely implement dangbai kana taisa rang bara da tong khoni singmanse busi wawa asal rang bara hanai krei kaisa development tongo school college tangna hamani college to tangmaya gawono school extend khainai school bari naita je tangni tongo ga hobo tise kaisa tongo jongbuye kaisa tongo sutangmura kaisa tongo ga abo simino rang bara tongo tai ga to last ni kaisa rang bara ke lik chomoni dawono khana multi stories thui bumanai mani phalimanai bathamanai tabo paina nai tongo abrisim borgara pathari manai tongi manai ga abo tangi tongo ketai abo ni karita tai ang tok rei tai tongo hni man ke o agi no tiara yor jak kheladula thangjanai tongo sini borokni thangmu sini borokni traditional games and sports no agi ni abo no tai gau kisa rang tongmano tabo tangnai
abo baksa thayo select thayo no thangnan hingtong gatte kisa tongo sini traditional statue rongni sabu bahagi khainai 10-15 lakh dong ke जों kaisa jago rongni school godang school kon kaisa jak kaisinai borok bo boda khaino abo tongo o arata bongni aro sarang abo o tiarayo thanayo meeting kam habong hamni abulo gabono project khai khangke जों aprung khangka pro sini u khela dula bo जों thanglainai sini jagini abo nailena kisa sanai ga a je tangganai abo tangai ga ma hasinche public ni je rejangai rabar agi ni dara 15 se pai bekha kun to gromani amse pai bekha ba ni borabna je coaching 20 lakh jat 15 lakh jat apte remaro pai bekha school tangbaikha amse rongle NB package nile kharikha abo ulo kain bung tong da abo sengot UIRPC di ni khamani ke subanai kamini borok jasa hapong khaibo khibijak bong borno nai no oje tabo tam khaiman buzaro sobiman hinai tabo bong himlai tabo abono khana sini meeting o seng je sengbo sojana dong bahige dong जों abono bahige manai man ba manani abono bahige khainai जों khana oksalani Krak Shali Shalo 29 Krishnapur Assembly Constituency ni bisingo khobjak Uttor Gokulnagar ADC village ni Kunjomura Kabiwo Tripura Hasini Tripura Hamkrai Mantri Borom Ganang Bikas Debormani Shak Hamya Angai Tongmano Dakti Hamui Basai Manthon Hanai Amsani Lukurok Suri Rakha O Jorawa Manjak Lakha BJP ni Adong Borom Ganang Bishobon Jamatiya 29 Krishnapur Mondoni Vice President Borom Ganang Watharai Molsom Uttor Gokulnagar ADC Village Monitoring Committee ni Convener Borom Ganang Onar Jamatiano Khobui Alaida Adong Rok Tongmakha Sini Bikas Debormani Mungtoi जों joto suri lainai joto siringkhe ek din mantri Bikas Debormani Mungtoi जों suri lainai 1 minute suri lainai जों joto ustadung khantau Dono bori tak pedi tau. Matram, Vande Matram, Vande Matram, Vande Matram, Vande Matram, Vande Matram. Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. BJP Zindabad, BJP Zindabad. Tribal Welfare Minister Bikas Deborma Jai. Tribal Welfare Minister Bikas Deborma Sini Tribal Welfare Minister Bikas Deborma ayo gaya phari kau khagari जों दिनै और जागा सिनि सुरि लाइमानि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सिनि हामख्रायनि बागै बो बेलायखेन कष्ट खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख आइनि बागै नि जों बनो दायथि हारैत बगानि बागै जों दिनै और जागा कुंजुमरा 31 नं बुथ नि बिसिंतै दिनै और जागा दिनै मण्डलनि दिनै कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वबो फाइजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै और जागागो दिनै गर कायसा जों प्रग्राम खायजागो जों जानजम ताइनो दिनै खाबाय जों बेलायखेन बनो दायथिनो रिकभार फाइथों आके दिनै हामखायबाय नों सामखायफैथों हि जों बेलायखे जों दिनै बोखाबाय दिनै मकलनि मुक्ति खालायगै जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति खालायगै जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो दिनै हामख्रायनि दायथियावसो फाइगै दिनै हामख्राय फाइ नायफैथों हिनै आसुग 29 Krishnapur Assembly Constituency Mantri Borom Ganang Bikas Deborma bini shak hamye angai shakam nogo shak naikol jagai tongmani Sangrong Shala Borom Ganang Bikas Deborma kaisa mangplini bisingtei Tripura Hasini lukurokno hambaya farka
bini sak hamyano dakti hamai basai phaina bagai Tripura hastini lukurok bini bagai khabai surimani bisingtino ani operation success engkha te dakti no sak hamai Tripura hastini lukurokni bagai samung khlainai hini saka Mantri Borom Ganang Bikas Deborma Ungkahan jotono Tripura hastini jotni lukurokno ani budinarok sulimano bagai te yang nongni asifat bai ani je sadni jinggalung tongoni hayang tongoni operation success engkha tabugang noroni surimo bai nongni jot Tripura hastini lukurokni asifat bai ei noroni jot asifat bai tabu kulut lungnai ang recovery dinge hamne digi thango norok no bele hambai ani bode norok suna ani bode sulmani bagai te yang tatino phirap khai tango chini Tripura hastini joto lukurokni bagai samung tangna bagai norok ano sujuri mani bagai patient khai tango ang dini bisingo ang recovery phirap tango norok ni asifat noi desa samang desa phainai norok ni asifat noi samang tanai norok ano hamare jimani bagai ani bagai surilai bagai norok jot Tripura hastini lukurokno bele hamai 29 Krishnapur Assembly Constituency ni bisingo khobjak Tuikormo ADC Village, Purbo Lokhipur ADC Village, Halodia ADC Village ni lukurok Tripura hastini Tiprasa hamkrai Mantri Borom Ganang Bikas Debormani sak hamya engei tongmano dakti no hamai basai manthun honai lukurok kha nangai suri sanlaikha sar bikas ni bagai जों जतन नै इसोरनि बागै बन हामै फाइटु हनै गाहाम खलायै जों जाति सगै जिनि जलाबाय बोरै बाय खलायै जों जाति सगै बन गाहामखाय फाइटु हनै सगै पालायो इसोरनि जराते बन दाति ना हामरिवै फाइनानि खाइटु अंखो कृष्णपुर 9 नम्बर बुथ कमिटिनि आन्ध्र खलायजाक हलदिया पन्चायत रंगितला पाराव कारण जों तिनि महै खलायमानि इंकाय जिनि त्रिपुरा हास्टेनि जिनि ट्राइबल अफेयार मिनिस्टार बरम गोनां बिकास देबरमा सार bo belai no public borong no ni bagai samung tangmoni bagai जों bo tabuk sak hamia Delhi M hospital klaijak bin bagai जों janjani sorno जों suri laika bo dati na hamai phaimana ne bagai जों bono sorno suriu tai bo je jaga phana tongtho dati hamai phaimana bagai asung number satu जों tini tikorma 32 nong booth ni ingai tini BJP कार्यकर्ता hoite जे चिनी honorable माननीय चिनी विकास देबरमा जे सरी हामिया अंगमातै जों इसोरनि थानि दुआयो जे जों बना दति सरी हामबै जे दति फायै जे सामुहुं दति ते गाहाम के खाइनान बगै जे सरी हामिया अंतम खनावै जों बलानि खा दुख चिनी म बीजेपी जे कार्यकर्ता चिनी म 32 नंग बुथि गरमान होते जों बना ब्लाइनो बिनि सरी हामिया खनाय खा दुख नांलाय जों दिनै इसोरनि थानि दुआयै जों बिनि सरिनो दति हामबै फाइटु हिनाय जों दिनै इसोरनि थानि प्रार्थना खायो जतना चिनो तिगरमानि जे चिनि बिजि कार्यकर्ता नै बना दतिनि सरी हामबै फाइटु हिनाय जों बना जोंनि इसोरनि थानि दुआयै आबगै जों दिनै जों सानन जरावा चिनो जागा कायसा जों ब्लाइनि खा दुख नैते बिना इसोरनि थानि दुआयै बना हाम फाइटुनि चाटि सलायमोन हामनाय social media person no जों तिनो जागा मोमा सलायमानि कारण हंके पुइलानो चिनि मुंजों मारिनाय चिनि म 29 कृष्णपुर विधानसभा बे खबजाक 29 नम्बर बुथ पार्ट जों तिनि और मोमा समा हंके चिनि ओ विधानसभानि सिटिंग एमएलए एबा मिनिस्टार चिनि बरम गोनां विकास देबरमा बेलाय सा खामियांगै ताबुक दिल्ली एम्स हॉस्पिटल खलायजाक जों बनो दाक्तिनो हामै बोसारिवै ताइसा हायनो हाय बिनि सामुंनो गाहामका नायखले खायमा फैना बागै हाथायाव फायै खायमा फैना बागै जों चिनि जानि जे मानि इसोरनो जों सरिवै जों दिनै बिनि हामग्रायनि बागै ब हामै बोसाय फैनानि बागै जों दिनै
মাছ সরি লাগে তাই আনি সিন মুঙ্গাই মুঙ্গে গাमि शक्ति केन्द्र आनी जत बुथनि सदस्य कार्यकर्ता रक जों दिनै इसन खानि मास सरि लायखा खुमुंगार खुमगाहाम जतनो अनि त्रिपुरा हास्तिनि जत कुलुकुनो अनि बुरि नरक सुलिमानो बागै ते yang nongni आशीर्वाद बाय अनि जे सारनि जों जालुं दंनि हाया दंनि अपारेशन सक्सेस जोंखा आं नरकनि सुलिमा बाय नंनि जत त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरनि आशीर्वाद बाय tay nरकनि जत आशीर्वाद बाय आबो कुलुक नै आं रिकभारि दिगे हामने दिगे थांदों नरक no balai-balai hambai ani pada noro suno ani pada school mani bagai yang tapi no tidak kai tamo sini kita pasti joto lukuro bagai samung tangna bagai noro ano suduri mani bagai aisan taisa kai tamo tini bisingo ang recovery no firok tamo noro punya asyik no taisa samang taisa kai नरकनि आशीर्वाद मोननो साननानै नरकानो हमारे जीवननि बागै आंनि बागै सुरिलायनो बागै नरक जत त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरनो बेले-बेले खालामनांगौ थानाय स्रांसाल दिपुरा चाम्पा आबार थाना बाय खबजाक समबायरा हातिबो खरकसा अटो मालखुं मथनाय थुतायरिखा खरकसा लामा हिमि तंनाय बरकनो अपातिमुंनि बागै तंफ्लालायै त्रिपुरा सालुकरक अटो मालखुंनो बासायबारि आमसायो कासलायका अटो मालखुं मथनाय तापस नम्बर 10 नो बुतक खलायका बरक बाय बुजाकबा बाय अटो मालखुं मथनाय बेले साक दुखु मानखा आबनि यागुलो खुवाइ हांकर साकाम नगद तलाङै थांका बनो आरो साक नायकल जामनि यागुलो बनो जिबि साकाम नगद तलाङै थांका अटो मालखुं मथनाय खरकनि बरक रकनो बुमानि पातिमुंनो केबंगै खुवाइनि अटो मालखुं मथनाय दै आमसानि लुकुरक थानसा अंगै सांगंसालनि फुं दामचुकुनि सिमि खुवाइनि कायथाम थायो लहार कासलायखा कायसा थाय अंखा चेरमा आमसानि खुवाइ कमलपुर हाइवे लामा ते कायसा थाय अंखा जाम्बुरा आमसानि खुवाइ चाम्पा आवार लामा ते सिंगि छरा टुरनं हाटिनि खुवाइ लाटाबारि लहार कासलायखा बरक आसालो খোয়াইয়ের জাম্বুরা এলাকায় খোয়াই চাম্পর সড়ক অবরোধ করল অটো শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার সকাল 9টা নাগাদ। গতকাল বাচাইবাড়িতে এক অটো শ্রমিককে কোনো এক যান দুর্ঘটনার বিষয়কে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। আজ সমস্ত অটো শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে জাম্বুরা এলাকায় খোয়াই চাম্পর সড়ক অবরোধে বসে। এই অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশ ব্যাপক যান। কালকে আমরা একটা অটো শ্রমিক আশারামবাড়ি একটা টিপ লামায়া দিয়ে আইতে সোমবারা বাজার সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয় একটা লোকের সাথে। তখন তারা সোমবারা বাজার থেকে ড্রাইভারটারে দাওয়া কইরা বাছাই বাড়ির আগে যে আশারামবাড়ি ঢোকার মুখটাত এই গাড়িটা লইয়া উল্টায় কইরা জায়গা। তখন তারে এরা এখানে আটকাইয়া প্রচণ্ডভাবে তুললা প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। তার মাথার পিছনে মগজ থতলাই গেছে গা, তার হাতের কবজা ভাঙছে, হাত ভাঙছে এবং তার সঙ্গে আরো 2 জন যাত্রী আসলো তারারে পর্যন্ত মারছে। আমাদের কথা হইলো যদি কোনো ড্রাইভার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা পুলিশ প্রশাসন আছে, পুলিশ চিন্তা করব, কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েকদিন আগেও যদি কোনো বাঙালি ড্রাইভার ভিতরে কোনো সামান্য কিছু একটা দুর্ঘটনা হয় তারা ওই ড্রাইভারটারে মারার লেগা চিন্তা করে। মানে এরার কথা হইলো আমরা জানে মেরে লাইতাম। আমরা আজকে এখানে সবাই ড্রাইভাররাও একত্রিত হয়েছে এবং লোকাল মানুষ যারা আছে এরাও একত্রিত হয়েছে। এরার দাবি হইলো লোকাল যারা আছে তারার দাবি হইলো এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হইব এবং এরে যারা মারছে এরা অ্যারেস্ট হইতে হইব। আর ড্রাইভারদের দায়িত্ব হইলো আমরা যাতে ভিতরে গাড়ি চালাইতে সেফ এবং সিকিউর তাই এটার দায়িত্ব নিতে হইব। কারণ আজকে আমিও গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি, আমার যদি একটা কবুতর মারলে এরা 1200 টাকা 1500 টাকা লয়, কুত্তা শৈল লাগলে এরা মারধর করে, তখন দেখা যায় রাস্তার কুত্তা এরা মালিক বাইর হয়। তো আমরা ড্রাইভাররা দায়িত্ব যাতে কোনো সময় যে কোনো রোডে ভিতরে গেলে যাতে ড্রাইভাররার উপরে কোনো আক্রমণ না করা হয়, কোনো ড্রাইভার যাতে ইনজোর্ড না হয়,
এটা এরা দায়িত্ব নিত আমরা তৈলই কেন সবাই ড্রাইভাররা এবং মানুষ এই পথের অবরোধ উঠবো। তার নাম হচ্ছে তাপস নম দাস, তাই একটা অটো শ্রমিক, এখানে চেরমাতুই বাড়ি। এখানে তার মোবাইলটাও নিয়ে গেছে গা, তার গাড়ি এবং 2টা সিলিন্ডার আসলো, এটা মনে হয় সম্ভবত বেয়ালাবাড়ি আউটপোস্টে নিয়ে রাখছে। সে কি কোনো আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন? বর্তমানে জিবি হাসপাতালে, এবং ডাক্তাররা এর অপারেশনের জন্য ইয়া করছে আর কি। আজকে আমরা একটা বিশেষ কারণে আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো, আমাদের চেয়ারম্যান, আমাদের সবার প্রিয় মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য, ওনার বিষয়ে একটা মন্তব্য করেছেন। সেটার প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমরা আজকে খুবই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আমরা ভীষণভাবে এটাকে নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আজকে। কারণ আমরা জানি শান্তিপ্রিয় আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা, আমরা সবাই এখানে শান্তির বাতাবরণ নিয়ে বসবাস করি, সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে নিজে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে, সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মপথে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকে, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে ওঠেনি আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি, তাহলে আমরা সেটা
মাফ করব এবং আমরা শুধু আমরা কেন সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা তিপ্রাথারা, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরা কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরা ছাড়া নন, যারা অত্রিপুরা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের? ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাফ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম উনি যদি ওনার কথা থেকে উত্তর না করে তাহলে আমি শর্মিলা দেববর্মা। আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটা তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসব মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছে, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা ত্রিপুরাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি। আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWS এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে উনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিং আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছে, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছে। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থন করতে পারেন না, তার জন্য। আপনাদের কাছে স্পেসিফিক বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ নাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আস্তে 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 হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম বলুন। हामबाय जत मिडिया दाखौ संनो जत
फैजागासिनो जतन हामबाय दिनै आरो सिदार्डे एक जों बुसकांगो दिनै फाउन्डेसन डे खायनानै सानसेनि जों आरो मिटिं आफोरलायता दिनै फाउन्डेसन डे मोजांनिफ्राय बुसकांनि जुननि 6 तारिखआव जों फाउन्डेसन डे होननाय आमने दै मिटिं आफोरलायो आरो दिनै एडभाइजार ग्रुपनि चेयारपार्सन पवित्र भक्ति जमातिया सरंगनांजों yang bertemu sini Afi Jamatia, yang bertemu Sharmila Deborma, yang bertemu Wakil Presiden Barangkali Monica Deborma, yang bertemu Sekretari Barangkali Butologi Deborma, yang bertemu Advisory Member sini Barangkali Monica Deborma, yang bertemu yang sini Energi Bisa, yang sini Rika Deborma, Sapna India, terus Tina Rani Deborma, ini Shivali Deborma, terus kemudian Shivali Deborma, orang ini bukan ini foundation jenis ini kok sablajar, tapi senggopo ini Tripurani mana nih Mukhomentri kok sama nino sembelai ke tidak le ebro senggopo kazak liya belai ke selen go abna tu ino ini nor media abna tu mari ha kok sana ni lagi belai ke wana masisya Tripura Rajya Mukhomentri je kotha bartaro Mukhomentri ni samung tamung nanina Mukhomentri bo tampok sana nina korokta Mukhomentri daito manja Tripura Rajya ni raja hai Tripura Rajya ni Sera Mantri ko Tripura Rajya no naikon nai Tripura Rajya ni borok no naikon nai Tripura Rajya wo jahate gunogol srishti tangthung shanti sampurno bhabe tangthung oborok no naikon tongnai je Mukhomentri onek Mukhomentri no nukha fiaba BJP IPF ni Mukhomentri obo 2023 ni Mukhomentri no nukha belai khai alta khai nukha belai khai juda khai nukha ini Mukhomentri kanan thangkai Mukhomentri bo rajano ini maharaja tahindi ini samani maharaja ini kokno kanan thangkai obo itihas song bo o Mukhomentri maharaja tahindi mani abo tangi hingana naki ini maharaja ni itihas no bo sokomorna da mutun ba sokomorna da naikna sokomorna ni phasinga bo soda kok sakena aro ti 125 keba maharaja kok sanan thakai 186 number ada ini maharaja bodo Vikram Kishore Manikot Deborma bono maharaja ta hindi mani bo atena tu maharaja bin thrise maharaja ni thri bo amhaira atayo tini aro tini manani Mukhomentri ko sana tharanka bo mahakya akai jenka bo bini budai bin one budai Bangladesh ni thri tong bini one mani Bangladesh ni thri tong Bubagra akai mahkara ajan thri be akayo tini mani tini Mukhomentri Manik Saha Dr. Manik Saha bo akai mahkangkai Bangladesh ni thri be akayo bo abo bibagino Tripura Rajya ni itihas no boshiya Tripura Rajya ni je kok no boshiya Tripura Rajya ni je 186 number raja bo khat thik no mother agreement mani kore baro pai mother agreement mani kore aur wo mother agreement am hakin sijab tongo je rajani je bongshor je rajani royal family no raja hakin borom mari nai bhubagra hisabe mari nai am hakin agreement tongo ঠিক ন আর ও গণতন্ত্র নীতি রাজাবানি চলে নাই ফিয়াবা বরং রিজার্ভ খালি গামকে রাজনী রাজা হেকেন বড় মারি নাই অমর হাই খেলাই যদি এগ্রিমেন্ট খাইতা কমুনামকা ব ইতিহাস নো থাইমাইয়া তাম হিমালয় ব বাংলাদেশ নি বিবিক্রমজা ফিয়াবা অরতে ব কোন তুলনা খাইনি থাকানকাই তিনি এক মুখ্যমন্ত্রী কেতাম মুখ্যমন্ত্রী বরংরা আর বিপ্লব কুমার দে ও ভাই আর মানিক ডক্টর মানিক সাহনা जों और যদি কম্পেয়ার খাইনানি থাকানকাই और जों साइमानो তিনি কেতাম মুখ্যমন্ত্রী
বিপ্লব কুমার দেব ববো তো বাংলাদেশ नि थ्रिबेनि गोरोंजाब जों साइमान बांग्लादेश नि थ्रिबेनि गोरोंजाब फाइनो बबा अनेक डिफारेंस तफात दं बाहाय डिफारेंस निहाले ini bo punin bai kok samani sin khanaka এবং সামান কানা বুবা গরানো বা মহারাজা হাকিন গরম দিনানি দরকার দিয়ে সামানি বেলাই কে বো মহারাজা গরম দিনানি দো বিপ্রাসারি ইতিহাস ন বসিও বিয়াবা বিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিনি মুখ্যমন্ত্রী তংপুর তুলুখা বিনি কামরং ন তুলুখা বিনি কার্যকারী ন তুলুখা বিনি কার্যকারী বহাই নি মালে ব অনেক বছর जों एयरपोर्ट राजानि महाराजा बिक्रमनि बुमुंगै मारिनाय निनाय जों आंदोलन खायफैयो अ आंदोलन खायफैनानै जों साक्सेस ओंखा जे दिनै गोजाम मुख्यमंत्री अब बिप्लव कुमार देब रोखा एयरपोर्ट महाराजा बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि मुख्यमंत्री समय जेबो खायफैनि अबनो जे अ हानि राजबंशनि जे वान सुगैनाय जे बरिमानि जेबो खाजों बरमुरा हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खलायमानि जेबो गंदा सरानो गंदा दैसार सामानि अमाहायके बिनि थानि नुखा फियाबा जोंनि माननीय जोंनि एक्स मुख्यमंत्री बरंगनां बिप्लव कुमार देब बिनि थानि जेबो नुखाजों बरबा पर्यन्त बासन निमानि नुखा जेबो नुखा बसिमिया बिनि बिखि मैडम नीति देव वो पर्यंत चीनी ट्रेडिशनल ड्रेस कानी नाई चीनी ड्रेस रंगो कानो आव अमाहायके जदि मिले मिसे तंखां गांगाय जोंबो तो 10 नि ड्रेस कानो बरगो चीनी ड्रेस कानो हायके जदि तंखां गांगाय और त्रिपुरा राज्य शांति शृंखला तंखामो फियामा और वो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे सामानि बुबाग्रानो चीनी महाराजा तारिं माने आबो गांगाय चीनी बरक रकनि सेंटिमेंट ऑफ नांगरिका चीनी बरक रकनि बखाव खानां माने कक सावरिका आबनि बगैना जा प्रोटेस्ट रैली चली दङ जागा वो बिखुब मिছিল चली दङ खादमा मिছিল चली दङ दिनै जों बुरि र बासाय माफायगा साया पानो अबले जों सयजों मिलियन निनाय जों दिनै अमहागे नरंगरि निनाय प्लेटफर्म खालायगा सानानि मुथुमो दिनै अरबो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो दिनै महाराजा तारिंनि प्रदुत दिनै बुमुं खोनानो हुमानि बुरिबो दङ चलाबो दङ तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायगांगां केनो बुबा ग्रान थां खेजावै नों आजा गमानानि आबोया फियाबा नरक एक समय कासा कक दङ सियाल जखन सियाल बुलकपुरो नों सियाल याहिने आरो नों गुबुनि रं लुबै दंफान आं सियाल याहिन दंफान किन्तु नों सियाल न बाहायके बरगुना बाहायके सियाल न हिंजात नाय हिमाले जखन सियाल बुलकपुरो नों जेसे पानो आरो रिचुमै दङै नों मा बुलुकनाय आफुनो नों सायमानाय नों बो खरक सियाल नायनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दङै र नों नेशनल पार्टी ओ फानो दंफु ताबले खानांगनि जरा सफाया बुलुक जुदि नंगो नों मा बुलुकनाय कारण अब चीनी इतिहास चीनी लाइबुमा चीनी बरम बुबाग्रा से चीनी बरम बुबाग्रा से चीनी लाइबुमा बुबाग्रा से चीनी इतिहास बुबाग्रा नो कुइ से चीनी अरन सिनि मुंगांगाय नों आरो बुमुं खुमानि रुख थाविनो अ फाननो रुख थाविनो दिनै अकग्र बकिजा मिजा नखर फेमिलि फाइगोना नै जों जेबो अरबो जों सन्देह हंगो आबनि बागै दिनै निजे हामजागोन नांगौ साकनो हामजागो एरपर से नों बुनो हामजागो मानाय नों साकनो फैला मा हामजागोनाय आबनि बागै जों दिनै बेलायखै जों सेलेंगो बेलायखै दिक्कात जानांगौ स्ट्रंलि बाबे कन्डेम जानांगौ जों माननीय मुख्यमंत्री नो बिनि अककनो बर सानानि उथुन बिनि अककनो बर सायां गांगाय चीनी बुरिरक जखन आंदोलन नंखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री नि चेयर फान खलाय थांबानो फियाबा जों साइमानो बीजेपी और 32 टा एमएलए तीनाय सरकार गठन खाय दङ 32 टा एमएलए बाय नरतावान सुबदि और 32 टा एमएलए बाय नर काहाम करके सरकार गठन खाय दङाना निनाय खरक करायमानो खरंनि करायमानो खरकतम करायमानो आपरो नुता मुंनाय आपरो के नों सरकार मुख्यमंत्री साइमाना दे नोंकी मुख्यमंत्री लास्टिं खालायमाना दे नोंकी बुबाग्रानो अकक साइतमनि इनो महाराजानि ऊपर नों अकक साइतमनि नोंकी लास्टिं खालायमाना दे जों साइमानो
महाराजानो जेबो लाजिमै सिथा खालायनानै नायदों फैयाबा आसु सहजिया चिनि तिप्रासार आसु सहजिया तिप्रासार आसु सहजिया बुबाग्रानो जों जेसेबो खिग्लानानै जों बुबाग्रानो कुनु दिनै खिग्लायनानै रिगला आर बुबाग्रानो केबो पायाबो हिंगला और इंटरलिक्विटर सफैनाय और साका कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन होनाय ने फैयाबा और जों वानसु गैनाय खानका अमाहायकेनो वानसु तिप्राबासि दंनि थाने आं साइटमो नों थाने आं गबं मंगारो और बुजिनानै नांनाय कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन साब्रनाहि इंटरलिक्विटर साब्रनानि যখন और वो त्रिपुरा राज्य वो যখন केंद्रीय मंत्री और वो फाइप्रो बुबाग्रानो रिंखा 13 जना एमएलए नो रिंखा 13 जना एमएलए नो रिंगिनाय बुबाग्रानो रिंगिनाय बस इंटरलिक्विटर रिंगन चंगनानि साबले बस कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन इनानि हिमले ओके अब तो बुबाग्रा साया अब तो त्रिपुरा मथा साया ओके किंतु तिनी महाराजाले महाराजान फैबायना आबायो महाराजाखौ गुबैयो दङ महाराजा कुनु राजनैतिक रिंगिया महाराजा যদি राजनैतिक रिंखांगाय जे और अमित शाह जी जे सामानि 3 दिनेर माथाय नरनो इंटरलिक्विटर संगिरिनाय बुबाग्रा सागा जे गुबैखौ न सागा যদি राजनैतिक रिंखा ब 3 दिनेर माथाय इंटरलिक्विटर फाइ दङ महाराजा सागला खामो महाराजा थाइका राजाले राजा न बसय लामाव दङ बकुबुयो दङ आबुनि बागै बसति कक सागा 3 दिनेर माथाय इंटरलिक्विटर संनाय ने बाजी बसक लागिया अब हंगाय अमित शाह दिनी कबे बाजी सकमाति ताई कैसा हंगाय और वो साजावका 27 तारिख को फाइदो 27 तारिख को फाइलिया और वो बुबाग्रानो खेल खाइया तो इसा साजावका 12 तारिख को फाइले हिनाय आपरो को फाइलिया आपरो के मणिपुर नंगलाना मणिपुर गुणगल तंगमानि बागै आरो बेजाल तंगमानि बागै आरो इंटरलिक्विटर फाइनाल को आरो काई तंगा हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग्रानो कलाप सिखलायना नायमासे किंतु जत बरकनो साइमानो जत त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुराबासि साइमानो अब गेम थंमानि जों साइमानो किंतु गेम थंनि कुनु लाभ गरै नरसे 32 जना एमएलए और 32 जना एमएलए बे गेम थंकांकाय नंसि करायनाय किंतु चेर याकुं कोंसाक लरी तो बुआ लरी माहाय किंतु सरकार बुकुर को कलायनो अब केब गेरेन्टी दिने सरकार कलाय फान थामान अमाहाय बुंजागो ताई कैसा कफंगांकाय और जरा वानजि बसं फानो ताबु नों बांग्लादेश नि थैबाय फानो और गोरोंगै दं थुं माननीय मुख्यमंत्री नो सानानि मुजुंगो नों रिनि थिंनि दंखा राजा रावनि थाने रिनि যদি महाराजा और নোয়াখালী दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा हो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा हो रायपुर दांगा बाय নোয়াখালী दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा उनफ्रु हाजी आरोनि बरगो निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायनाय फाइप्रो राजानो काकति मिनति खलायै जोंनो बानखिदे दिहनिनाय महाराजा बरंनो तंथारिखा साथारिखा ताबु को तंनि दं हमदांगाय अ बरंनो वानसुना नांमानि दिनि माननीय मुख्यमंत्री वानसुना नांमानि आव दिनि जे महाराज जोंनो अर दागारिमा बेसे जों दंगाय महाराजानि विपदनि समय बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थानि दंगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगौ जोंबो हेल्प खायनानै नांगौ जोंबो हेल्प खाय जागारि निखा ताबु को बिनि प्रजारनो दंखायनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थानि दंगाय जों सापोर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बस कंट्रोल खायनानै नांमानि बस सानानै नांमानि फैयाबा बस महाराजा ताहिनि दंगाय अबनो मौसु कुथिनो तिसाके दूध मासाको बरफ कुथिनो तिसाकांगाय क खन्ता मासा पुहिमानि अबनो उंगि दंगा आबुनि बागैनो दिनै सानानै मुदंगो दिनै और बर बुजिया उंगि दंगा जे तामनेनि जारा बसि आबो किसु संकसि जत वानजिया बासा वानजि बुजि जा आव अबो बंनि हा और 186 नम्बर आजारा जतनि हा बंनि इतिहास दं जों और मामा दंया हिनि नाय बासा प्रश्न खायनाय बासा केलकाताराव थांनाय रक दं हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामाराव अबहाय रखनाव जायहो जों दिनै डिमान्ड खाजिराता त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानानो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिरो कुनु दिन एक कदम फानाव जों उखलग उनसुगला
जों बुसकांगो आगोबनाय जों बुरिरक गिरासा त्रिपुरालेनि बागै एवं सिनि महाराजानि लोगो महाराजाना जुदि जाया हामिया थाकांगांखाय जों कोनो दिन चुप तंला एवं ताइबिसार लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि अ बयान निनि अ कक सामानो नों रसायनो हाया हांगांखाय निनि क्वार्टार दा थां निनि सेक्रेटारि एज दा थांगिनाय जों बुरिराव दरना थाय आबो नों नुनाय हामबाय ব্যাপারটা হয়েছে স্যার একটু খবর পেয়েছি শরীর ভালো না এর জন্য দেখতে এসেছি বাস একটু लाइथांजों साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिं दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पान्दावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबो तख्लायलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमना रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवै नाहार मान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति रसावै नाहाना ओंथोन हनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमना रकनि बुसकांगो सावै खनारिखा Manik Saha Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini bubagra rasa hamni singa abono mania hai khasoba soli nai bubagra long leg bubagra long leg Manik Saha tu Manik Saha hi Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini rasa hamni singa abono mania Manik Saha sini rasa hamni singa abono mania hai khasoba soli nai Soba kotor soli kha bubagra long leg
जोंनि अरो बिखुमसै खालायलायगा सिनि बुबाग्रानि साखाव कक हामिया सामोनतै बुबाग्राना हानांखिनांखो कक सामोनतै सिनो त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमंत्री बहाबा हाके कक सामोनतैनो सोंथिनो सिनि तागारजलानि नैनै सिनि तागारजलानि जत बरफरो फानो हामजानाय जत बुबाग्राना हामजानाय र जतनो बखा खामजाजा आबुनि बागै सोंथिनो लेरलायलायो आबुनि बागैनो जोंमा साव सिनो त्रिपुरा राज्योआव आगिनि सिमी सिरि सिटिनि सिमी राजाबाय तुई दुलैति फैजाक अहा आबुनि बागै सोंबुबाग्रानो अब हाके सामा खाना गांखो सिनि बुखायावबो ताबु डाक्टर मानिक साहानो सों डाक्टर हियावै बनो मानिक साहा सिनि गांगार बन बुखा बाहाय मातो आबुनि बागैनो सोंबनो मानिक साहानो हनै रोंनाय जेहेतु सिनि बुबाग्रानो सरमन्दया आंमोनि बागै सोंबुबनो अब हाके नै रोंनाय हिनो सों बुखावो मा हलायो आम बागैन प्राय अमा हाके ता साथों अब हाके सामान्यनो सों जतनो सेलांगो सिनि बुरै रंनि जेबो सोङाबनो जाजागिया बुबाग्राने गेनस अब हाके कक सामानि बुबाग्राना हामिया सामानि राजा तारिंगिनि सामानि आमति रंनो सों सिनि बुरै रं जतनो जाजागिया आंनि बुखा खामजाजा जों नांखांगा सोंतायबो कटर आन्दोलन थानाय आबनो तैनाय आसिम फुंकहाम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूं। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य जो बुबाग्रा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबाग्रा ख़त्म नहीं होगा, तिप्रासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिप्रासा का थानसा है उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिप्रासा का दिल टूटेगा, तिप्रासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिप्रासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबाग्रा रहा तो ये पावर तिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबाग्रा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है
कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है, जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था। उसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा? अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता 50 करोड़ आया, कोई बोलता 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कहा आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है
वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा ये कितने लोग समझते हैं। पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। एडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुबागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है। और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है, वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है। सब लोग बोलते हैं कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके। नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था आपको, मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां में तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है, हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था। जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না কি উনি কংগ্রেস আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया।
किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था? नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ। वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए। बुबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत तिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिख तो होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले, 52 years ago, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इंपोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया। और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया, भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कोकबोरोक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि
ताली दो हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाई इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे। क्योंकि मैं समझ चुका हूं, जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए। कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है। ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में। लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा सा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, बुबागरा आई लव यू, बुबागरा आई क्लब थम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं,
पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी मेरे खराब समय भी, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखी कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांवपेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। You've been so nice to me. I love all of you all. Mwah. To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. And I even love those who don't like me, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे। आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है, वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के हाँ में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू।
एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मथा आयुक लकथों, तिप्रासा दफा आयुक लकथों, तिप्रासा आयुक लकथों, ग्रेटर तिप्रा लैंड आयुक लकथों, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आयुक लकथों। गोबांमा सालनि आगुलो लाइबो फाइमानी जत त्रिपुरानि जत रांसाकनि लुकुरक दं खाकसांमा दै हामजाक मुंगिया फारो तिनी लाइबो फाइमानी मेन कारण गाय जों मिया पत्रिकाओ नुखा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा चिनी बुबाग्रानो महाराज तारिंदी नि जे सामानी पत्रिकाओ जे सामानी कग्नतुइनो आं तिनी लाइवो फायो लाइव नायतंनाय जत रांसाकनि लुकुरकनो आनि खाकसांमा ते हामजाक मुंगिया फारो जों नायदि ताबुले पुरा स्राय नंसुका जे त्रिपुराओ जों तामनि बागै आमसुख्लाय डिप्राइभ खालायजागै दं खरकसा त्रिपुरानि खायसे राज्योनि मुख्यमंत्री इंगै दिनै तिप्रासा महाराज इंगै बरनि बागै लाई थांनाय साल रग 1941 1945 साल रग बांग्लादेश जेफ्रु युद्ध अंखा आजरा रग चिनी त्रिपुरा फाइनो बंनि तंथाय मानखा और तंगुइनो त्रिपुरानि नकबार त्रिपुरानि वातुई त्रिपुरानि चामुं नुमुं मानैनो तिनी ब त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंजा ओ चिनी राजा रक्ति तंथाय चिनी त्रिपुरा हा चिनी महाराज रंनि हा जेबाबे युद्ध खालायै जोंनो ओ जागाओ तंथाय गलाङै थांखा जों बरकनो हामबाय रिबो पाइफ्लायो फियाबा तिनी जों तामुनुखा हांखाय चिनी बुबाग्रा संनो चिनी महाराज नसे महाराज ताहिनी नि हिनमानी आबरकनो जों कन्डेम खालायो जों बेलायखेने सेलेमुं रिनानि मुचुंगो अ बेपारकनो ओंखाय आं ताबुक नरनि बुसुकांगो बांला बाय लाइव जेहेतु लाइव चलि दङ बांला बायबो मा सानाय कारण बरक बुजिनानै नांगौ मुख्यमंत्रीबो नुथों आनियाव लाइव न ते त्रिपुरानि तिप्रासाया जारा कक बरक मान्या बरक बो ओ आनि लाइव न नायै किसा बुजिथों हिनैनो आं कक वानजैबाय कक सानाय नरक नायतंदि जारा नाई तंनाय रक नरक बो कमेंट खायदि नरक बो शेयर खायदि আমি লাইভে আজকে এসেছি অনেক দিন পরে লাইভে আসার মেইন কারণ হচ্ছে যে গতকালকে যে সেন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিপুরার
মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা আমাদের মহারাজাকে মহারাজা বলে যাতে সম্বোধিত না করেন, সেই জন্য উনাদের কার্যকরণী বৈঠকে উনি এই বার্তাগুলি দিয়েছেন। সেটা আমরা পত্রিকা দেখেই পরিষ্কার হলাম। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আগত এবং এর আগেও 1941, 1945, 1946 সালে যখন রাজ আমাল ছিল, রাজন্য শাসন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি তথা বর্তমানে এখানে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন, তখন এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সুরক্ষার জন্য। এবং আমাদের মহারাজা তখনকার সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার বুকে থেকে ত্রিপুরার জল, ত্রিপুরার হাওয়া, ত্রিপুরার পানীয়, ত্রিপুরার খাদ্য খেয়ে আজকে উনিও এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আমরা পত্রিকায় দেখি উনার বাংলাদেশে এখনো কারেন্টের বিল বকেয়া আছে এবং ওখানেও কারেন্টের বিল দিচ্ছেন। আমরা এটা বলছি না যে আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যান, আমরা এটা বলছি না যে আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। আপনারা ওই সময় এসেছেন এবং আজকেও আছেন। আমাদের গণতন্ত্র দেশ বলে আমরা ভোট দান করতে হয় এবং এখানে রাজ্য চালানোর জন্য আমরা অভিভাবক বানাতে হয়। এবং মানিক সাহাজি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের এখন প্রধান কর্তা। আপনি একজন প্রধান কর্তা হিসাবে যদি ওইরকম যে ছোট্টখাটো ব্যাপার নিয়ে এইভাবে আপনি যদি কথা রাখেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আপনি কি কাজ করবেন? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি ওইভাবে মানুষকে বুঝান যে মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, তাহলে আপনিও তো এখন মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলবো না? কি বলেন? ত্রিপুরা রাজ্যে আগের থেকেই, যখন ত্রিপুরা দেশ ছিল এবং ত্রিপুরা এখন রাজ্য, এই রাজ্যের ইতিহাস সবার জানা। এটাকে আবার প্রথম থেকে বলতে হয় না, এটা সবার জানা। এটা রাজাদের দেশ ছিল। এখন রাজার কথা চলে না, হয়তো গণতন্ত্র দেশে রাজার কথা চলে না, ঠিক আছে, চলে না, কিন্তু রাজা তো আছে। উনাকে আমরা যারা, আপনারা হয়তো আপনি উনাকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ হতেই পারেন, অথবা রাজনৈতিক দল আপনার সঙ্গে বনি বনা হয় না, এটা হতেই পারে। তার মানে তো এই না যে উনি রাজা নেই। হয়তো রাজার শাসন নেই, কিন্তু উনি তো রাজা, সেটা তো আমাদেরকে মানতেই হবে এবং আমরা মানি এবং আমরা আজীবন মেনে যাব। আমরা প্রাণ দিয়েও আমাদের রাজাকে আমরা রক্ষা করব। এটা রাজার দেশ, যেই দেশে আপনাদেরকে সুরক্ষা করেছিল, সেই দেশের রাজাকে আপনিও রাজা মানতে হবে। হয়তোবা রাজার শাসন চলে না, কিন্তু রাজা এখনো আছে। ব্রিটেনেও এখনো আমাদের রানী ছিল, এবং যে দেশে রাজা আছে অথচ রাজার শাসন চলে না, কিন্তু গণতন্ত্রের শাসন চলে, ওইসব দেশেও রাজাদেরকে অনেক রেসপেক্ট করা হয়ে থাকে, রেসপেক্ট করে থাকে। এবং আমাদের রাজ্যেও আমরা রাজাকে রেসপেক্ট করি এবং রাজা চিরজীবন থাকবে। যতদিন অবধি এই পৃথিবীটা ধ্বংস না হয়ে যায়, ততদিন অবধি ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজা থাকবে। হয়তো আমাদের রাজা মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য তখন নাও থাকতে পারে, ওনার বংশধর যারা থাকবেন তারাই রাজা হবেন। রাজার শাসন চলে না, ঠিক আছে, সেটা আমরাও মানি, কিন্তু রাজা আছে এবং রাজা থাকবে। এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত ধ্বংস না হয়, ততদিন পর্যন্ত
এই আমাদের মহারাজা থাকবেন, সেটাই সত্যি। এবং আপনারা সবাই জানেন আমাদের রাজবাড়িতে আমাদের রাজার যে বাড়ি, সেই রাজবাড়িতে মন্দির আছেন, এই মন্দিরে সব পূজা হয়। এখানে দুর্গাবাড়ি আছে, আমাদের মহারাজার কৃতি সংস্কৃতি মেনেই সব পূজাগুলি করা হয়ে থাকে। আমাদের 14 দেবতা মন্দির, সেখানেও আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়, কারণ এই মন্দিরগুলি আমার আধিপত্য জীবন প্রথম থেকেই, যখন ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছিল তখন থেকে ওই মন্দিরগুলিতে আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়। আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, সেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও আমাদের মহারাজের মাধ্যমেই এটা বানানো হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন কি হয়েছে। যারা আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে নিয়ে খেলাখেলি করেছিল, কার চেয়ার হারিয়ে গেছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণিত। কারণ আমরা মানুষ, আমরা ভগবান নই, আমরা সবাই মানুষ। আমরা ভগবানকে সম্মান করি, মানুষকে সম্মান করি এবং ভগবানকে ভক্তি করি। এবং আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস, যারা আধিপত্য থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা, আমরাও সবাইকে রেসপেক্ট করি এবং আপনাদেরকেও রেসপেক্ট করি। কিন্তু মানিক সাহা মহাশয়, মানিক বাবু, আপনি যেই ভাষায় আপনি কথা বলেছেন, যেই ভাষার কথা পত্রিকাতে লিখিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমি একজন বিধায়ক তথা আপনার বিধানসভার একজন মেম্বার হিসাবে আমি আপনার ওই বক্তব্যকে আমি ঘৃণা করি এবং আপনি ওই বক্তব্যকে আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যারা আমরা রাজবংশীয় মানুষ, রাজবংশীয় লোকেরা এই ঘটনাকে নিয়ে খুবই মর্মাহত আছি এবং আমরা স্ট্রংলি এই আপনার বক্তব্যকে আমরা ঘৃণা করি এবং আপনাকে এটাই বলবো, আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এইসব বক্তব্য এই গণতন্ত্র রাজ্যে আপনি বলতে পারেন না। সুতরাং আমি আপনাকে বলবো, আপনি আপনার যে বক্তব্য সেটাকে ফিরিয়ে নিন। তাকুরো বুকুরো जों साइमानु चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजा आजीवन चिनी महाराजा नो तंगनाय ओ पृथ्वी ध्वंस उंगेसाक पर्यंत चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजा नो तंगनाय राजा सारा कुनु चिनी त्रिपुरा राज्य जे बिनि राजबाड़ी बिसिनि मंदिर फांगथुं चिनी दुर्गाबाड़ीनि मंदिर फांगथुं चिनी 14 देवता बाड़ी मंदिर फांगथुं चिनी मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर फांगथुं जत्त जागानो चिनी बुबाग्रा नांगौ abo bubagra rokni tanglangmani mondir bubagra rokni naikolangmani bubagra rok khulumani mutai rokno जों जतनो मानियो जतनो जों खुलुमलायो gai tini mutayo जों महाराज सारा इंगिया महाराज से tini त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अमहायखै महाराजा ताहिनचिरि हिनि छावि दंगाय बिनि ধ্বংসনি লামা গানাউই সকাই দंफायके हिनि जों मानसुगैनो हारमान gai जों फायदि कग्रगनो जों कन्डेम खालायो आबुनि लगी जतन कयनामुचुंगो चिनी थानसानि मारि चिनी बुबाग्रानि बिसिंथै चिनी महाराजानि बिसिंथै जों थानसा अंलाय दंगो तुरु ओ थानसानो जों क्राक खायनारनि बागै कुनु राजनैतिक बदल हिनिया जों जत त्रिप्रासा हिनिसे जों बुबाग्रानो लगिथाय जों अहानि बोसा अहानि नकफांजों अहानो जों प्रटेक्ट खालायनारनि बागै जों जत त्रिप्रासा लुकुरकनो थानसांगै बोसोखांगो आगुयै फायनानि नांगौ आकगनो जों मावान सुलायनाय जिनि जनजाति खालाय दंनाय जिनि त्रिप्रासारो जनजाति मोर्चा हिनि दंनायरो नरबो बोसोखां आगुयै मा फायनाय जिनि त्रिप्राहाव गणमुक्ति परिषद हिनि दंनायरो नरबो बोसोखांगो आगुयै मा फायनाय चिनी IPFT तामति प्रमथा
बेबाक न चिनी बुबाग्रानी लगियो फायो ओ हानि बुसारक मोथांनानि बागै जों गोसोखां आगुबै माफायनो राजनीतिक न सिमी हामजा गैया पलिटिकल सेनेरियो न सिमी हामजा गैया जों ओ हानो रखा खालाय तलां थानानि बुसोखांगो आदारबो जों जतन बेबाक न थानसाखै जों सामु माखलायलायनाय আমরা কাউর বিরুদ্ধে নয় আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব গণতন্ত্র মাধ্যমেই গণতন্ত্রের যে পরিকাঠামো এবং গণতন্ত্রের যে রুল আছে সেই রুলকে রক্ষা করে আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য আমরা আগামী দিনে আরো লড়াই করে যাব আন্দোলন করে যাব এবং আমাদের আন্দোলন কোনো জাতি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনাদের সকল ত্রিপুরাবাসীদেরকে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারাও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন কারণ আমরাও বিগত দিনগুলিতে আপনাদের রক্ষার্থে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আপনাদেরকে জায়গা দিয়েছি আমরা খোলা মনে এখনো আপনাদেরকে রেসপেক্ট করি এবং আপনারাও যাতে আমাদের এই যে সরল মনটাকে যারা আপনারা যাতে অন্যভাবে না নেই সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই যত লুকর অমন কাজেন রাজনীতিनो তরজা गैया जों पलिटिकेलनि फातारत फाय थाङैबो किजा थां माखानि बुनि द फारागनो नायसिगनायदि बुइ बाहायकै सामुं ख्लायतो जेफ्रु बरक निजिनि दफा नि कक सागांकै बरक बेबागनो थानसाङै थाङो जों बसिनि दफानि बागै जिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय ख्लायनायनि बागै आजागाबो जों थानसां मा फायनाय खरकसा खरकनि बरक राजनीतिनो हामजागै निजिनो आमसकै तलाव खिख्लाय उइतलाङै थाङो जे तिनि नुगो ससियेल मिडियानि बिसिंति जे कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट सानै तामो लाबनाय रखिनायकै जों नुगै दङ आब्रकनो जों सेलें जानगो गोबांमा लिडार्स रकनि जि साकसाकनो आमसकै तला खिख्लाय लाङो जे वानजि दफानि लिडार्स बाय गाहाम हिनजांनानि बागै अमहायके चिनि कक बरकनो फलन्त तला खिख्लायनायनि बागै सामुं ख्लायमानि दं जों लाइथांनाय सालबो नुखा ताबुबो आमते हे लिडार्स गोबां मानो दङ जे निजिनि बायथांनि बागै सेल्फनि बागै वान सुगनाय लिडार्स रक जों ताबुबो नुगै दं बे फायदि चिनि लाइबो मानो जों मोथां तलांनानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो जों महाराजा हिनि रिंनाय थैयासाकनो चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजानो दंनाय मानिक साहा तानिक साहा ताम साइतं आबरकनो जों किरिबो दंया लासिबो दंया जों चिनि महाराजानो हिन्नाय फियाबा चिनि तिप्रासाने बिसिंगनो केबो जुदि अकौरनो महाराजा ता हिन्दी हिनतमारनो जुदि समर्थन ख्लायतं कांकाय जों आबनि इप्रति जों सेलें जों जानगो ते যত तिप्रासा लुकुरकनो যারা তাবুকবো চিনি রাজনীতিनो सिमी हामजालाय दंनाय र ताबुक जुदि बुबाग्रानो हामिया हिन साइता कांकाय आबो बेलेखनो चाया नुखा लाइथांनाय साल गोबांमा राजनैतिक बदल गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि बरक रक चिनि बुबाग्रानो हामिया सावै बुबाग्रा मुंसा ख्लाया हिनै कक सावै माजरा बेरै तामो परिनित उनखा तामो ताबुक बरक बजागा सगैया आबो जों स्राय स्रायनो जों नुगै दङ कारण चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज दं बरक उनखा चिनि मुताय बरकनो जों पुजियैनो मानो आबोनि बागै जों चिनि महाराजनो जों खुलुमलायो तै जों साइमानो चिनि त्रिपुरानि महाराजा राजा त्रिलोचन संनि कक साना थांगाय गोबांमा जरा नांनाय कारण चिनि जों साइमानो महाभारतनि युद्ध पर्यन्त चिनि महाराजा त्रिलोचन सं थांगाय पार्टिसिपेट खालायजा चिनि राजबारियाव थांगान जों जे जुधिष्ठिर चिनि महाराजा त्रिलोचन जे राजसिंहासन बागै रहरमानि आबरक जों स्राय स्राय आमनो प्रमाण जे चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज संनो भगवान बाय बाक्सानो तै जों बरनो भगवान हिनो जों मा खुलुमो मा सुरियो ओमफ्राय चिनि महाराज संनि बिरुद्धे शुधु खांग्राय वानसो जिमि যদি কোনো ত্রিপুরা সরক মানে চিনি মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে শাখা মানে মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে থাকা মানে আবো ভগবান রংনি বিরুদ্ধে থামা সুনকলাই আবনি বাগै ফাইদি চিনি ভগবান চিনি মহারাজनि समजों रेसपेक्ट दिबो रेसपेक्ट खालायनाय तै चिनि महाराजनो जों महाराजनो नहिनि रिंलायनाय तै चिनि बुबाग्रानो जत लुकुरकनो महाराजनि जों
खुलुमलायनानै ओमफ्राय लाइभआव फाइथंनाय लाइभ नायथंनाय जत' दाखुक बुकुक रखनो आंनि लाइभ नायथंनाय रखनो आं अबनो कन्यानि मुसुंगो शेयर खालायदि नरकबो जानजानि भिउस जानजानि ककनो शेयर खालायदि नगो आसुकृति फानो কোনো प्रॉब्लम करी केवो नो निनी अधिकार नो केवो सेगिमाया निनी राइट टू स्पीक निन फंडामेंटल राइट निनी राइट दङ निनी जागमा जिं जाया जायगायां मानो नों सानानि अधिकार नि दं के सादि कोनो प्रॉब्लम या लाइफ खाय नरबो महाराज नो जे महाराज ता हिंदी हिमानो नरब भाई जाक नरबो जतनो शेयर खालायनानै दंनि आं जतनो कन्यानि मुसु बै जों नुगो जोंनि त्रिपुरा हाव दाबुबो जों स्राय स्रायकै जोंनि महाराज सामुं खायदोंमोन जे चिन्ति प्रसारकनो मोथांनानै बागै जे सामुं खायदोंमोन आबनो दैबो जों जतनो बुजिनायनि उनथुं जों बोसोरगांनि साल' जों बोसोरगांनि साल' बाहायकै सामुं खालायनानै बेफोरावबो जों आसाम ओमफ्राय मानसियाथ' 5 বছর CM पार्मानेंट पुसियानो अब जों जतनो सायमानो मानिक साहानि जे CM नि जे कुर्सी एकेबारे CM इंगी जे तंगमानी शुद्ध मानिक साहा मिया अबनि स्लाइस जों नुका बिप्लब देव त्रिपुरानि मुख्यमंत्री का मानिक सरकार 20 বছরमै मुख्यमंत्री का किंतु आबर कोनो पार्मानेंट सीट दिया किंतु चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रा महाराज नि सीट के पार्मानेंट सीट जों आपनो कोनो दिनो बबै थांकाय जुगला आबो उनका पार्मानेंट सीट महाराज रिफानो तेबाक अलो कुबनि महाराज सब फाइनाय गै महाराज नि सीट आबो पार्मानेंट सीट गे आमन बागै जों चिनी महाराज सोनो चिनी बुबाग्रानो जों गेसे रिलायनाय चिनी बुबाग्रानो जों भगवान हिनिनो माननाय मानिक शाहजी আপনার যে পোস্ট যে চিফ মিনিস্টার যে পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট নয় আমরা দেখেছি প্রচুর এখন প্রায় 12 জন চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করে গেছেন কেউর পার্মানেন্ট পোস্ট না কিন্তু আমাদের মহারাজা রাজাদের পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট এটা আপনি ভালো করে দেখে নিন এবং বুঝে নিন যেভাবে যে ভাষায় আপনি বলেছেন যে আমাদের মহারাজকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধন করবেন না সেটা আপনার এটা সঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি এবং ওইভাবে একজন মহারাজকে এইভাবে বলাটা ঠিক হবে সুতরাং আমরা কন্ডেম করি আপনাদের এই যে সেন্টেন্সগুলি আপনার যে ভাষাগুলি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে ওইগুলি ঠিক না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বিজেপি সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী না আপনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল মানুষের এর মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বাঙালিদের মুখ্যমন্ত্রী নয় এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে আমরা আমাদের নিজের মাতৃভূমিতে আপনারা এইভাবে কথা বলতে পারেন না এবং একজন রাজাকে একজন মহারাজাকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধিত করতে পারবেন না যে আপনি বলেছেন এটা ঠিক নয় এগুলিকে আপনি মাথায় রেখে আপনি আপনার নিজের কাজ নিজের পার্টির কাজ নিজের পার্টি কিভাবে শক্তিশালী করা হয় এগুলিকে নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন আপনি আপনার পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে মিটিং করতেই পারেন করুন কোনো সমস্যা নেই আমরাও করি আপনারাও করবেন এবং করেন কিন্তু এইভাবে আমাদের মহারাজকে মহারাজ বলবেন না এই কথাটি বলার আপনার কোনো অধিকার নেই এই কথাটা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যে প্রদ্যুৎ দেববর্মাকে মহারাজা বলবেন না এই কথা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যদি আপনি আমার লাইভটা যদি দেখে থাকেন আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন লাইভ করুন সাংবাদিক সম্মেলন করুন আপনি কেন মহারাজকে মহারাজা না বলার জন্য আপনি
আপনার কার্যকর্তা মিটিংয়ে বলেছেন। যদি আপনি বলে থাকেন তাহলে সেটার উত্তর আপনি সাংবাদিক সম্মেলন করে সেটা ত্রিপুরাবাসীদেরকে জানান, এবং যদি আপনি এই বক্তব্যটা যদি বলেননি আপনি কার্যকর্তার মিটিংয়ে, ওইটা খণ্ডন যদি করতে হয় তাহলে এই সেন্দন পত্রিকার বিরুদ্ধে আপনি মানহানি মামলাও করতে পারেন। কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কোনো একটা শব্দটুকু আপনি উচ্চারণ করেননি এই ব্যাপারে, এবং সারা ত্রিপুরাবাসী দেখছেন আপনি কি করতেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য, সেটা সবাই দেখছেন। কিন্তু ওইভাবে একজন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এটা শোভা পায় না। সুতরাং এটাই আমি বলতে চাই, একজন বিধায়ক হিসাবে, আপনার বিধানসভার একজন সদস্য হিসাবে, আমরা তো প্রায় বিধানসভার সময় হয়তো কথোপকথন হই, কিন্তু এইভাবে যেই সিস্টেমে আপনি কথাগুলি রেখেছেন, এই কথাগুলি আমরা যদি প্রয়োজন হয় বিধানসভাতেও এই বিষয় নিয়ে আমরা সরব হব, এবং আগামী দিনে যে যে বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয় আমরা সেগুলি করব। এবং সর্বশেষে আমি এটাই বলবো, আমরা যে ককবরক যে রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপারটা এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনাকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যেই যেই বিষয়গুলি আপনার করার দরকার সেগুলি করুন না। এখানে একজন মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, এইসব বিষয়ে আপনাদের ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজ আসবে না। শুধু শুধু আমাদের মনকে মানে আপনার বিরুদ্ধে করার জন্যই আপনি এই বক্তব্যগুলি করেছেন, সেগুলি মোটেও ঠিক না। আমি আমার লাইভটা কিছুক্ষণ পরে শেষ করছি। যত তাকু bukurung amono belai keno hambai ani live naitongani bagui kaham kurung tongbaidi chini bubagrani bagui जों फाइट खायनायनि बागै जबा खायनायनि बागै जों जत रेडि दंबायदि जों थानसां गायसे जोंनि बुसुकांनि सामुर जों गाहामगाय खायमानाय पाल हंगाय साल हंगाय जों सासा माने पिलाला आबनि बागै सिनि टिप्रा सारकबो सिनि महाराजनि बिसिंति अ पिलाला न जों तुमानि बागै जायतोगै दङ खरकसा खरकनि बरक जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वानसुगो जे इलेक्शन पाइ थांका जों दाबो दाम माननाय जों बजागा थांकाखै सिनि रोजगार फायनाय रोजगार करिखा निजे बाबै दंनाय रक नांगमोन कयनानि मुसुंगो रोजगार सिनि सा गाहाम तंखांखाय सिनि याकुं याक गाहाम तंखांखाय सरि गाहाम तंखांखाय जों केबो माचाया थैया सुजु जों सिनि बसाबुति रकनि जे भबिष्यत आकगनो वानसुगैसे जों सिनि जे पार्मानेन्ट सल्युशननि जे कक आकगनो रुक्सावैनो जों बसिगां सावमा खायलायनि o jaga ang tam mano राजनीति खालायो आं दाम मानखा इलेक्शन पुरु अनेक किछु खायखायनि सामाबाय सिमी जों सिनि दफा बानसिनि बागै जों सावमा खायनाय हयतो जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वान सुंनाय रक गोबां मानो दङ आबोथ निजिनि बागै सिनि वान सुंनाय रक हयतो बाक्सा गोबां मा गुबुननि राजनीति बदलबा थाङै मानो आं ते तङै मानलिया आमतेर गोबां मा दंनाय न हायपानो आबोनि बिसिंबानो दाबो जों बेभागनो बुबाग्रानो लगिरियो बुबाग्रानि सा खामनि बागैबो जों जतनो सुरिलायो तेसिनि बुबाग्रा सागबो गाहामगाय हामसुगियाखौ गमो हायजराबो जों बुबाग्रानो लगी सिरिथाय जों बसिकांगो तेबो बुबाग्रानि बागै फायदि सामुं खायलायनाय बुबाग्रानो जों तेबो खुलुमलायनाय सिनि भगवान जों तेबो बसिकांगो आगुइलांनायनि बागै जों जत सामुं खायलायनाय फायदि जत लुकुरकनो हायनो हाय जे लाइफ नाय दंनाय रकनो जे आनि लाइफ उलफान नुनाय नरकनो जतनो आनि थाकसांमा ते हामजा बुंयाफार निस्वार्थभावे सामुं खायनायनि बागै जायतकदि स्वार्थनि बागै जत बरकनो वानसुगो हायफानो निस्वार्थ उंनानि बागै जाते बुइनि बागै सेक्रिफाइस खायलाय सामुं खायनायनि बागै जायतकांखाय सिनि बुबाग्रा हाय कै जायतकांखाय जों सालजा जों अ हानो फियोगो माननाय आबो जों गाहाम गोरोंखायनो सावैमान सिनि सामुं केबोनि बिरुद्धेया सिनि लड़ाई केबोनि बिरुद्धेया कुनु जातिनि बिरुद्धे बया कुनु धर्मनि बिरुद्धे बया सिनि लड़ाई इंखा सिनि अ त्रिपुरा हानो जों रक्षा खालायै बसिकांनि साल सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि बसाबुति रकनो
जों याफारै खालामनानै आमोनो जिनिसआव जों जराथ' थाङै दङ जरा केबरन नायसिंया चिनि बयस रकबो ताबुक 40 पारंबायखा जोंबो जीवननि आसाय फेमिनि अर्धेक जीवन जों हायनो पातिरि रहका ते अर्धेक जीवन से तंसियो अर्धेक जीवनबो जों दफानि बागै बाहायकै सामुं खालाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन गाहाम खालाममान आदिगिनो जों वानसुग्लाय सामुं खालाय सांग्रांसालो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमा बिरबिक्रम बिरखुं खलाबो फाय सकबायखा बुबाग्रा कक्तमा थुमनायरंनि बसकांगो साबै खोनारिखा दिनै बदलनि सिनियर लिडारशिप रकबाय मालायनि हिनै ते बसकां तालसानि यागुलो बदल बाय कक्लाम सालायै बदलनि साकाव कायसा बारजारिनाय हिनै साका बुबाग्रा हाकतनि मन्त्री अमित शाह बाय मालायै कक्लाम सालायखा ते 10,323 हेबो केप्ले जागरकनि ककबो खुरजावै साका बुबाग्रा खोनायनायनि बुबाग्रा तामा साका सिनि तुबुजा कक्तमा ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है, प्लेनरी सेशन होगा तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित भाई साहब वो अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज़ निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है वो 2 अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है, ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें CBSE में कॉकबोरॉक में रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता, कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। थैंक यू।
kuilana hamai nam singo ini tahu ngomong kopi na tay joto kamu nungai ban ai tong nai hasta ni lukurang ni o majara kahama ka sari jarawa nangsengka jara kahaman ka masakina TUIRPC kuilama to TUIPC tong ka tau TUIRPC ni bose A এবং D hingga badania A hingga ba hangayo जों आसुलायखा जों जे मानसा हामग्रा एसेनि याखिसाय फायनाय जबानाय बा दंकसंराव नखन जे मामन जाव जों पगफानो जुबाय दं जाखो आब दंमनि बिसिङाव खानाथ' गैया फन किसुमा साजिनाय जों सुरु याखिसा जाखिनि राबार माने आख' गैया sini tong kosong bahasa simboro publik cobanai ke sini yak kisnero to jaga mong ni mukri busurong ni musi haing bagai kami ni borok tako buku amma herno baksana mara oma hike mara mani ya bolo manka pot tongo ar abar ma kagi thango roni kong ko edite bagi mong ma thei tongo mannai mo maka lama blok thai kasui mani nongkhomani ya bolo oma he manke kagi thang ama hida gatau kagi thang te feel practical farkas romja khangke angle ani mansak an khaina ma thai tagara bono semono oni ekta dara tongai nai kolkot lang kono fiabu di fe recently tau romja gokha Tom Kumar Jamatia analytic DM bukan bumung Korno Kumar Jamatia atau bawa halang ba jiten dewa mah bon khoni ke kes pajak bin ke paya je kila PS bin para kes ke Srilanka angkhanaka angkhangi naikya angke aika tongo ekono foto faidinga boromda kamagai abuke bufroni case bo case no case nga agi aron nomani kacham 2012 samono PS 2011 hongke nini kobo Srilanka PS abdul case tai baking paibe kham sagle khorong ni ke paithangka mini para ka yang killa se yang PS এটা তাবো রিসেন্টলি বনরম মানে ইয়াগুলো a case no tuino romjakha tabu bon ke yode yokha boyo gya bo Srilanka jelo ang jedinu khanaka je bono langnai kilani usi bo agia yang samono usi binandro na kes put nitam thaigal bono ringini hakapo nini bono painan bagi ning phaidi ni kila PS ni tong thanga bo Srilanka bo al thangoni ya goloke bo bono fiongmalia ga jedino phungo ang bini family ano we je sustebe saka ang thangka gata 26 ko ambasa puto mester puto se lona purat nai aku fiame so amo he tongo natabo ang sano nai manike aika tongo bebong yok baikha apun je bo onsan special brand SB tongo home ka sangja hoite kop phayako aku to boro ke ares kane ko geta ame am sing sabai geta service tere bo yogi ang to sing tau di kri tini ang jogo to mani the special branch also boro bo malaika monthly utongo je bo vocational training pro orni travel fair director joint director SB ni pro utongo ke bo ta hone vocational training paija awa hagi malam data amagi abuno sabaiga khabo do tai dakti awo klanyang thun omo hai bo simingya nang yak tisai pai masana excelnya melai keseng ka hai bono to nang paina na basrai sai gesing abo sabai gata je norok ni je pro norok je yakti phayo apro to norok yakti phaika mane স্বাভাবিক জীবনন phaika angkai apun nong ni to case painan tongmaya deba aba haja norme agreement nong chukti o bahai ora
एग्रीमेंट चुक्ति हिमन के NLFTN बे हिके कैसा tripartite agreement त्रिपक्षीय चुक्ति हिम अब कैसा त खरकसा खरनी के फाइने मर तिनी रंगमय अब के खरसा खरनी कागै फाइने गा अब हाय खरसा खरनी कागै फाइने न अब हाय बिरमान मानजागो बनायनै ग्रै बुं भागै के आम बागैनो सङो बुं जे UIRPC आवन सेगां जेसेबां खागाता खावै हायके नाय दं के आफोर तो बरक साजा नरक फाइदि नं केस फाइ रनाय बो केस फाइ मे आगे women human right माने ब्रै रंफ्राय माने आ केस सिमिं बाय रनि VIP मन्त्रि बथांमोन आमा हेरक सिमिसे मानो फियाबै मे आबलदा नों फटो ट्रायल मा थांता नगो दं दिफानो ते बाइकिं को तो बेम फाइनल को के याक पिसाके मनि जे SB दङ मनि काइसे कमिटि दङ आरो बरा आसलायने आ कागजनो बरा कुमुर हो कोनि नंफरि फाइके आफोर केस फाइल हायफानो बो फटो बो पिएसा बस दं सेमि आबले के गोबां माने अलखन नंफरि फायो घाबन फटो थांथाङो अब पाइरिलो के अ खेत्रेंगा बाहाय लिया एपाइरमेन्ट हाइमानि बा बो कामके आनो आनसारि मालिया सम चौजगै थांखा आ जे आ PS नि कनसार्न बा आ बनो फाइदिनि सानाय बो वार थांमाले सिंगापुर काहिनी साथा जे ona moni kisa nai फिया बेसे दिन साहसे याव हाय ना माने हमनाय सालायमानि जे एग्रीमेंट के सिंगल फंड फाइथों अब ग्रुप फंड फाइथों एकॉर्ड फंड थों एग्रीमेंट फंड थों आ केसले वर्क पेमेंट को एकोनो गोबां मा केस तो सिबाय बले आफो कासे कासे नंगौ तो फाके आफो फटो थाङै अब मा पाइरेता बिनाव के आम हाय কিন্তু তাবো আবো হাই নরক যে শান্তি চুক্তি পানাংতং এগ্রিমেন্ট ngै फाइयै अमा हायके नरक जे हयरानि ख्लाजाक दं माने कोर्ट केस पाया बाक्साबा जेल सब जागै दं माने अबो हाय सालबसु तंनाय नरकनि हायकेबा नरकनि बसकांग अबो हाय बम हाय स्टेप ना हारजाकनाय अबनो अरो सानम सुमो स्टेप तो संना हारका संका ओका सोका अमा हायमां चलि जंको ताव तो चाया संताव तंनाय काल मिनिस्टार फुंनि काल मिनिस्टार ट्रेवल फे बनो साका ताव सं सरि हामिया नसिम खाना वनुगो बो किफिल फाके एप्लीकेशन गरनाय पुलिस DG SPSB जोंबोनो तैसा जों जे जानां लुफिनाय जे अमा हाय नन पाइरे मारनाय ख्लायाके जों अतो आं लंनाय तैकेसे सिनि थांसा क्रिबो दङ जोंताव अमा हायं लायखा आका मायाफोनो आराबो किसा मानखा बागलायखा मानखा कागलायखां अमा हायनो केबो नायावले आवना नाव नाया खुजबो फाया दा अबो हायबो दङ आबो जों मागोसियो जे केस पाइजाक तैसा तंनाय ओ कागजमा एमलानि क्लियरेन गंगा दिकल मायाके बासा रिएरेसमो तैसा र तंनाय साबारंगो गाबो सुदो जानिस बा याकिन खेत्रिया गोमा जराव आबो हायनो के आबो हायरनो जों जाबाय बा आबो हानि जों चेरि नाय दं जों सावो उराव मुराव जों साप्लायो WhatsApp Facebook दै आमाय केस दं के बासर फायो जों तुनेरियो ताबो जों साप्लाय दङ ताबो जों फुसियारि खायो जे SB स्पेशल ब्रांच थों होम थों जत थाना जत डिस्ट्रिक्ट थों जे साबिस तारगो यो याके जों आपनो कैसे दिसनाय खानासिनि सेंट्रल कमिटि जों नोंसमानि दाङै एबाय बिहिनमानि अबनो कारन सामनाय उ किजे मिजाराव रमा खबर गावन नायसिमे आं कागै थांफायो सुदा आव नायने बागै जों बेबागनो नाय दंखो सुदा नङा राबार माने सिमिया केस दंले गोबां माने निनि खायते दंले बो सिमिया जों सिनि पेकेज साराखनो सिमबरंनि गामियाव डेभलपमेन्ट हायदो गामियाव सिमबरं थानि सबिया नामानि हामारि जैसे सरकार फन फायदि जों आपनो प्रेसार नाय वो हाई प्रेसार ठीक मते लामा ठीक मते कारेन्ट ठीक मते जे बरो मानना दंमानि एडिसि हापां नारेंथों स्टेट हापां बा रायजो सरकार नांथों सिमबर माना नांले गोबां सरकार फाइ थांफानो आ हामारि बा हाय मानना नुआ मुजाता के हमके जे किसे बरो मामानि पेकेज फैदे मामानि केसे हमके मन हाय पार्टी फैदे मामानो के नरमुं मांग थाम रिपायरि फायबले किन्तु अमते सिंनाय जे माननाय फन मांग के राबार फनता फनथों ऐसा ठीक के मानता কিন্তু তাবো
Apro simit tabuk sagoratoi. Norong je yak tisai phanyarong bisingo. Khorok busuk no aba haike agini kesam kes no uthliwe romkha jelo daka aba hairo khorok busuk khaijagi to. Khorok busuk number la semia. Bisi bangthai phon baksa akin nam haike romjaka kes pasi ga tongo. Ke borong narbo thangga pairi tongo. Tabuk hanao je ai kecham je SBO function police phun bora bodling thangka teb saw lig la na tangai hangka bor siwo on pairo kumo ro hore kumo tongnai bo ta bodling thangka bung bara bung bor function au tebo belo baksa tamno nai abu gebun ge sing nai ma tongo ga ba hai kring ya ma hai bosoro khoro bole bung mai phonang tomjang mani nugu ga gi to tebo bang to sengka এবং খরগের ফাংশন খরচার ফাংশন আমার হেঙ্গা চকো গিয়া ও হায়া তুমি Tabuk amo haike recently rogo norokni je activities aba hairok je khlai tongmani tang yak tisai phanyarok no protest rei tongo ba chubasu khlai tongo tai am hai kwbangma kami am jarogo bo tongo baksa am hairok ni bagi ke norokni wan sumung bahai amo hani wan sumung no night lang no bagi no singtini ye wan sumung tongnai sing subai thanai hnai singti UIA PCT ma khao khana sini kaisa kuplung body ni kaisa central committee body executive body plus member block thagoi khana sini meeting ar sang detail sing abono cheri nainai decision khana minus sing khlainai abono naina sing tabu hapango sanai salainai angkornai je abo sini je borok sini je mana tongmani sokthayo sobilaina bagui pai thangka kasam ki jamo phongthung awni sungbai korongoi tongoi sungbai thak tongka sungno sini ara khobnai ta sungbo korong nyaka sungbai ke sini yangnai ble sini adong sini dego sungaw srai khlainai block thege ingthung district thege ingthung sini block thege ingthung jesro kono je am hai hamakke salaikya khana abo saklainai declare je tabu norokni je tripakik sukting ge je package man mani a package ke tabu norokni abo bebak implement dangbai khana taisa bara tongkho ani tabo bodol ta tungma haido ATTF ni bo chukti tongo heda norokni jeta sini hini man ka kabang mai de moti UIA pisinga NLF TNB ni kaisa accord TNB ni kaisa chukti ATTF ni botongo khoroksa khoroni ki phanyar ne kon chukti kri aipono sing saka khoroksa khoroni phanyar phangthung khoroksa khoroni phanyar nya bangkugo agibo sauta bo bangkugo go gatai yak kise phai yasak jaya non accept no abo bo bango eborno case bo bango withdraw bo nya monotoni bisibak sing je salai thaimani accept nya phono case pairi nai je tamne normal bong ingraji be samani hai amte rong mane hinnawa je tabo bagan ingthung alkangthung o tei rogoi baksa abduliro sini borok no ke ang sana nama ka ke norokni jeta ND group je package 55 crore aboni কাছাকাছি যে প্যাকেজ মানে নরক যে yakti sai phaimani a package নরক যে agreement fruit man mani a package ke tripura hastini jeta tabung norok ni yakti sai phainani phaising panong kong je public je nor je samani baksa su banaya kunai tong am a package ni jeta rang phaimani a package ke completely implement dang bai kana taisa rang bara da tong ko ni singmanse busi wawa aso rang bara ne krei kaisa development tongo school college tangna hamani college to tangmaya gawono school extend khainai school bari naita je tangmi tongo ga hobo thise khai tongo jombuye kaisa tongo sutarmura kaisa tongo ga abo simino rang bara tongo tai ga to last ni kaisa rang bara ke lik chomoni nangno khana multi stories thui bumanai mani phali manai bathang manai tabo paina nai tongo abo sim borgara bathali manai tongi manai ga abo tangmi tongo ketai abo karita tai ang tok rei tai tongo hni man ke o agino tiara yor jak khela dula thunganai tongo sini borokni thangmu sini borokni traditional games and sports no agini abo no tei gau kisa rang tongmano sintabo tangnai abo
बाक्सा थायो सिलेक्ट थायो थांनानै हिंदों गत्ते किसा दङ सिनि ट्रेडिशनल स्टेचु रावनि साव बाहायके खालायनाय 10-15 लाख दङ के जों गायसा जागौ रावनि स्कुल गोदान स्कुल फन गायसा जाखासिनाय बर'बो बजा थायो आबो दङ औ आरोथा बंनि आरो सारानावो औ तियारायो थांनायाव मिटिं हाबं हामनि आगोलाव गावनो प्रजेक्ट खालाय खांके जों आफोरों हांखाफोर सिनिउ खेला दुलाबो जों थांलायनाय सिनि जागिनि आबो नायलायनाय केसा सनाय गा आ जे थांजानाय आबो थांनाय गाव हासिनसे पाब्लिक नि जे रजांनाय राबार आगि निजरा 15 से पाइबेखा कोनतो ग्रमन आमसे पाइबेखा बानि नि बराबना जे कोचिं 20 लाख जात 15 लाख जात आपते रमारो पाइबेखा स्कुल थांबायखा आमसे रंले एनबी पैकेज ने करेखा दा उलो फाइन बुं दं दा ताबो जोंङो टीयू आईआरपीसी दी नि खामानि के सुबानाय गामिनि बर' जैसे हाबं फाइबो खिबिजाक बं बरन नायैनो अजेताबो ताम फाइमान बुजर सबिमान होनाय ताबो बने हिमलाय दंबो आबोनो खानासिनि मिटिंआव जों जे सोंबो सजना दं भाग्य दं जों आबोनो भाग्य मानै मान बा माननानि आबोनो भाग्य फाइनाय जों खाना अक्साबाय Krak Shalik Shalo 29 Krishnapur Assembly Constituency ni bisingo khobjak Uttor Gokulnagar ADC Village ni Kunjomura Kamiwo Tripura Hasini Tripura Hamkrai Mantri Borom Gonang Bikas Debormani Shak Hamya Engai Tongmano Dakti Hamui Basai Manthon Honai Amsani Lukurok Suri Rakha O Jorawa Manjak Lakha BJP ni Adong Borom Gonang Bishobon Jamatiya 29 Krishnapur Mondoli Vice President Borom Gonang Watharai Molsom Uttor Gokulnagar ADC Village Monitoring Committee ni Convener Borom Gonang Onar Jamatiano Khobui Alaida Adong Rok Tongmakha Sini Bikas Debormani Mungtoi जों जत सुरि लायनाय जों सुरि लायनाय जतन सिरिंखे दिन मन्त्रि Bikas Debormani Mungtoi जों सुरि लायनाय 1 मिनिट सुरि लायनाय जों जतन स्टार्टिं खान्दौ दोनों बोरी तक पड़ी था वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबवर्मा जय Tribal Welfare Minister Bikas Deborma. Sini Tribal Welfare Minister Bikas Deborma. Ayo Gaya Fadi, kau fagari. जों दिनै और जागा सिनि सुरि लाइमानि सिनि Tribal Welfare Minister सिनि हामख्रायनि बागै बो बेलायखेन कष्ट खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख Hain bangai ni chung bono daiti haroi to bogani bangai chung tini oro jaga Kunjomura 31 nong boot ni bisingtoi tini oro jaga tini mondol ni tini Krishnapur mondol ni netritro bo faijak boni borok jotto ni bisingtoi ni chung tini oro jaga go tini oro kaisa chung program khaijago ni chung janjam mutaino tini khabai chung belai kene bono daiti ni recover khaitung hake tini hamkhai meling sam khai phaitung hi chung Belakhe जों तिनि बखाबाय तिनि मकलनि मुक्ति कलायगे जों बखानि बिसिंनि मुक्ति कलायगे जों सुरि लायगे जों आसाय दङ जों बननो तिनि हामख्रायनि दायथियावसो फायगे तिनि हामख्राय फाय नायफैथों हिनै आसुग 29 Krishnapur Assembly Constituency ni Mantri Borom Gonang Bikas Deborma bini Shak Hamye Engai Shakam Nogo Shak Naikol Jagai Tongmani Sangrong Shala Borom Gonang Bikas Deborma kaisa mangplini bisingtei Tripura Hasini lukurokno hambai yafarka
bini sak hamyano dakti hamui basai phaina bagai Tripura hastini lukurok bini bagai khabai surimani bisingtino ani operation success ungkha te dakti no sak hamui Tripura hastini lukurokni bagai samung khlainai hini saka Mantri Borom Ganang Bikas Deborma Ungkaham jatono ani Tripura hastini jatni lukurno ani budi ngorok sulimanu bagai te yang nongni asifat bai ani je sadni jinggalung tongone haya tongone operation success ungkha tamu gang noroni surimo bai nongni jot Tripura hastini lukurni asifat bai ei noroni jot asifat bai abu peluk mai ang recovery dinge hamne digi thango norok no belai hambai ani bade norok suno ani bade sul mani bagai te yang tatino philap khai tango chini Tripura hastini joto lukuroni bagai samung tangna bagai norok ano sujuri mani bagai taisa khai tango ang dini bisingo ang recovery ngo philap tango norok ni asifat noi taisa samung taisa philai norok ni asifat noi samung tanai norok ano hamare jimani bagai ani bagai surilai bagai norok joto Tripura hastini lukurno belai hamano 29 Krishnapur Assembly Constituency ni bisingo khobjak Tuikormo ADC Village, Purbo Lokhipur ADC Village, Halodia ADC Village in Lukurok. Tripura hastini Tiprasha hamkrai Mantri Borom Ganang Bikas Debormani sak hamya ngai tongmano dakti no hamai basai manthun hunai Lukurok kha nangai suri sanlaikha Sar Bikas ni bagai जों जतनो नै इसोरनि बागै बनो हामै फाइटु हने गाहाम खलायै जों जाति सगै जिनिस लाबाय बोरै बाय खलायै जों जाति सगै बनो गाहामखाय फाइटु हनै सगै पालायो इसोरनि जराते बनो दाति ना हामरिवै फाइनानि खाइटु कृष्णपुर 9 नम्बर बुथ कमिटिनि आन्ध्र खलायजाक हलदिया पन्चायत रंगितला पाराव कारण जों तिनि महै खलायमानि इंकाय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि सिनि ट्राइबल फेयर मिनिस्टार बरम गोनां बिकास देबरमा सार bo belai no public borong no ni bagai samung tangmani bagai जों bo tabuk सा खामिया दिल्ली एम हास्पिटाल खलायजाक बिनि बागै जों जानजानि इसोरनो जों सुरि लायखा bo दातिन हामै फाइमारानि बागै जों बनो इसोरनो सुरिउ तै bo जे जागा फाना तंथ दाति हामै फाइमारानि बागै आसम नाम्बार सद्द जों तिनि तिकर्मा 32 नं बुथनि इंगै तिनि बीजेपी कार्यकर्ता हयते जे तिनि अनेबल माननीय तिनि विकास देबरमा जे सरि हामिया अंगमातै जों इसोरनि थानि दुआयो जे जों बना दति सरि हामबै जे दति फायै जे सामुहुं दति ते गाहाम के खाइनान बागै जे सरि हामिया तुम खनावै जों बलानि खा दुख तिनि म बीजेपी जे कार्यकर्ता तिनि म 32 नं बुथि गवर्नमेन्ट हयते जों बना बलाइनो बिनि सरि हामिया खनाय खा दुख नांलाय जों तिनि इसोरनि थानि दुआयै जों बिनि सरिनो दति हामबै फाइटु हिनाय जों तिनि इसोरनि थानि प्रार्थना खायो जतना तिनो तिकर्मनि जे तिनि बिजु कार्यकर्ता गैबना दतिनि सरि हामबै फाइटु हिनाय जों बना जोंनि इसोरनि थानि दुआयै आबगै जों तिनि जों सानन जरावा तिनो जागा कायसा जों बलानि खा दुख नैतै बिनि इसोरनि थानि दुआयै बना हाम फाइटुनि चाति सलायमोन हामनाया सोशल मीडिया पार्सन न जों तिनो जागा ममा सलायमानि कारण हंके पहिलानो चिनी मुंजों मारिनाय चिनी म 29 कृष्णपुर विधानसभा बे खबजाक 29 नम्बर बुथ पार्ट जों तिनी और मुमाक समा हंके चिनी ओ विधानसभानि सिटिंग एमएलए एबा मिनिस्टार चिनी बरम गोनां विकास देबरमा बेलाय सा खामियांगै ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल खलायजाक जों बनो दाक्तिनो हामै बोसारिवै ताइसा हायनो हाय बिनि सामुंनो गाहामखै नायखौलै खायमा फैना बागै हाथायाव फायै खायमा फैना बागै जों चिनि जानि जे मानि इसोरनो जों सरिवै जों दिनै बिनि हामग्रायनि बागै ब हामै बोसाय फैनायनि बागै जों अर दिनै
মাছ সরি লাগে তাই আনি সিন মুংগাই মুঙ্গে গাमि शक्ति केन्द्र म आनी जत बुथनि सदस्य कार्यकर्तारक जों दिनै इसनखानि मास सरि लायखा खुमबाय गाहाम जतनो नीति प्रहास्तिनि जतनो गुनो आनी बुदिनरक सुलिमानो बागै ते आं नावनि आशीर्बाद बाय आनी जे सारनि जिंगालुं दंने हाया दंने अपारेशन सक्सेस जोंखा ताबो आं नरमनि सुरिमा बाय नंनि जत तीव्र हास्तिनि दुखुनि आशीर्बाद बाय ताई नरमनि जत आशीर्बाद बाय ताबो लोंनो आं रिकभारि दिगे हामनाय दिगे थांदों नरम न बेले बेले हामबाय आनी बगे नरम सुना आनी बगे सुलिमानि बागै yang datino tidak kaitannya jadi pasti ni jatuh lukurangi bagai samung tangan bagai orang anak sudut mana bagai santai saya kaitannya ini bicara angin kemarin itu tidak tahu orang punya asyik naul saya sama saya kaitan orang punya asyik naul samung tangan orang anak हमारे जीवन में गए आने का शुरू लगने लगा नरम जो तो तीव्र हस्ती नहीं होगा बेले बेले थानाय स्रांसागदिपुरा चाम्पा आबार थाना बाय खबजाक समबायरा हातिव खरकसा अटो मालखुं मथनाय थुतायरिखा खरकसा लामा हिमि तंनाय बरकनो अपातिमुनि बागै तुंफ्लालायै तिप्रा सालुकरक अटो मालखुंनो बासायबारि आमसायो कासलायका अटो मालखुं मथनाय तापस नब दासनो बुतक खलायका borok bai bujak bai auto malkhung mothanai belai sak dukhu mankha aboni yagulo khuwai hangkor sakam nogod telangai thangka bono aro sak naikol jamani yagulo bono jibi sakam nogod telangai thangka auto malkhung mothanai khorokni borok rokno bumani patimungno kebungai khuwaini auto malkhung mothanai tei amsani lukurok thansa ongai sangrong salni phung dam chukuni simi khuwaini kaitham thayo lahar kasulaikha kaisa thai ungkha cherma amsani khuwai kamalpur highway lama te kaisa thai ungkha jambura amsani khuwai champa awar lama te singi chora turnong hatini khuwai latabari lahar kasulaikha borok asalo খোয়াইয়ের জাম্বুরা এলাকায় খোয়াই চাম্পর সড়ক অবরোধ করল অটো শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ। গতকাল বাচাইবাড়িতে এক অটো শ্রমিককে কোনো এক যান দুর্ঘটনার বিষয়কে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। আজ সমস্ত অটো শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে জাম্বুরা এলাকায় খোয়াই চাম্পর সড়ক অবরোধে বসে। এই অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশ ব্যাপক কালকে আমরা একটা অটো শ্রমিক আশারামবাড়ি একটা টিপ লামায়া দিয়ে আইতে সোমবারা বাজার সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয় একটা লোকের সাথে। তখন তারা সোমবারা বাজার থেকে ড্রাইভারটারে দাওয়া কইরা বাছাইবাড়ির আগে যে আশারামবাড়ি ঢোকার মুখটাত এই গাড়িটা লইয়া উল্টায় কইরা জায়গা। তখন তারে এরা কেন আটকাইয়া প্রচণ্ডভাবে তুললা প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। তার মাথার পিছনে মগজ থতলাই গেছে গা, তার হাতের কবজা ভাঙছে, হাত ভাঙছে এবং তার সঙ্গে আরো দুইজন যাত্রী আসলো তারারে পর্যন্ত মারছে। আমাদের কথা হইল যদি কোনো ড্রাইভার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা পুলিশ প্রশাসন আছে, পুলিশ চিন্তা করবো। কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েকদিন আগেও যদি কোনো বাঙালি ড্রাইভার ভিতরে কোনো সামান্য কিছু একটা দুর্ঘটনা হয় তারা ওই ড্রাইভারটারে মারার লেগা চিন্তা করে। মানে এরার কথা হইলো আমরা জানে মেরে লাইতাম। আমরা আজকে এখানে সবাই ড্রাইভাররাও একত্রিত হয়েছে এবং লোকাল মানুষ যারা আছে এরাও একত্রিত হয়েছে। এরার দাবি হইলো লোকাল যারা আছে তারার দাবি হইলো এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হইব এবং এরা যারা মারছে এরা অ্যারেস্ট হইতে হইব। আর ড্রাইভারদের দায়িত্ব হইলো আমরা যাতে ভিতরে গাড়ি চালাইতে সেফ এবং সিকিউর তাই এটার দায়িত্ব নিতে হইব। কারণ আজকে আমিও গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি, আমার যদি একটা কবুতর মারলে এরা 1200 টাকা 1500 টাকা লয়, কুত্তা শৈল লাগলে এরা মারধর করে, তখন দেখা যায় রাস্তার কুত্তা এরা মালিক বাইর হয়। তে আমরা ড্রাইভাররা দায়িত্ব যাতে কোনো সময় যে কোনো রোডে ভিতরে গেলে যাতে ড্রাইভাররার উপরে কোনো আক্রমণ না করা হয়, কোনো ড্রাইভার যাতে ইনজোর্ড না হয়
এটা এরা দায়িত্ব নিত আমরা তৈলই কেন সবাই ড্রাইভাররা এবং মানুষ এই পথের অবরোধ উঠব। তার নাম হচ্ছে তাপস নম দাস, একটা অটো শ্রমিক, এখানে চেরমাতুই বাড়ি। এখানে তার মোবাইলটাও নিয়ে গেছে গা, তার গাড়ি এবং 2টা সিলিন্ডার আসলো, এটা মনে হয় সম্ভবত বেয়ালাবাড়ি আউটপোস্টে নিয়ে রাখছে। সে কি এখন আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন? বর্তমানে জিবি হাসপাতালে, এবং ডাক্তাররা এর অপারেশনের জন্য ইয়া করছে আর কি। আজকে আমরা একটা বিশেষ কারণে আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো, আমাদের চেয়ারম্যান, আমাদের সবার প্রিয় মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য, ওনার বিষয়ে একটা মন্তব্য করেছেন। সেটার প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমরা আজকে খুবই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আমরা ভীষণভাবে এটাকে নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আজকে। কারণ আমরা জানি শান্তিপ্রিয় আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা, আমরা সবাই এখানে শান্তির বাতাবরণ নিয়ে বসবাস করি, সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে, সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মপথে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকে, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে ওঠেনি আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা
মাফ করব এবং আমরা শুধু আমরা কেন সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা তিপ্রাখারা, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরা কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরা ছাড়া নন, যারা অত্রিপুরাখা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের, ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম উনি যদি ওনার কথা থেকে উত্তর না করে তাহলে আমি শর্মিলা দেববর্মা। আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটা তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসব মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটা তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা ত্রিপুরাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWS এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকম ভিডিও ক্লিপিং কি আছে উনি কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিং আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছেন, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছেন। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থন করতে পারেন না, তার জন্য। আপনাদের কাছে স্পেসিফিক বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ নাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আস্তে 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 আস্তে। হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম বলুন। Sampai যত মিডিয়া তারপর
তাই যত হামबाय তিনি आरो सिदार्डे एप जों बुसकांगो दिनै फाउन्डेसन दे खायनानै सानथानि जों आरो मिटिं आसुलायखा दिनै फाउन्डेसन दे मोननांबाय बुसकांनि जुननि 6 तारिखआव जों फाउन्डेसन दे मोननाय आमने दे मिटिं आसुलायो आरो दिनै एडभाइजार ग्रुपनि चेयारपारसन पवित्र भक्ति जमातिया परमगनंजन yang tunggu sini api jamaah yang tunggu Sharmila Deborma yang tunggu wakil presiden Permanente Monica Deborma yang tunggu sekretari Permanente Bukala Bisik Bukala Deborma yang tunggu advisor member Permanente Monica Deborma yang tunggu yang sini energi bisa yang sini Rita Deborma Sapna Sindia terus Dina Rani Deborma sini Shivani Deborma terus kemudian Shivani Deborma orang sini Buskangni Foundation Janati Kok Sablaja tapi senggopo sini Ciprani Manani Mukhomanti Kok Samanino Belai ke tidak ada error semua berada dia belai ke selengo abna tu ino ini nor media abna tu mari ha opok sana ni lagi belai ke wana masisya Tripura Rajani Mukhomanti je kotha bartaro Mukhomanti ni samung tamung nanina Mukhomanti bo tampok sana nina Korokta Mukhomanti daito manja Tripura Rajani raja hai Tripura Rajani Sera Mantri ko Tripura Rajano naikol nai Tripura Rajani borok no naikol nai Tripura Rajano jahate gunogol sisti tangthung শান্তি সম্পূর্ণভাবে তংথন অবরত্ন নাইকল তংনাই যে মুখ্যমন্ত্রী অনেক মুখ্যমন্ত্রী নখা ফিয়াবা বিজেপি আইপিএফটি ni মুখ্যমন্ত্রী অব 2023 ni মুখ্যমন্ত্রী নখা বেলাইকে আলগা খাই নখা বেলাইকে জুদা খাই নখা তিনি মুখ্যমন্ত্রী থানান থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ব রাজানো তিনি মহারাজা তাহিনী যিনি সামান্য মহারাজিনী কখন থানান থাকায় অব ইতিহাস সং ব ও মুখ্যমন্ত্রী মহারাজা তাহিনী মানে আবো তাঙ্গি হিংগনা নাকি তিনি মহারাজানি ইতিহাস ন ব সকমর না দা মুতুন বা সকমর না দা নাইকনা সকমর না ফাচিং দা ব সৌদা পক সাকেনা আর তিনি ওয়ানসুকনি থাই কেবা মহারাজা পক সানান থাকায় 186 নম্বর রাজা তিনি মহারাজা বদল বিক্রম কিশোর মানিক বর্মা বন মহারাজা তা হিন্দি হিমানি বম আকাইনা তো মহারাজা বিন থুইছে মহারাজানি থুই ব অমহাইরা আকাইও তিনি আর তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মশালা থাকানকা ব মহাইকে আকাই দেনকা ব বিনি বুদয় বিন ওয়ানসুমন বুদয় বাংলাদেশ নি থুই দং বিনি ওয়ানসুমনি বাংলাদেশ নি থুই দং বুবাগ্রা আকাই মানকা রাজানি থুইবে আকাইও তিনি মানিক তিনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা ব আকাইমা হাঙ্কাই বাংলাদেশ নি থ্রিবে আকাই ব আবো বিভাগিনো ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস ন বসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি যে কক ন বসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি যে 186 নম্বর রাজা বং খাতি ন মাদার এগ্রিমেন্ট মানি করে ভারত ভাই মাদার এগ্রিমেন্ট মানি করে আর ও মাদার এগ্রিমেন্ট অমহাকি সিজাবে দঙ্গ যে রাজানি যে বংশর যে রাজানি রয়্যাল ফ্যামিলি ন রাজা হাইকিন বড় মারি নাই ভূভাগ রাজিতে মারি নাই অমহাইকিন এগ্রিমেন্ট তঙ্গ ঠিক ন আর গণতন্ত্র নীতি রাজাবানি চলি নাই ফিয়াবা বরং রিজার্ভ খালি গামকে রাজানি রাজা হাইকিন বড় মারি নাই অমহাই খাই যদি এগ্রিমেন্ট খাইদা তঙ্গা বহ ইতিহাস ন সাইমাইয়া তামি হিমালয় ব বাংলাদেশ নি বিক্রমজা Siapa? Orang dia berkono tulan akhirnya di tangan guys. Ini ex Mukhomanti, ketam Mukhomanti orang atau Biplop Kumar dia. Bobai orang Manik, Dr. Manik Sarno, orang jadi compare akhirnya di tangan guys. Orang mesti saya mana
তিনি গোজাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তো বাংলাদেশ মিস্ত্রিবেনি গরংজাক जों साइमानो बांग्लादेश मिस्त्रिबेनि गरंजाक फाइनो बबा अनेक डिफारेंस तफात दं बाहाय डिफारेंस निहाले ini bo punin bai kok samani sin khanaka ebong bo saman ka boba garano ba maharaja hakin borom dinani dosa ni bo samani belai ke bo maharaja no borom dinani do biprasari itihas no bosio biya ba bini mukhyamantri thakakalin bini mukhyamantri tangpur sunu khabini kamlo no no khabini karjakari na sunu kha bini karjakari bo mahai ni male bo sing অনেক বছর जों एयरपोर्टनो राजानि महाराजा बिक्रमनि बुमुंगै मारिनाय निनाय जों आंदोलन खायफैयो आंदोलन खायफैमानि जों साक्सेस ओंखा जे दिनै गोजाम मुख्यमंत्री अब बिप्लव कुमार देब रोखा एयरपोर्टनो महाराजा बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि मुख्यमंत्री समय जेबो खायफैनि अबनो जे हानि राजबंशनि जे वान सुगैनाय जे बरिमानि जेबो खास बरमुरा हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खलायमानि जेबो गंदा सरानो गंदा दैसाराव सामानि अमाहायके बिनि थानि नुखा फियाबा तिनि माननीय तिनि एक्स मुख्यमंत्री बरंगनां बिप्लव कुमार देब बिनि थानि जेबो नुखाजों बरबा पर्यन्त बासन दिमानि नुखा जेबो नुखा बसिनिया बिनि बिहि मैडम नीति देव वो पर्यंत चीनी ट्रेडिशनल ड्रेस कानिनाय चीनी ड्रेस रंग कानो आव अमाहायके जदि मिले मिसे तंखां गांगाय जोंबो तो वानजिरंनि ड्रेस कानो बरगो चीनी ड्रेस कानो हायके जदि तंखां गांगाय और त्रिपुरा राज्य शांति शृंखला तंखामो फियाबा और वो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे सामानि बुबाग्रानो चीनी महाराजा तारिंग माने आबो गांगाय चीनी बरक रकनि सेंटिमेंट तक नांगरिखा चीनी बरक रकनि बखाव खाना माने कक सावरिखा आबनि बगैना दा प्रोटेस्ट रैली चली दङ जागा बिक्षोभ मिছিল चली दङ खादमा मिছিল चली दङ दिनै जों बुरिराव बासायमा फायगा साया पानो अबले जों सयजों मिलियन दिनै जों दिनै अमहागे नरंगरि दिनै बेनि मा खालायगा सानानि जों दिनै अरबो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो दिनै महाराजा तारिंनि प्रदूषिनि बुमुं खोनानो हुमानि बुरिबो दङ चलाबो दङ तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायजांगन केनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आजागा मानानि आबैया फियाबा नरक एक समयाव कासा कक दङ सियाल जखन सियाल बुलपुरो नों सियालियाहने आरो नों गुबुनि रं लुई दंफान आं सियालियाहने दंफान किन्तु नों सियाल न बाहायके बरगोन बाहायके सियाल न हिंजाक नाय माले जखन सियाल बुलपुरो नों जेसे पानो आरो रिचुनि दंगदि नों मा बुलुबनाय आफुनो नों सायमानाय नों बो खरक सियाल नायनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी अ फानो दंखु ताबले खानांगनि जरा सबायगा बुलुक जुदि नंगो नों मा बुलुबनाय कारण अब चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा चिनि बरम बुबाग्रा से चिनि बरम बुबाग्रा से चिनि लाइबुमा बुबाग्रा से चिनि इतिहास बुबाग्रा को से चिनि अरन सिनि मुंगांगाय नों आरो बुमुं खुमानि रख थाविनो अ फाननो रख थाविनो दिने अकग्र बकि जामिसा नखर फेमिलि फाइजाक फाइगेना नै जों जेबो अरबो जों सन्देह दङ आबनि बागै दिने निथि हामजागोन नांगौ साकनो हामजागि एरपरे जों बुनो हामजागि मानाय जों साकनो पयला मा हामजाग्रानाय आबनि बागै जों दिने ब्लाइके जों सेलेंगो ब्लाइके दिक जानांगौ स्ट्रंगलि बाबे कन्डेम जानांगौ जों माननीय मुख्यमंत्री नो बिनि अककनो बर सानानि उथन बिनि अककनो बर सायां गांगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नंखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री चेयरफान खालाय थांबानो फियाबा जों सायमानो बीजेपी और 32 ता एमएलए तीनाय सरकार गठन खाय दङ 32 ता एमएलए बाय नरतावान सुबदि और 32 ता एमएलए बाय नर काहाम करन सरकार गठन खालाय दङाना होननाय खरखा करायमानो खरंनि करायमानो खरकतम करायमानो आपन नोंता मुंनाय आपन के नों सरकार मुख्यमंत्री साय माने दे नोंकी मुख्यमंत्री लास्टिं खालाय माने दे नोंकी बुबाग्रानो अकक साइड माने चिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइड माने नोंकी लास्टिं खाय माने दे जों सायमानो
महाराजानो जेबो लाजिमे सिथा खालायनानै नायदों फेयाबा आसु सहसिया चिनि तिप्रासार आसु सहसिया तिप्रासार आसु सहसिया बुबाग्रानो जों जेसेबां खिग्लानानै जे जों बुबाग्रानो कुनु दिनै खिग्लायनानै रेगला आरो बुबाग्रानो केबो पायाबो हिंगला और इंटरलिक्युटर सफैनाय और साका कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन होनाय ने फेयाबा और जों वानसु गैनाय खानका अमाहायकेनो वानसु तिप्राबासि दंनि हाने आं साइदङो नों थाने आं गबं मंगारो और बुजक और बुजिनानै नांनाय कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन साब्रना हिं इंटरलिक्युटर साब्रना हिं যখন और वो त्रिपुरा राज्य वो যখন केंद्रीय मंत्री और वो फाइप्रो बस बुबाग्रानो रिंहा 13 जना एमएलए नो रिंहा 13 जना एमएलए नो रिंगिनाय बुबाग्रानो रिंगिनाय बस इंटरलिक्युटर हिंनानै चंनानै साबले बस कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हिंनानै हिमले ओंगे अब तो बुबाग्रा साइना अब तो त्रिपुरा मथा साइना ओंगे किन्तु तिनी महाराजाले महाराजानि फैबायना आतायो महाराजा के कुबुयो दङ महाराजा कुनु राजनैतिक रिंगिया महाराजा যদি राजनैतिक रिंखांगाय जे और अमित शाह जी जे सामानि 3 दिনের মাথায় নরনো ইন্টারলিকুইটার সঙ্গে নাই বুবাগ্রা সাকা যে কুবুইকো ননো সাকা যদি রাজনৈতিক रिंखा ब 3 दिনের মাথায় इंटरलिक्युटर फाइट दङ नि महाराजा थागला खामो महाराजा थाइका राजाले राजा न बसय लामाव दङ बकुबुयो दङ आबुनि बागै बसखति कक साका 3 दिনের মাথায় इंटरलिक्युटर जंनाय ने बाजी बसक लागिया आबो हंगाय अमित शाह दिनि कबे बाजी सकमाति ताइ काइसा हंगाय और वो साजावका 27 तारिख को फाइट दङ 27 तारिख को फाइलिया आरो वो बुबाग्रानो खेल खाइया तोइसा साजावका 12 तारिख को फाइले हिनाय आपरो को फाइलिया आपरो के मणिपुर नो खानगला ना मणिपुर को गुणगलुं तंगमानि बागै आरो बेगालुं तंगमानि बागै आरो इंटरलिक्युटर फाइनानि को आरो काइ तंखा हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग्रानो कला खिखलाय जानानै नायमाते किन्तु जत बरफनो साइमानो जत त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुराबासि साइमानो अब गेम थंमानि जों साइमानो किन्तु गेम थंगै कुनु लाभ गरै नरकसे 32 जना एमएलए और 32 जना एमएलए बे गेम थंगांगाय नों सिकरायनाय किन्तु चेर याकुं कंसा लरि दंखा बुआ लरि माहाय किन्तु सरकार बुफोरखौ कलायनो आबो केब गेरेन्टि दिनैया सरकार कलाय फान थांगोन अमाहाय बुंजागो ताइ काइसा कफंगांगाय और जारा वानद्रि बसंफानो ताबु नों बांलादेश नि थैबाय फानो और गोरोंगै दंथुं माननीय मुख्यमंत्री नो सानानि मुजुंगो नों रिनि सिंनि दंखा राजा रावनि थानि रिनि যদি महाराजा और নোয়াখালী दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा हो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा हो रायपुर दांगा बाय নোয়াখালী दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा उनको हाई आरोनि बरगो निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायता नांलायनाय फाइप्रो राजानो काकति मिनति खलायै जोंनो बानखिदे दिहनिनाय महाराजा बरनो तंथारिखा साथारिखा ताबो को तंगनि तंगाय अ बरनो वानसुना नांमानि दिनि माननीय मुख्यमंत्री वानसुना नांमानि आव दिनि जे महाराज जोंनो अर जागारि माबासे जों तंगाय महाराजानि विपदनि समयो बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि तंगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगौ जोंबो हेल्प खायनानै नांगौ जोंबो हेल्प खाय जागारि रेखा ताबु को बिनि प्रजारनो तंखारिनानै बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि तंगाय जों सापर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बस कंट्रोल खायनानै नांमानि बस सानानै नांमानि फेयाबा बस महाराजा ताहिनि तंगाय अबनो मसु कुथिनो पिसाके दूध माकाको गरक कुथिनो पिसाका गाय क खन्ता माका पुइमानि अबनो उंगि तंका आबनि बागैनो दिनै सानानै मुदंगो दिनै अर बर बुजिया उंगि तंका जे तामनेनि जारा बसि आबो किसु संकक्सि जत वानदिया बाक्सा वानद्रि बुजि जा आव अबबंनि हा और 186 नम्बर राजा राजतनि हा बुंनि इतिहास दङ जों और मामा दंया हिनि नाय बाक्सा प्रश्न खायनाय बाक्सा केलकाताराव थांनाय दं हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामाराव अबहाय रखनाव जायहु जों दिनै डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानानो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिरो कुनु दिन एक कदम फानाव जों उपलग उनसुगला जों बुसकांनो आगोबनाय जों बुरिरो
ग्रेटर त्रिपुरानि बागै एवं चिनि महाराजानि लोगो महाराजा जुदि ताया हामिया थाकांगांगाय जों कोनो दिन चुप तंला एवं ताइसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि अ बयान निनि अ कक सामानो नों रसायनो हाया गाय निनि पुआतारा दा थां निनि सेक्रेटारि एजो दा थांनिनाय जों बुरिराव दरना थाय आबो नों लुबनाय हामबाय लाइथांजों साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिं दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पान्दावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबो तख्लायलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासा रक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवै नाहार मान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति रसावै नाहाना ओंथोन हनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकनि बुसकाङो सावै खनारिखा Manik Saha Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini bubagra rasa hamni singa abono mania hai khasoba soli nai bubagra long leg bubagra long leg Manik Saha Manik Saha hi Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini rasa hamni singa abono mania Manik Saha sini rasa hamni singa abono mania hai khasoba soli nai soba kotor soli kha bubagra long leg
agini simi siri sitini simi raja bai tui dulu tui phaijak oha abon bagai sung bubagrano obo hade sama khang ta sini bu khayobu Dr. Manik Sahano sung Dr. Mon Nato Dano Kormando yang moni bagai sung bubono abo hake na rinai hine sung bukhawo ma halayo ambagan tai oma hake ta satung abo hake saman no sung joto no selango sini buri rong ningi bu sung abon tajagya bubagrane gen so abo hake kok samani bubagrana hamya samani raja ta ringi hine samani amti rong sung sini buri rong joto no Jajak yang ibu tak kamjajak, sing nangkangga sing tai bu kotor andalon panai, abon no tuinai asim. Block deputation dina thangmani phiaba video no habannog manliya deputation lainai rok abani bagai video habannog no berap khok eba talari laikha or deputation no phai manja phaika 11 mandi constituency ni MLA Shopna Deborma MDC Ganesh Deborma no khobui kubuni tangkrag rok MLA Shopna Deborma koktuma thumnai rokno sawi khanarikha chongbari paimani yagulo mantri rok borongni achuk thaya achuk paimani yagulo bo bebak blogono khogui huyoi samung khlai tongo abo siminoya bura buri chuk rokni bata BPL ration card randi bata khora kompa bata rok mana tongmani borok manya engai tongkha tei kaham lama pherang nungjangnai tei pipeline hamya obahai kwbangma samung rok tabukbo kaham ke naikol jega engai tongmani bagai tasalo amchani lukorokno tei Tipra Motha Party Belbari block ni video ni habanogo deputation dilake hene saka MLA Shopna Deborma Sang 15টা বিসি দङ তাই চারটে বিসি বড় এক ঘন্টা বনে থাকতে কিয়াবা 15টা এডিসি ভিলেজ দङ নি বেলবেরি ব্লক আন্ডারা আর প্রত্যেকটা ভিলেজ কমিটি নি যে চিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দংনাই রা বড় চিনি তাবকনে যে মনিটরিং কমিটি বডি চংজাক দङনে বরক বে এডজাস্ট খাই সামুং খায়া ফাকে বিনাফিরিসি রক যে কোনো সিলেক্ট খাই তংহাংকাই আবো যে অরনি বিআইসি চেয়ারম্যান ফাকে বিডিও সাহেব ফাকে ভিলেজ সেক্রেটারি দংনাই রক বরক যার যার মুচুং থেকে বিনাফিরিসি সিলেক্ট খাইয়াই বরক বাকি প্রবলেম খাই আবো সিমিয়া শুধু যেটা চিনি উপযুক্ত তাবুক চিনি বয়স্ক ভাতা যে পুরিচি বুড়া রক বরক মান্যাং তংমানি আবরক মাবো ঠিক মতে ইউটিলাইজ খাইজাকিয়া শুধু আবো সিমিয়া रेगा तांग थानिबो जत बरक मा तांगया हायकै चिने गोबां मा एरिवा तै लामा प्रब्लेम अमाय सामं खाइतिने जे कुनु विलेज बाय कुनु रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खलायै सामं खलाय तंगमानि हायकै विलेज कमिटि कुनु चिने जे ताबुनो चिने मनिटरिंग कमिटिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन हायकै मेम्बर अफ तंगमानि प्रत्येकटा वार्ड दिना कुनु होनो सिंगावै सामं खलाय तंगमानि अबन बागन चिने बेलबरे आदि ब्लक प्रब्लेम ngui tongo obono tini chini tini main deputation obon bagan chung sanai tini o media ni bising tini chung sanai obo hai judi khlai ton khangkai
जों दिनै डेपुटेसन जास्ट स्टार्ट खायो बस गांजाला जुदि जों अब कक नाय बा अब हाइके जुदि सामु खाय तंखाय अब हाइके बर रखना दिनै प्रत्येकटा एरिया नि चिन पाब्लिक न डिप्राइभ खाय तंखाय जों बेलबेरी ब्लक न दरकार नांखाय तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन्द खालायनाय हाइके जों अरा ब्लक नांया सामुंसे बायनाखै जों ब्लक तंगिता मखायनि अब हाइ चिन आन्दोलन चननाय बनतैना सिने दिनैनि जे मेइन डेपुटेसन लाय दं कायबेसक सानमं दं सानमं तै आंमं न साइड गोबां मानसिनि तो सानमं दं एमजिएमएन देगा हाइके चिन आरो ताबो रम दे बयस को बाता हाइके चिने गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खायतने माने डिवाइड खालायजाक दङ अब हाइके जों 11टा पॉइंट तैना दिनै जों जागाव जों मेमोरेन्डाम नाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु एसडीएम अबनो तैना जों जानकनाय अब हाइके जों सामुरक जों चांनाय दं दा जेरैका हमबाय जों सिन मिडिया रनो जोंरा तिनि ब्लक बेलबारि ब्लक डेपुटेसन नानै जों 19 तारिख को सिनि डेपुटेसन तंमाने हाइपन आमफ्रु बरक सिनियर नि जे भिडिअ ब जराकरि हने गाके जों 20 तारिख को जों तिने डेट दुइ जों अलरेडी सिनि परमिशन बतंगो परमिशन आजा ताई थाना बो इनफरमेशन दजा ओ मुताबिक जों तिनि और खुमुलिं आन्दार प्लास जे बेलबारि ब्लक जे तंनाय बिसिरक जोंर डेपुटेसन ना फाइका तामनि बागै माले सिनर 11टा डिमान्ड दंगो जे सिनि गोबांमा और इलिगेसन दंगो सिनि रागानि फानंखा निनि बुराबुरि सिकबाता गोबांमा कामिरगो दैगुरै दैमानिया कारेन्ट गुरै गाके अबाहाय गोबांमा सिनि डिमान्ड दंगो अबने तेरनान फेमिलि किन्तु जों 11टा 12टा नि सिमि जोंर भिडिअ नो परमिशन नावि रमानि साथेफानो सिनि भिडिअ अटेन तंलिया गाके ताबुक जों और प्रेसाराइज रमानि यागुलो जों और सिनि भिडिअ फाइका हाइपने जों सिनि मेमोरेन्डाम रिलिया तामनि बागि मानले जों सिनि जराव जों मा रिलिया बो एक्चुअली जों और जुदिनो भिडिअ जों काहांको बबे कक सालायके हांकाके गोबांमा फल्स बंनि इलिगेसन दंगो गावबो मानजानाय करि हाइपने बर फाइका जों मेमोरेन्डाम लिया जों बनो सिनि तिब्रासे नंगै ब एटेन तंयन बागै जों और तो बनो जों अलरेडी सिन बर बनो कुफिल खांदि नि बो जों कक सालायलायका गावबोनो अंनानि अंथों जों जदिव मेमोरेन्डाम रांलिया हाइपने अबनो अंथों ब अबबाय बबिनि जे ता और सामुखाय तमनि अबनो ताइसे संशोधन खायने नंथों आबसे जों नायो हाइजि असुनो हामा हाइपने जों जेहेतु टाइमनि बिसिङो जों बय इच्छा करै जों बाय मालायनि जों तो जेता सिनि फर्मालि तंमनि अब हाकने जों तो बनो मालायनि बागै जरा सानका इनका बरकनि तो जों टाइमनि बिसिङो खायने अंकके बरकनि तो जों आबो दर्जबो तंना नांगो दर्ज जों आसे बाके ले नासिं तंमानेबा ब फाइकेन जे बिनि साथि जों बनो डेपुटेसन डिमान्ड बा टाइम ते सिनि शिड्यूल बिसिङो जों मा खायने बले आबाय खाय अंकके जों बाके बनो बजे बस पास्ता फाइके जों पास्ता जरा बन नासिं तंना हायदा और जों सिनि लिडार अफ एमएलए फाइजक दङ एमडीसी फाइजक दङ बर अलरेडी थांका जों ले दाखाबे और डेपुटेसन बबे मालाय सिनायबा गाफाय के दङ याबले लोगो तैसा आबाय रक दङ अबाय जुदिनो जों जरा जों तैसा नायनाय जुदि ताबुक बसुं जास्ट बनो जों कारेक्सन खायनि तनायो कारेक्सन नंथों जों और बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायमाने अब जे बेनिफिशियारि जों और मॉनिटरिंग कमिटी संजाक दङ अब तो मॉनिटरिंग कमिटी नि जे बिसिनि बंनि नॉलेज बंनि बेनिफिशियारि अब हाके रहमानि आबादनि मुताबिक खायनांग तुका ताबुक जोंनु गो जागा जे मॉनिटरिंग कमिटी रे बेनिफिशियारि रहमानि अबनि मुताबिक बक्से खाया और ब्लॉक चेयरमैन संजाक दङ जे अरनि उनका बिनि जे सजेशन बिनि बेनिफिशियारि लिस्ट नि अब हायनि मते से खाय दङ अबने सिनि मेन जों बन रमना नायमाने मेन हिंका के आपसे हम बल बेलबेरि बलग आदि बलग बिदिन जे मेमोरेन्डाम ना माने बल बिसे सै काम न तैया सपिनि तो आव शुद्ध बेलबारि बलग या जत बलग न दिप्राय तुम तंखा तामनि हिमाले बुट पाइ नाय सरकार गठन मानि परे जत बलग न खगुइ हुइ सामु खालाय तलायखा तैसे आरो तामने खगुइ हुइ सिमिया सामुंबो करिन तखा तामनिखाय बीजेपी रक आरो ब्लक रक दखल खालायनायो एमनकि विलेज पर्यन्त दखल खालायनायो अमहायिं तंखा ताई ब्लक नि सामुं तो जों नुकजाक
আর বৃদ্ধ ভাতা থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে আর বিপিএল রেশন কার্ড অব আরম্ভ খাইয়ে বিধবা ভাতা বৃদ্ধ ভাতা নিনে বিকলাঙ্গ ভাতা অবরক যতন দিপ্রাইটুং মেখা যে মানা উপযুক্ত বরং মাইয়াঙ্গি টংকা রেশন কার্ড বমা হাইন তাইসে লামা তৈ কারেন্ট অবরক DWS ni samung rok obo pipe rok je jaga nangmani o pipe rok kahamkai rejak yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ka samung man phano obo khagui huyoi abono kai obono chini obo lama tei current obo ungani nango bishas kai tei ni problem lama ni problem oborok no tui no jeng tini block deputation dinai jahate khagui huyi be samung ta khlaitung अब ताहनानि मिलि फानो सामुमा खलालायनाय आमहाय आबुनि बागना तिनि ब्लक डेपुटेशन रिनानि थाङि दङ ताम हंकाय जे भिडिअ विशेषकै बेलबारिनि ककना सावानो बेलबारिनि भिडिअ बायतो जों वाइसपन मालाया आंनि जे वाइसपन मालायाखौ अथस आं आरो वां कखलायका भिजिट खालायपुनो प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम नुक जाखा एवं पञ्चायत सेक्रेटारि नबो जों नुखा आरो बिनि PDF फान सबाय मैया बिनि FFC नि जे रां थांमारक अबरक सबाय जायगा तामगांगाय सबायना थांतानि PDF नि फान सबायना थांतानि भिडिअ न रहक गांगांगाय भिडिअ सिग्नेचारिया अबरक कत किछु प्रब्लेम अब भिडिअ नि उपराव बरक खालायो बेलेम खालायो भिडिअ अमहाय गाम खालायनानि नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुं तैदा खालाया अंगै दं अथस को बलक प्रचुर रां दङ किन्तु साम खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों तिनि अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशन बताम ककसा बियां साम खालाय जाक दं अब जतर जों तिनि ब्लक हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चेतरिनाय जागोन हामबाय belai hambai sini social media ni to takung sukno tai hastin nai to jo tono tai tini especially hambai marwo sini o belbari RD block ni joto bisini sini adong juk sokno tini mohai ke sini je amsayo sini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving to moni abuno sing deputation ni madhyame sini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thani o tini joto ro phainer na pula hambai marwo tai tini sing o mahike o jagao je time schedule rojak tongmani tai sing khanaka sin leader sung ni bising tikse je bono already appointment na hajak tongmani phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tini date mani phiaba bo tini bo tongyawi ta kubun samung phunugine bo tini o mahike bin sak no mane ojuhat phunuginai মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়ো জাগাবো সাবি কাঠি রজাগিনাই সিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লুকুরকনো বড় ডিপ্রাইভ খাইনি আবার একটা বড় প্রিপ্লান দং হইছে তামনি বাকি जों साइमनाव थांनाय 2021 सिमी ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररक तिनि ति प्रमोथा खलायो ति प्रमोथना हामजागै ति प्रमोथना गोबाग्रान लगिरुय तिनि थांनाय कयेक मास आगेबो जों एसेम्बली इलेक्शनाव जों जतनो जों साइमनाव ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररक तिनि गोबाग्रानो अथवा चिनि जे कैंडिडेट नो जेबोके बुट दुइनाय supply खालायगा आबुनो बर एक्चुअली केना नांमा हायिं जागमो बागैनो अबो हायबर खालायो ना के मने खालायो तिनि आबुनि बागै आं सानानि मुचुङो तिनि ओ जागाव गोबां मानसिनि जे दाबि दंमोन आबुनो जों बनि थेनो जों याफाना फाइलेमेनि फियाबो बनो जों जरा मानलिया सिनि एमएलए र तिनि फाइका तिनि बेलायके अपान हाय खायगा सुनो जों बेलायके खा खामका तिनि बेलाय सेलांगो मायके जों सिनि खरकनै एमएलए ते खरकसे एमडीसी ते सिनि आमजानि जतो যারা নেতৃত্ব রইতো নাই তাই যত তিনি সিনি যারা এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর থানসাক থাইনাই তিনি সিনি বিদিন থানি সিনি যে আমসানি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবো বসনো তিনি জরা রেলিয়া ব ইচ্ছাতে অব খাইয়া जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजाक गैया तामो खाबा आबनो जों कयनामु जों आगामी दिनो तुमनो माइ खलायके जों सुदु तिनि जों बनो सिनि बरर खा माने बखा कस्तं जागै बनो गुबे खलायके ठीक আছে आबो जों हेनलायका किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमा हेके जदि नसिन आमसायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आजुगै नगा आजुग लायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सेमनो जे बर सिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खनाया गाबो हायरो जदि नंगि दङ आगामी दिनो किन्तु लेबो कतर जबांनाय अ बेलबारि ब्लक और तंमोन अब हुद्दा मागना हानि जों साकसाकनो मनै माखलायो तानि बिनि गाव जागनि बरनि ककसे खनाया अजन बरनि दुख बिरमानो जों बर जदि नाया हे बचाया हे गानाव दिनो महे ब्लक तंमोन जा कुनु मिनि
गावनि बागै आं कयनाय बसखानि सालो जाहाथे जेकुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जेकुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसाल्ट खालाय सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो बतर सभा नायसि जों तिनिनि ओ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय No duty order is No duty order is ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আমি আশা করি আমরা কিন্তু আমরা বলবো না ভিডিও সেট না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ভিডিও না
Madam? সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন একসাথে থাকবো এখানে भाई ऐसा नहीं करते ठीक नहीं है अरे पुलिस के सामने है ठीक नहीं है आप सब क्या करो ट्राई टू अंडरस्टैंड अच्छा जो आए बोल ना
borong de review riman ya bolono apno khobor eja kaki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa witness tongo tabo janu mani tabo ne ya bolono angabo singka ki whether police no janu da to to hong sau kya bo norong na janu sidi to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन दिखाएगा अंगाबो नो फॉरवर्ड खाई देखा कंसर्न पुलिस नो सिनी उसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंगरादापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो देखा तो अकॉर्डिंगली तब एड परे अब ने मो जे इन्फॉर्मेशन तंगो इन्फॉर्मेशन बिजों सिंगते बको सिंका ओस अनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतु के निफोन kai kita जानो गादी कि वेदर जेतु सिनी Monday was same hai ekta khnamani sini colleague ni bising tiki kya cancel khaika kya information no sin panchayat extension officer dekha ki whether they are going to be cancelled or not to sa na अब final no rokhono tong se di panchayat extension officer ba additional video to अब hai keno sing thik ase jeto ani workshop tongo ODF plus ni uporo HBM phase 2 for retrofitting of toilet jeta mane in near future onek quarter program quarter development program अब मिसिंग को सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ने वेरियस डेवलपमेंट वर्क खाइजक नहीं तो अब नती डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट लेवल वर्कशॉप तो माने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अब ना अटेंड खाइन बग थांका आनी दुइजन स्टाफ नते पंचायत सुपरवाइजर ते ऑफिस स्टाफ तो सब्सिक्वेंटली सिन एडिशनल वीडियो को तंगलो जेटा माने अन्य जगह को रिसीव खाइमानो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग हा पब्लिक डिमांड की वीडियो तंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या करी in the middle of time angoro khapung phaika तो however और borong tini ke dilia maybe borong date postpone phaika na तो however accordingly same receive khaina asuk khang फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारी संखा जाखा चाशाला साइजाक बर रगना तुई खरक चुकुनी काइसा कमिटी संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगर बार एसोसिएशन नि चंगबारी संखा जाखा खरक 33 भोटार नि बिसिंग 27 भोटार बरकनि भोटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ ते सुमित कुमार पाल अचंगबारी व बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथानि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारी व कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटी संसाखा अ कमिटीनि आचुकफां अंखा ननी गोपाल देवनाथ ते एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াই বারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননী গোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননী গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ भारत मिशन सामुं बतंगनि बिसिंतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाजि मुंबाई आर सेन्टर एबा कताल सेन्टर चेंगसौरिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानाव तेवाइसा आर सेन्टर न जा साले शारिक दामबुरियो फिता रावै चेंगसौरिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल चेयरपर्सन देवाशीष शर्मा
Bonokaribo Manjaka Khwai Municipal Council ni Councillor Shongkupal Tei Municipal Council ni Vice Chairman Khobui Municipal Council ni Atongrok Khwai Municipal Council ni Samung Khainai rok Salburum no Amsaini Gobangma Nokni Khibijak Rijum Plastic Boy Khata Sikong Hai Gobangma Manui rok Thumui RR Center Tubi Thayo O Center ni Bishatui Haino Hai Kotal Khe Manui rok Sanamdane Samui Kotal Haumanha যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে কোনো জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয় এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোন যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয় ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে Telamurani gana gini amsayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chashala telamura jona shromik te naimuthang bodol bai kathawai kaisa panda songka jakha hoja khlaimuni bisingtei o panda songka jakha telamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adongrok te telamura bakaste police officer Prashan Kanti Tripurano Khobui traffic police officers bo phai mancha phaibeka আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুব খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাপারটা করা যায় কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আসছে না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা আমরা নাই তো করতে গাড়ি ক্ষেত্রে এরকম করতে বাসের মধ্যে যেখানে সেখানে দাঁড়া করাটা ঠিক না তাহলে অন্য মানুষরা আবার নিয়ে হয়রানি হয়ে পারছে তো এই জিনিসটা আমাদের সাথে আর আপনারা আমার কয়ে দিন আমরা কথা বল আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সাথে কথা কই আর সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটা আমরা কাজ করে দুইবার আগে পুরো কম দুইবার লাগে অনলাইন আলাদা কাজ দিতে আমরা হয় না নাও আগে আমরা 15 মিনিট টাইম করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে Tangshala Khwai Poddobil Amsayo Agurtala Lahar Kasulaka Tipra Mothani Adongrok Aro Phai Manja Phaika Ramchandra Ghatni MLA Ronjit Deborma Bokok Toma Thumnai Rongni Buskang Shawi Khnarika Talsa Khakta Sugang PWD Tei Agency ni Bakhakte Paglabar ni Simi Tolabari Lama Snamjak Tongmani Atumsa Forest Department ni Bakhakte O Lama Snamjak Tongmano Muthagirika Abani Yagulo Forest Department Tei DM Office Rogo Thangai Amsini Lukurok Wairewai Shamani Yagulo Khano Borokni Kokno Jai Khaijaliya Abani Bagai Tangshalo Amsini Lukurok Lahar Kasulaka Thani Shaka MLA Ronjit Deborma 이거 좀 줬다 해서 진짜 맛을 빨리 찍어 살 사이나 돼.
Nang này cái nắng đồ hạt chỉ còn màng hồng lai chửi ruồi, chỉ còn màng hồng lai chửi ruồi cho nên thì mình cái. Ra đây này cha bảo thằng này nước buồn nồng này, đây cái bán bảo đi cả đến thấy. কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে। এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে আর আমি অন্য ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না না বন্ধ রয়েছে তো, গাড়িগুলো তো আর জেসিবি নাই, দুইটাই আসছিল। না না দুইটাই আসছিল, আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই, কেউ তো আসে না তো এখানে। যোগাযোগ করছেন না কোন? না না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা পাইছেন না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে দিয়েছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলেই কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না 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 ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়িঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছি যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতেছিলাম। আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিন দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম না। আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন? আপনি আমার মেশিন দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে, কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারতাম না, মেশিনটা পাইলে আমি কাজ করতে পারবো। আচ্ছা টেন্ডারটা কত টাকা? এটা প্রায় 4.5 কোটি টাকার মতো এই এস্টিমেটেড আছে। এটা কি ফুল রিপেয়ারিং? না না এটা পুরো নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না না ফাইন যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে, তখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে আছে তো, ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত, হ্যাঁ আর এক লেয়ার করতে হইব না। কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডব্লিউডি দেখবো, এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো। এইটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো করতে পারি না, এটা ফরেস্টের জায়গা না পিডব্লিউডি জায়গা। আমারও পিডব্লিউডি কইছে মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে, আচ্ছা মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজাল দিব। না না গাছ তো কাটা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হয়, ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে। তো সিজার করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়। নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায়। তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে 4-5 দিন হয়েছে। তো আজকে আমরা
যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি। তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে এসে আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে। স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয়। তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে, মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে, আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য। তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যেহেতু আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা। তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি, কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেন এই কারণে। তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি, এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও মিনি পাগলাবাড়ি টু তুলাবাড়ি যে লামাং দंमोन बेखौ लामानि बर' काम खाय दंमोन PWD ते एजेंसी काम खाय दंमोन इनके प्रथम सिमे बर' काम खाय दंमोन जेखाय प्रथम इट खोखायै बर' मेटालिंग रो खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय एखायनो फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंगै 2030 खाय तुइ हेका तुइ खायमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाबो थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिसो कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंगो कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होयते माने दिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट कामखौ होने इनका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गल तिनि 12 दिन थाका बर कोन आबन कोन व्यवस्था खलाया 60 घन्टानि आगे बरन थाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरंनि ब्लै खाय जों जालो क्लाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ कामाति थांगा काय अलंकय मांगलाखिने किन्तु बर काबनो कोन माने साक्षी नांदे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबो खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोन इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिका जे खना फुंनि बिसिङो न बर 2000 रुजाकारिनाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिनि सामुं थांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमाने मो तिनि लुकरक कप्लाय इंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कप्लाय माने बागै खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय जोंनि कोनो अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुखौ नांका मुसक साथंगो गोबां बरक अर का सुजां मा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरं थानि एलाका बासिनि आनि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थानि नाकार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकरक किसा कस्त माखा हायपानो जों तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांमानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि इंको सबानि बिसिंसेके जों गोप्लाङै मांखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबो तिसायरि जाका जतन न हामबाय गदकमा सालनि आगोलो फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट बखानि दुख बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतयै तिनि सामुं थाङै दङबा नरने कक नावैनो आं तिनि बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै दङबा नरने थानिनो कायसे सोंमुं तबुयै नरने थानिनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहिनै तिनि तेसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुलो नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनि फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिबो बातायखा काठालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा ताखुक मंगल देवर माहिनै बानो फोन खायो बसाव गदकमा साल रमै बेनि साक हामिया बेमार खाख्लाब सामानि
tei kuno roji rozgar korei ang tipramo thani bagai kedek ma salromai fight tei choba khlaimani tabok ang hospital o kalaijak teiban dalo phiaba sonography nanantani ya poder por check up tei kuchok beremni medical treatment ni bagai rangkhok subaso kisa nago sar nang ano kisa banchedi ano mothang de le thei thanai ka ahai hini bo kaptei khlainai kapja khlainai ano saw tabuk ang bekhau belai ke tektoman kha tektonang kha tamni bagi himalaya omhai kaisa kesia kobangma keisi nang thani phayo phiabang nije tini sak khut sak bai thangsang tini helpless dofani bagai jatini bagai sacrifice khayei tini without corruption without any lalas every step kabangma dukho birman tekto manaibu tekto rozagaibu hamya hinjagaibu kubui bekha tei dofani bagai choba khainani bagai without compromise samung khaika thangnai 14 to 15 years phiaba tiniwo ang omohai borok je borok rok sono leader hini asawi tongo songna asa jangnai borok ni wan sogo sei asa jangnai borok rok ni je sak bai thang food helpless ang bono subai mi ani bagai tini bekha belaike dokho birman tekto nango bekha phatinan nayo ang ni je sak bai thang tini অত্যাচার খাইজাগৈ দङ বিसिं বিसिं थोंजागै दङ केबें जागै दङ हामिया साजागै दङ सातक जागै दङ गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने टिप्रालेन्ड ग्रेटार टिप्रालेन्ड तै कम्प्रोमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रोमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै खाइमानि गोबांमा बरकनि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नगो पुलिस रहरै रेड खाइजागो टर्चार खाइजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेन मासे मानुंगिया निनि जारेन तिनि पोजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फन नङै खामिया साबै नरजागै सातक जागै मातौ हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जागमानि न दफानि सारते हेनै आं सातक जागफानो आनि बरक रक आनो सातक मानि नां खबलै खलबै मिलिब्रौै साक साइचंनि सागाव प्रेसार नावै कष्ट दुख मानै सयसगै दंगो बबाग्रानि गोथार बोखा गोबै बोखा जातियक मानि न नाहरै सातक जागै आं दंगो फियाबा सातक जागमानि नां सयज खाइतो फियाबा तिनिनि सालो आं सातक जागमानि आं कष्ट जागमानि आं बिरमान मानमानि आं थोंजागमानि न आं सयजगै खैयै खगै थोंजागै दंफानो आनो सातक नायरक तंथगै जावै आनन्दखौ दंफानो आबनो मुंसां जायगाया फानो तिनि आनि बरक रक तिनि थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसा सुबाग्रा दिमा जराव सुबा मैयां मानि न बेलाय बोखा दुख कष्ट बिरमान नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 रां रदि रैमाया कारनां तो करप्शन बुखाइमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि गरै आंना नाया दफानि बागै लुकरक न साव नरन साव पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाक दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाइ तंफ्रो आं याकारै रेखा गोबां मा जागा न जत आराम आयसो तंगै बतेबो कतर नांगौ हिनै नाय पोस्ट पोजिशन रिजाइन दफ्रो आं तिनि ग्राक खाइनै दायित्व पालन खाइ तंगो दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न तिनि आं बैसेक लायै ब्रुम ब्रुम लै तंफ्रो आं याकारि फुनुका नरनि कक बायनो दफानि सारते हिनै नाय
Pia bang ya kari rohor mani ya gulo norne kok bai. Je ya kari rejak nai rok. Jara asuk nai rok porok tabuk subai yang gei. Alu kurok anon nasi gei. Kabui ano help sanman nang help kai biang mani belai ke beka tukho birban kosto mano. Tabuk kebang borok. Jemon mandai ni suros salpoti nano kol khai dara bekar sera yang tam khai sinai. Kisa seglon pan re de kono jaga pan suba su khai re de. Dara mai masih tersinai yang tam khai sinai ni sapung phone khai ano. Beka kosto nang dukho nang bono subai mia. Kebang borok kabuk. Tei khoroksa borok bumung koi salia. Daily ano kol khai nai khaklap sawo kisa pan suba suru de nei sawo. Neka rimia help kisana di help assistance ni nei rohor ka rang kri fan kre ni kifli rohor jaka ulong kan ke tarang tam khai sinai ang party ni pan resign rei pan noga asuk matom sdin chawang bono kun hini me mana khai ka kito mana khai malia omai khlai nei kabang ma borok kabang ma lukuni dukho kosto no nugoi subai mia ang mani nok sabse dukho nang nije satok jagai thungjagai kosto jagai tini charidik dia ani dusman kabang ma sakni bodol nibu kubuni bodol nibu kubuni dofa nibu sakni dofa nibu tauni bang mala dofa ni bang soi coba khaimani bagai moni saya sugya no bang tini khoboloi ma tong moni saya sugya bora no ottasar khaima no bang sojo khai khoboloi bor no tong thogri ma tong tani bang mala dofa de oroi poro inglang no tak khoboloi tong tomai situation no lokoron thane mono sungmo lokorok buddhijীবী rok sinai nongnai rok norne kok boino bebak yakar di sacrifice khai di ama hai hini nei sacrifice khai di hini sawi nei sacrifice khai ka kono din ang kono jatigoto tei bsaye ko tabuk sak jara tiprasa ni wan sogoino tiprasa ni ideology tiprasa ni identity baino choba khai tongo kabang ma borok no khap post position ni bagai community based khainai politics thung kin tamai nongrak politics ang kono din thungna bo thangya to thunglang event bebak no sacrifice khai phunukha norne kok bai lukuroni suggestion bai kintu tabuk sacrifice ang khaiei thungjagai satok jagai ottasar khaijagai charidik dia dusman angai tongmani jorago tobo dofani bagai thansa tongthun hini wan sokma jorago ani oluk rok thainani naiei help sanai help khaimia subasu reimi ang mani no ke belai ke bekha tekto belai ke bekha dukho nangkha o dukho nangmani mokol baithang borok no muthuyei nasigei subai mi angai ma tongmani oboni answer lukurni thani ang sano tamka mani solution fainai suggestion norok ready norne kokbani sacrifice kaidi buinasi yapare ready nije tanadi bekha kuareng di nei bekha kuareng gai sacrifice kainai doj jorom di nei doj joromoi tabuk satok jagai thungjagai bo satok jagai thungjagai bo ano bai hamia sawi dalar banogai bo ang borni je hamia samani dalar samani no reply riawai angna hamia hinjagai nai dai doj joromoi nai borni saya suya nang khoboloi nai doj joromoi nai ang serai phano senior ni bhumika nawi nai jara okra phano baksa borok bujia serai hengo ke borono ang doj joromoi nai borok jeng mani no ang sojo khainai satok jagai tongoi lukurno subai mi ang mani jorao ang bhai ke tabu o jaga bo lukurno subai mannai bhai ke lukurokno o jaga ni nongkhari toi manai ka ke abono noron thani suggestion nayo noron thani subasu nayo noron thani deeply norok wan sogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei a suggestion jate dofani bagi samung tangmanai jat dofani bagi coba khaimanai jat amai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini coba khainani musungoi bo coba khaimi ang itongo engkai norok joton saimano engkai amai mojbur ngi tongo o mojburi jorawo tam khainen nang norne kok nawine bebak ang samung tangma ba norni thanino lokoni thanin ang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion redi hambai deeply suggestion redi jotona khulumkha bubakra blok thang tiprasa daktino muthang jakthang tiprasa no muthangnani bagai choba khainani kaisa scoop norni bisingte ang manchi thang hambai বেলবাড়ি ব্লক বাই খবসা পূর্ব জন্ম জয়নগর পঞ্চায়েতনি মনি ঠাকুর কামিনী তিপ্রাসা কামি আমসায় জরা কুদুংমা রমৈ লামা হামিয়া
tui kaham kरै borok tabukbo kwani tui khogino nungui ma tonglai belai jala klai tongkha amsani lukuro yakshi bodoni jorawo wairewa shanmung shalaimani yagulobo kebo phayei borokni shalmungno supunai kरै o amsani lukurok tabuni haste hapani thani kok kusarkha borokni o jungdal rokno phayei naifine bagai hynei kok kusalake amsani lukuro Gari itu hanya apa cuman hanya. Oh lama tuh, hanya mau kabar noro, mau bus naik. Oh gari yang tuh lama pun gari payah mana, nunggu kasih cina kan jatuh boron do. Oh lama tuh jekun wati bahkan ke gari payah cuma semua nak beri. Payah macam rugi jekun panjang cuma ke gari payah. Ayang mur echuling jora kasih mana, mana aja jora ke balai jadi wayang tuh pun telang matang. Oh time sama na oh lama noro pun naik jadi media, no sana yang noro pun tolak kisah pun naik jadi. Dan sana yang wati kisah wati kadang tuh wati bahkan kan no. Ini kasih lewat gari tangi maya, auto pun itu jasa muncung. Kami media partner sana yang kisah kamera saya dia saya jo, yang mana ini dia makasih kuno lama kuno ichuling kuno tangi gari tanah ini lama keri. Asal wati kisah tamnya kisah kira-kira wakana gari tangi maya. Enggak tapi kisah nung yang pungna yang ichuling bukan meter 100 meter 200 meter hai lama ichuling kisah pun keri. Enggak ichuling apa tanah kata itu konsumsi tai 10 kilometer hai martana nang. মনি ঠাকুর যে লামা প্রবলেম जों তো অনেক সময় হর সাল অনেক রোগী হামি আসা ইয়াংকা जों হসপিটালাव थाना नांगौ ইয়াংকা হসপিটাलाव थानाका जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालायसिमा थांलाय इखौ लामानि बागै जों अनेक बছর जों दाबि खालायखा जे 25 বছর एकटाना सरकार सायखा इखौ बरफ खालायनाय नि सावो के अबनि बागै बरफ कुनु नजर गैया आबाहायता के ताबु पन्चनो लामा खालायसि जाता Abah cini asal problem keseng je hor sarje rugi telangani aboni bisi cini asal mul kayak bipot kabo, kayak tu ni somasi tu koro tabu bus kangen tong kuah, agini je kasa kuah, aboni somasi kayak abo ni bagai ceng haste habang no koyo, oje cini problem ni bagai, aboni isan hamong tung, mana yang asal jatuh sata. নকলে আরো পরিবারের কয়টা রকম না নক তো আরো প্রায় সানা থাকা 27 পরিবার 27 পরিবার 27 বো হারুং বাইকে প্রায় 30 রকাইনিটা আবাহাটা নিনি সিনিমুং আনি সিনিমুং কে বিশ্বকুমার দেববর্মা ও কামিনি মনি ঠাকুর পারন লামা ফাইতিং তৈং থং যে কোনকে জনসাধারণ নিবাগেছে নাইব্লা Abuni bagai aro kunu bata bigno keri jaktan. Lamar nani hinile estimate do khai jathang. Estimate pura khai thangka engineer phai. Abo buko phase phai atak sak pointo. Kunaro office rogolo la suje nai kya. Office to sungna puru sungmu saimiya borok si kokha nei salayo. Ke sungma puru lab lai suya sungna jaga bokre. Ja abo lama surunai to borong party alada tongla ge kokha mana puru kokha lain salai onek borok kogya lamana karile tai tom problem tongnang lamana kare ikunu naine jiku arok to yang tola tongnai ruk tai manengya tai ka hammanengya orono tai khogoi nungi ma tonglai jawo ka bang haste hapang koina musung borok bukisa mokol phiogoi na sikten sini je tiprasa elakaro busuk ke birman klai tongabul jotono nugnai Obo bo kami kelai? Obo हमके मनी ठाकुर पारा. Bo पंचायत kelai? पंचायत हमके पूर्व जन्म जनवर ताई सिनी एडिसी हेडक्वार्टर बाय बो नांगलाई जा. Blok हमके? Blok हमके बेलबरी. Beलबरी blok ना. हमके nin sini mo? Ani sini mo mani sarang deparma. Hati barca shikang asumsha shak hamya engai jibi shakam nogo shak naijak mani hasteni tiprasha hamgrai montri mochang bikas deborma. Abuni yagulo shak hamya kisa doro engma bai haino hai hakotor Delhi ni AIMS hospital shak naijana thangmani montri mochang bikas deborma tabuk Delhi ni AIMS hospital shak naijakai tongkho koktomani bisingte shawi manka montri bikas deborma tabuk bini shak hamya engmani teruk hamai phaike hwnei koktoma manka Tiprasha hamgrai montri bikas deborma no Delhi ni AIMS hospital naina bagai thangjak janajati morchani general secretary Bidut deborma shalkisani ulono shak hamai hastewo kipnai ikoktoma shaharka hasti BJP janajati morchani general secretary Bidut deborma
थानाय तांसाल हरनि दामचुको तामा जरावो जिरानिया थानानि पुलिस रकनि थानि कक्तमा फाइका जयनगर गानानि जायजर तलावो खुंसा कन्टेनार मालखुं दवै चालुमानि बागै मालखुं फिलजागै एक्सिडेन्ट ओंखा होनै अ मालखुंनि लम्बर ओंखा NL 0108409 आबुनि यागुलो अ पातेमुनि कक्तमा मानै पातेमा थायो थाङै सौैका पुलिस बदल पुलिस रक अ मालखुंनो नाइसिरमानि यागुलो मालखुं साकावो 868 kg सिडि ग्रान मानखा पुलिस अ सिडि हातिनि दर 1 करोड़ हाई अंगानो हनै साका पुलिस आबुनि यागुलो मालखुं चालुनाय राहुल कुमार रमखा पुलिस गराकशाला दरबार नगर तलांजानाय हनै साका पुलिस কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে পুলিশ পার্সন যায় যাওয়ার পর গাড়িটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয় প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন আমরা তাকে ডিটেইন করি তাকে পরবর্তীকালে অ্যারেস্ট করা হয় আজকে আমরা ওকে কোর্টে প্রডিউস করবো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা কেস নেওয়া হয়েছে कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा 15 नभेम्बर 2022 बिसिओ कायसा पातिमुं पातिमानि सालगरा गनियामारा आमसायो आबुनि यागुलो 4 मे 2023 बिशालगढ़ महिला थानाबो रमफ्रे जागमा मामलानो दैयै एफआईआर खलायजा रमफ्रे जानाय नुकनि बररो अ मामलानो यागन नाहारका पुलिस रमफ्रे नाय रितुल हुसैन जरा कदुमा रमै पुलिसनि यागनि खुजागै बेराय तंमानि फियाबा गराकशालि हर सालगरा गनियामारा गामिबो खुंसा नकनि रमफ्रे नाय रितुल हुसैन रमखा पुलिस बिशालगढ़ थानानि पुलिस बिनि साकाव कायसा केरं रायदो बक्सिंका और रायदोनि लम्बर ओंखा 8/2023 भारत पेनल कोड 376/67 दारानि केरं रायदा बक्सिं जाखा गराकशाला बना बिशालगढ़ बकासे दरबार नगर तलांजानाय हिनि साका बिशालगढ़ थानानि इनचार्ज सुमान उल्लाह काजी রাত্রেবেলা আমাদের কাছে একটা গোপন খবর আসে বিশালগড় উমেন কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা খুরশেদ আলম সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনে আমরা অ্যারেস্ট করি স্যার কি কেসটা কি ছিল অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে মূলত অভিযুক্তটা এখানে একজন একটা রেপ কেস হয়েছিল যেহেতু ওই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিকটিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই একজন ভিকটিম যে কেসটা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা 376 IPC এবং 67 ITF ধারায় এই কেসটা নেওয়া হয়েছে আজকে কি কোর্টে তোলা হবে হ্যাঁ আজকে আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডে কোর্টে পাঠাচ্ছি এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের জন্য गराकशाला लालछरी विलेज काउन्सिल बे खबजाक आमबासा ब्लक चेयरमैन इलवाइजी मुंबाई कायसा मालायमा पान्दा संखा जाखा दिनिनि अ पान्दाव कुबनि बदलिया करै 32 नुखुनि 131 भोटार तिप्रा मथानि बानारम फेलायगा बरकनो लामसुकुइना हारका EM अनन्त देबरमानो खबै तिप्रा मथानि आदंर अ पान्दाव EM अनन्त देबरमा कक्तमा थुमनाय रकनो सावै खनारिका बुबाग्रानि थानसानि मारिनो हामजागै कुबैनो बरक दिनिनि सालो कुबनि बदलिया करै तिप्रा मथानि बानारम फेलायगे हनै बोते बसागा बसकां 27 नि बिसिङनो सेन्ट्रेलनि मन्त्री रगबाय बुबाग्रा कक्लाम सालायनाय हनै ते अ हानि बसारक दाबुकबो अरैपर ओङै तंखा त्रिपुरा हानि नकफां जों त्रिपुरा सारक जे हनै साका EM अनन्त देबरमा बोते बसागा ताबुनि हास्ते हाबां त्रिपुरा हास्तेनि लुकरकनो लुप फनांगै एबा लुन रिनाय हनै बीजेपी बदल हाब्रिउ हनै साका अ आमसायो 2023 विधानसभा चंगबारी पाइमानि यागलो दिनिनो पुइला जयनिंग पान्दा ख्लायका हनै साका EM अनन्त देबरमा Long live, long live, Anandamar, long live, long live, long live, Maharaj, long live, long live, long live,
নাম? আমার নাম সঞ্জয় সাংমা। আজকে আমার লালছড়ি বিচির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা মথারে যারা কাজ করে আসছে সবাই আমার দাদা, ভাই, বোন এবং দিদি। তাই তাদের সাথে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে জনসাধারণের জন্য যেন কাজ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি ত্রিপুরা মথাতে যোগদান করি। এই লালছড়ি বিসি এবং তথা আমবাসা ব্লক এবং ব্লক সাবজোনাল চেয়ারম্যান ওনার নেতৃত্বে এবং এই উদ্যোগে ওনার আজকে এই জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে। এখানে আমরা পেয়েছি এখন অবধি 32 ফ্যামিলি, তারা কিছু সংখ্যক আছে বিজেপি এবং সিপিএমেরও আছে। সত্যকারেই তারা 32 ফ্যামিলি এখানে ভোটার আছে, 131টা ভোটার আছে। তো আমরা আমাদের মহারাজের নেতৃত্বে, মহারাজের উদ্যোগে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা এবং এই ত্রিপুরা মাথাকে তারা আসলে সত্যিকারই তারা তাদের বাঁচার জন্য এবং এই এলাকার লোকে তাদেরকে অনেক কিছু বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা মহারাজের উদ্যোগে যেহেতু ত্রিপুরা মাথা আছে, আমরা জানি আজকে 27 তারিখের মধ্যে আমাদের একটা সেন্ট্রালের লোকে আমাদের একটা বোঝা পরামর্শ আছে। সে মহারাজ আমাদের লোককে এইভাবে জানানো হয়েছে। তো আমি ওনারা যারা আজকে এইখানে আমাদের ত্রিপুরা মাথা যোগ দিয়েছেন তাদেরকে আমি অপরন্ত ওনাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পার্টিতে আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং মহারাজের উদ্যোগে এই পার্টিটা হয়েছে এবং মহারাজ জানে যে ত্রিপুরার লোক জনগণ এখনো বিভ্রান্ততে আছে, ওটাকে শান্তি করার জন্য মালিকানা আমরা সবাই জানে এই ত্রিপুরা মাথার মালিকানা আমরা নিজের জমিনের মালিক এবং এই মাটির মালিক আমরা, কিন্তু এখনো এই মালিক বলে আমরা এখনো পরিচিত হয় নাই। সেই কারণে আমরা মহারাজের উদ্যোগে আমরা এই ত্রিপুরা মাথা আছে এবং বিভিন্ন দল এইভাবে তাদের কাছে এই ত্রিপুরা মানুষের কাছে বিভ্রান্তমূলকের কাউকে লোভ দেখাইয়া বিজেপিতে নিয়ে যাচ্ছেন, আর কাউকে বলে আমরা লোন দেব। এখনো অনেকজন যেন ফর্ম দিয়ে এই ফর্মটা ফিল আপ করলে নাকি তারা লোন দেবে। এই সমস্ত বিভ্রান্ত করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্থগিত থাকার দরকার এবং তাদের আমি দেখছি অন্য এক জায়গায় তারা জয়েন করেছে, ওই লোকটারে নিয়ে আবার ডাবল জয়েন করাচ্ছে, কিন্তু এটা মিথ্যা, তো মানুষকে বিভ্রান্ত করাতো। ওনারা সঠিকভাবে আমরা এখন এই প্রথম জয়েনিং নিয়েছে এই আমাদের নির্বাচনের পরে, বিধানসভা নির্বাচনের পরে এই এলাকাতে 47 ভোট কেন্দ্রে আমরা फेरंलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेबो प्राइवेट अर्गानाइजेशननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारी जिल्ला आमसानि तापुस डे उमर 42 फेरंलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरंलाइन पुसनि सागाव काबै सामुंख्लाय तंफुरो आजमसा फेरंनाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापुर जेनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक फसावै दाक्ति दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर ख्लाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुलो साक नायकुलनाय रक स्राबसानि यागुलो साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियावबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायावबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरंनि सामुंख्लायनाय रक फेरं खुन्तिव तार सुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसियाव खरकताम फेरंनि सामुंख्लाय थानिव थैनाय रकनो फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसाबो जोबासु मान्या ताबुक नायनो बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेसन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हाइदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायनो बान्ता কিভাবে হইছে ঘটনাটা হইছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে
তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে। গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল। আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে, তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে হইরা নিচে গেছে। সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল, দোলন দত্ত, আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটাই ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে। ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতো ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে। কী সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর 1.5 হয়ে গেছে। ওরা তো কীভাবে বসে, আমি তখন জায়গাতে আসলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা থেকে 2 আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল একটা দিন, লোক আসছিল নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি, 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে। শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, রেডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার নাম্বার দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো। গাড়িগুলো যদি অবস্থা ঠিক মতন আমরা রুটে বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির রুটে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা এটা অন্য হিসাবে। জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখে। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेव प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागावा काबै सामुंख्लाय तंफुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाब अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुल साक नायकुलनाय रक
স্রাবসানি রাগলা সাকলাই রেখায় বিনি লাংমা চাকা হनै abo haipa timung thanai bisio bo sabrum gram panchayatni lalgila amsaya bo haino hai sharik jorao no khoroktam pherangni samung khlainai rok pherang khuntiwo tar suna thangai pherang nangai thika hani saka amsani lukrok thanai bisio khoroktam pherangni samung khlai thaniwo thunai rokno pherang bedani bukhakti eba hapani bukhakti mungsa buchuba sumanya tabuk naine banta of private organization ke bangai haste hapang tamo yapri na hano thanai bisini haide kubangma tangbedeni adongrok rang riyawi manage da khlai te a thynai gurei nukhuni borokrok mokol muktri simida klai tongna nangno tabuk abono naina banta কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে তো গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে ভরে নিচে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসেনি? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে, দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে, এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর 1.5 হয়ে গেছে। তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কিভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা থেকে উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না 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 না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই, হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল না ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল একটা দিন, লোক আসছিল না? নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে ওখানে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তার খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে, শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার নামা দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, গাড়িটাগুলো কি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিতে আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত ইচ্ছা। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর।
फेरांलाइनि सामुं ख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुं ख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेव प्राइवेट अर्गानाइजेशननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस डे उमर 42 फेरांलाइनि सामुं ख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुं ख्लाय तंपुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाब अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुं ख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकाम नगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकाम नग रेफर ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकाम नगनि सिमी आगरतला जिबि साकाम नग गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर ख्लाय रहरजाखा जिबि साकाम नग बिनि साक नायकुलमानि जागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि जागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानै बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनो हाइ सारिक जराव न खरकताम फेरांनि सामुं ख्लायनाय रक फेरां खुन्तिव तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानै बिसियो खरकताम फेरांनि सामुं ख्लाय थानिव थैनाय रक न फेरां बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुचुबा जुमान्या ताबुक नायना बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेशन केबंगै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियाबै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ তিস্তাইয়া ভৈরা নিচে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটাই ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢুকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইছে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে। কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে। তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে এসে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসছিলাম, ওদিকে ডাক দেওয়া দিই করে আমি আসছিলাম এক জায়গা এখান থেকে আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না 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 না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নজর করে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল একটা দিন, লোক আসছিল নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে এখানে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে
এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্স লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে ঋষিমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এদিক করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের চাল নাই আমরা শান্তিবাজার নাম্বার দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো যদি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা উঠে বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্স লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা এটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিত ঢুকার সাথে সাথে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি ওর নাম তাপস দে বয়স কত এগো 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর International Art of Combat Guawo thangai batai keplai engkha khorokbati prasa o batai mungo kobangma hakotoni batane rok phaiei manjak phaibekya Tripurani MMA Academy ni bisingti borok batai mungo participate khlaiei keplai engai gold medalist manai Agartala phai sokpaikya khorokbati prasa rok MBP Birkhung kholabo borok koktoma thumnai rokna sawai khanarika jefro borok Art of Combat bataina bagai sekang sakno maintain ma khlaio te chamun nomuni phasingbo belai maintain ma khlaio beba game ni phasing nahari hini saka Tripura hastini mung hakotoro sini mung tubukha abo bai di prasadofani mung kujuk engai mano borok tama saka borokni khuptino khnainai di sini tubuja koktoma করোনা আসলে থানাতে যে স্পোর্টস আবো মেন্টালি ফিজিক্যালি যতন যে ফাফরनो মানে স্পোর্টস বাই जों फिजिकली मेंटली फिट दंबावो आमानि बागै इभेन इफ जों पार्टिसिपेट खायाफानो एज ए अम माइसानाय फिटनेस आइकेबो তারপরে আমার খেলা তুমি সানো মানে বড়ি সানো কোনো কেবে মুং রটিরা হ্যাঁ পরে আনি সময় পুরো কিতাব পড়ে না তারপর স্পোর্টস যত না ব্যালেন্স কে তোমরা কাঙ্গে তো যত দিকে টাইম ম্যানেজ খাই চলে যাবে নিন সিমু ani mungka trip jamatia angkilani bekor এমনি আবনো কারিতে তাম খাইতম সব বিটেক খাইতম NIT ro trejaga নিন বাবন মু ani babani mung late porbo mohon jaman থ্যাংক healthy protein makhayo taini ni jodi si game ni bagai if you're cutting your weight then obviously ni diet buka makhayo like gain khaina ni ke diet teksa ma ba depending on the game we play nang o je coach no nahamani awri nahar mu kam coach no da coach coaching bagai he sacrifices everything like he's everywhere jeng sai chung kan competition thang ke sir jese pan sai chung no pano masa player kan sir ji logi na ke nang obo kebono joli uja surang na ki self defense ke bagai self defense ni bagai pura join khaina ni agi therapy chini baba bai kisa khaina ni ta so sir bai agi pura chini jak baba bai chini jak and then sir academy kata kulo go henge join khaina ni join khaina ni ta ke starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step, one by one step. First, what is first step? Second step, third step. Training first, second. Training. Training. You have to come join the gym. Start with warm up, and then we have a lot of cardio, then some weights, then the main training: Muay Thai, boxing, or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, totally fine, balanced. Thank you. So, what do you want to express your feelings to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage everyone to learn. Thank you. Ibongkha Art of Combat kaisa kotor event season number 10 Guaongo ijabo India ni borok players hoto plus phatani alga jaga ni countries roni players hoto USA Russian ro bakse England roni ukhayo ke ijabo professional bongo game plus amateur bongo but so sinibo first amateur sinibo first sini academy simi Triple Legends ke Tripura first academy
MMA Academy engke ajaran sibeng chung first time pro no competition no talang mani engke pro no chung professional ya this time chung amateur thungka engke ajagao Sudip Jomatia bo engke NIT opore third year bo second round bo knockout theka bo opponent no engke bo ajagao ko gold trophy mangkha engke te khoroksa engke Isaac Jomatia bo engke third year opore to Tripura ICFA University wo bo bahino first round very first round no bo ke GKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy mangkha eketai khoroktam chinroni simingte bo thungka nenbar rangkhol bo hungke pura third round pro complete khin thungka but this time bo GKO malia but happen kaham no bo perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khano ke bro first pula thumani kisa confidence ro bo ke select select of confidence kisa nervous ro eketai khoroksa hingke Somorjit Jomatia bo bahino ikhaini no third year ni students bo bahino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bon bagai bo sa kotor events ni bo khingke te last khingke chini roni tongmani Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripuran pore bo Punjabon ko Kendriya Vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round thangai bo bahino second round dora bo game thungka bo kaham no pai tongmani bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka ekya jaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round second round thangai bo hari thanga eke so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hingke gold trophy achieve khai ka te khorok tam rono bang wish khai bro bo maybe in future bro kaham no better মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রজেক্ট ন নাইসেনা বাগৈ খলাওয়া নখরকা একশন মন্ত্রী শুক্লা জরা নুয়াতিয়া লুকরকনি থানি गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरि रकन हापांनि बखाक्तै मेसेज रिनाय मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेन लुकरकनि थानि सगैरिना बागै स्रांसाल शान्ति बाजार बखास्ते रुराल तांनगो कायसा नांकुकमानि मिटिं संसाखा मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया अ मिटिं पाइमानि यागुलो मन्त्री शुक्ला जरा नुवातिया शाखा बकाफा ब्लक ते जुलाइबारी ब्लक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्टनि 80 हेक्टर राबर LT पाता रेसिपिएंट टिप्रासा लुकरकनि बागै बेनिफिशियरि रिजांनाय हिनि शाखा मन्त्री PTGB तांबेदगनो सामंग फनांगै रियां लुकरकनो बाहायके तेबो कुचुगो तलांगै मानो आयं फासिं नाहारैनो कगलाम सालायखा दिनैनि अ नांकुकमानि मिटिंगो मन्त्री शुक्ला चरण नुवातियानो कारेबो फाइ मानजा फाइका शान्ति बाजारनि बखास्ते रुराल अबिदानन्द वैद्य बकफा ब्लकनि बिडिओ धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लकनि बिडिओ मानस भट्टाचार्य लुको हामख्लाय तांबेदनि अफिसार्स डे DCM नो खबै गुबुननि आदंगबो फाइ मानजा फाइबायका তারাই হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে LOT ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এসডিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন আলোচনার বিষয় এই আশা করি আমরা আজকে
আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে। খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে, খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে। এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে সবাই এগিয়ে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের Srangshala Bharatiya Janata Party Khwai Hangkor Committee ni bisingti kaisa nangkukmani achuglaima panda sangha jakha Salchi Kalyanpurni Kotal Sanamjak Diet College Auditorium o achuglaima pandao gobangma hangkorni BJP bodoli netani simi chengai tangphangrangwa phaiye manjak phaibekya Ashani Pandava Nogore Engai Phai Manjak Phaikya Tripura Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Te BJP Khwai Hangkoni MLA Pinaki Das Chaudhary Bidhan Sabha Hojak Phang Kalyani Shaha Raino Khobui BJP ni neta Hori Shankar Pal Akosong Koktomani Bishinti Shawi Mankha Haste Regi Bodoni Nangkokmani Achuglaima Panda Songsajagoi Tango Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Koktoma Thumna Rogno Shawi Khanarika Buskang Lok Sabha Changbar Nisakang Bodonati Bukujugo Tishana Bagai o Achuglaima Panda Sangha Jaka Hanai Boti Boshaka Kendra Hapangti Haste Hapangni Phunukjak Lamani Bishingti Tripura Haste Tabukti Bo Buskang Albuitong Bukuni Shaka Te Buskang Shalabo Bharatiya Janata Party ni Bukhakte Jota Haste no Rangthongni Mari Bari Naikini Ashala Kalyanpur Bagai Shaka Montri Okra Dr. Manik Shaha সম্পর্ক স্থাপন করা, কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে, আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী আমাদের যে ইলেকশন, পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে, দুটো সিট আপনারা জানেন, গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি, এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতবো এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে। এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে খোয়াই জেলা। তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি, বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয়। তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে, তো 22 তারিখ হয়েছে, 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে। তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময়। তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে। আমাকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য, তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি। তো এটা খোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক। আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভা মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক, মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন, আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন, এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন। মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা। সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত, কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রমী। আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে, লোকসভার ইলেকশন হবে। তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার
ওনার যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তো উনি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য? সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে, এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত, সেবাই সংগঠন উনি মানেন, এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে। खुवाई हांकुनी चांपावर थाना बै खबजाक शिकारीबारी एडीसी विलेज हद्राय गामिनि ताखु हिरेन कुमार देबबर्मानि राबार बुफां ताहानि कलांजाका सामं सित्रा तांनाय रकबाय पातिमुं पातिखा क्राकसानि हर कुथुग ताखु हिरेन कुमार देबबर्मा कक्तमा थुमनाय रकना सावै खोनारिखा स्रांसानि फुंग बिनि बोसाजला राबार बागानो राबार थुमना थांगै नुखा बरकनि राबार नैरा हाय बुफां ताहानि कलांका सामं सित्रा तांनाय रक आबुनि यागुलो आमसानि लुकुरकनो खबुइ ताखु हिरेन कुमार देबबर्मा बरकनि राबार बागानो थांगै सगैखा अ पातिमुं पातिमा बागै ताबुक नुखुनि बरक रक खा खामजाजाक दिनै रबा तानजा माने साबरक फायजाना नों सावैदो मानाबो साबरक फायतान खाबो कां सैनिया ओमफ्राय को आनसेराय को मियाव राबार रावो ओमफ्राय दिन फुङो राबार राना फायफोर दिनो फां बोसोर तानजाखोना प्राय 200 रक मत तानजाखला ओमफ्राय के बैनो र वालाय मारो दं आगि के बे वालाय मान कुरि किसु कुरि माने को जानलामा रावो सावो तंलायो जों के बे कलंकारि बुकुरि के बे कलंकारि ताबुक नों अर जे मदनि महाके बागान तानि कलांजा माने जे ताना दं नों ताम ककसाना मुसु जे ताना दं इको ते तामला आं बानो हामिया साया जुदि नुखा आं मैको सालायखै जाखमो ओमफ्राय बागानाव तबो बाहाय थेगेबा आनो कथांगो जे बुथारख्लाङो बागान बुथारखा माने न आनो बुथारखाबो ओमफ्राय आबो बागै न आबो जे ताम खायमान आबो खायै माने आं सरकारो एमनेसे आं मबाइल चलि दंमोन आंनि बागान जाय आं किसाखै आं चलि दंमोन आं कुनु काम काज बकरि मबाइल चलि दंमोन ओमफ्राय आनो माने सरकारो फान किसा साजरी मानखायबा आं बानसि जाऊ और केबो तिनि चेयरमैन मेंबर एक पारानि केबो फार फाइना फैका चेयरमैन मेंबर रखाय तो फाइना के को आं मंगनो जानो जे को ओमफ्राय ओ पारान पति बिसिरनो सावैयाखौनि फाइना के देखा ओमफ्राय पीएस रनो खजा जानो पीएस न तो जानो खा बरो माने तिनि 10 टाव फायै नायखिना कक्ट जन तो फैदिना को ओमफ्राय नों मबो पन्चायत खलाय तिन म शिकारीबारी गाव पन्चायत गामिनि मुंके गामिनि गानबो मुंके हिरन कुमार देबबर्मा आं एक नं हद्राय बारिनि बीजेपी दलै हांकर कमिटिनि बिसिंतै कायसा नांगौमानि आचुगलायमा पान्दा संखाजाखा आमबासा पीडब्ल्यूडी दाग बांलावो अ आचुगलायमा पान्दाबो फायै मानजाखा सालका त्रिपुरा लोकसभानि एमपी रेवती त्रिपुरा मन्त्री शान्तना चाकमा एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमएलए जोग स्वप्न दास पाल बदलनि हांकर कमिटिनि जत आतंक फायै मानजाखायबेका अ पान्दानो बदलनि बानाति साबै ते जाति गोथार मोसुंगै पान्दानो चेंसौरि लायखा बदलनि आदंरक एमपी रेवती त्रिपुरा कक्तमा थुमनाय रगना सावै खोनारिका अर्गानाइजेसननि रायदानो मानिवै जत हांकर न अ नांगौमानि आचुगलायमा पान्दा संखाजाखा केन्द्र हापंति हासे हापंनि बोखागदै गोबां मानो आसामंति हामसामुं रकनि ककरनो सावै खोनारिका दै केन्द्र हापंति हासे हापंनि प्रोजेक्ट रक लुकुरकनि थानि सगैरिनाय आबो नेता रकनि बारजाहनि साका एमपी रेवती त्रिपुरा बतेबो साका लुकुरकनो हापंनि बोखागदै प्रोजेक्ट रक रिजाकमानि आबो बेबाग लुकुरक माननिया तं आबो रकनो काहामके नायखुलनाय बदलनि नेता रकनि साका एमपी रेवती त्रिपुरा আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কি ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কিভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে
নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে, যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি। এই সমস্ত বিষয়েই আমাদের কার্যকারী নীতি থেকে আলোচনা হয়। দলে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে, এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন? কোনো ভাঙন না, ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না। সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা। হ্যাঁ, যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33, 5টা আরও 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম। যে কোনো কারণে হোক 100, 200, 500-র মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি। কিন্তু এখনও সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি, বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে, আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে, তারা যোগদান করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে, সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো। হাজার হাজার অনেক দলের নেতাকর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন, আপনারা শুধু দেখছেন। थानाय कक्टिसाल 21 मे सालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थाङै तुयो कलगै थैनाय खरकदाम स्रायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिसिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा स्रायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबली राय उमर बिसिचिकु bo o amsani no hani sawi manka koktomani bisingte sawi manka thane chasalo khuwai salthang gonki amsani gopal das ni nogo kaisa pandabo manjangna bagai phaika gopal das ni khoroni bwsajak tei bwsajak khorokni ni bwsa khoroknei saptodip tei motosi panda paimani teni dino eba koktisalni phungo gopal das bini khorokni busuk tei amsani khoroksa cherai babli rai no tei खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तुयो तुकुते तुई बिसिङाव गोलगै थांका खरकथाम स्रायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तुई बिसिङाव हाबै स्रायरकना नायतोंमा यागुलो स्राय खरकनैनो मांको थेके मानखा ते खरकसा स्रायनो खे हरबथानै ब्रिन्दियारक दामसा खाकसा तामा जरा नायतोंमानि यागुलो आचरायनि मांको थेके मानखा अपातिमुनि कक्तमानि बिसिङतै नुबानि यागुलो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुनि बररकनो खामसामुं याफारका आबुनि यागुलो स्रांसाल 24 मे सालमारिव खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेशननि मिटिंगो मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुर फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंगो थाङै नुखुनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबा चुबा खायका आबुनि यागुलो आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबली साहानि नुखुङाबो थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरबो थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायके ते रांनि चुबाचु खायके मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगे दंगो खुवाई हांकर नायकलफां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसार्स रक आबुनि यागुलो मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकाङो साविस खोनारिका खरकताम जराय थैमानो तयै मन्त्री अकरा बेलायखेनो खामसा जागते थैथांजाक खरकताम जरायनि बिसिंग खरकनि जरायनि नुखुनि बरब्रबाय मालायखे ते जे मानसाक आं चुबाचु ख्लायके नै साकाबो बतिबो साका बुसकां सालो बिशालगढ़नि थैनाय जराय सप्तदीप नमनि नुखुङाबो थानाय ते चुबाचुबो ख्लायनाय हिनि साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররাও এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ওনারা যেখানেই ওরা গেছে ওদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি কিন্তু মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মৌতুসির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল ওই নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানেই ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা
আমাদের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি, অলরেডি সাহায্য করেছিও, কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই। তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি। আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি, আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি, ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব। কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়িকা আছেন তেলিয়ামুর, আর আমাদের পবিত্র বিধানসভার ADC Biles Thalajana Naimana Kebengai, Amtuni Lukuro Kutunai, Tala Riverika, Biles Tang Nokno, Patimung Tang Shalmongia Kami Block by Hobzak, Tikormo ADC Bileso, Amtuni Lukuro Koktoma Tumerun in Buskango Shawi Kanarika, Biles Tang Nok Thalajamana Kitingai, Mongia Kami Block ni Tikormo ADC Biles Tang Nokno Tala Riverika, Amtuni Lukuro. O Patimuni Koktoma Mane, Patima Tayo Tango Shoka, Telemura Tanani Police Day, CRPF ni Jaman Dokno Kobui, Mongia Kami Block ni Additional BKT Stephen Riang Paye, Amtuni Lukuro by Kok Shalaga. Pia Batung Plalizak Amtuni Lukuro, Borok ni Kerak Shan Mongo Azolizak. Abni Yagulo Aro Tango Shoka, Mongia Kami Block ni video, Sushil Kumaria. Botung Plalizak Lukuro by Kok Shamani Yagulo, Tala Rizak Biles Tang Nok no Pyogo di Kamtuni Lukuro. Te Lukurok no tuye Biles Tang Nogo, Telemura, Tanani Police Rock no Kobui, Kaisa meeting Achuk like Mongia Kami Block ni video. Abni Yagulo Amtuni Lukurok ni Kukti, Beba Kokrok, Shawimanka video. সলিউশনটা কি করবো এখানে আমরা কি তো সাধারণ কর্মচারী আমরা আমাদের সলিউশনের আপনাদের যে অথরিটি আছে অথরিটি ভিডিও হ্যাঁ তাহলে আপনি তারা জানান যে আমাদের এখানে গ্রামবাসীরা আইছে তারা এরকম ডিমান্ড যদি আপনারা না দিতে পারেন তারা তালা মায়ের আমাদের বন্ধ করে আপনি ধরুন এই যে পঞ্চায়েত তালা রমানি একেবারে মূল উদ্দেশ্য বহাই হামবাই media person no sini je dukho ta sini je asalo norok sini je mansong na khana phaima bagai ini sing panchayat talarena haino hai baddo mangkha sekango bo ekbar sing sini panchayat office tiyei barbar bidun hani thang saijak aboni bagai sini sing taisa tala marle tika bobo hai সমস্যা panchayat office sini katal tabung nong thajak দীর্ঘদিন ধরে অমুক কথা যাক পঞ্চায়েত অফিস ব জায়গা খাইনাই জায়গা সিলেকশন খেলাইমাই আমি দं ओमफ्राय কিছু নেতা মন্ত্রীनि হেল্প নাওই বাক্সা কাইসা জায়গা ন কেবনি কক কোনো রেজুলেশন সারানো নেতা মন্ত্রীनि ফানबाय অ পঞ্চায়েত ন সাইড খাকसा खायै लांनाय दं जोंखाय जों नायमानि हिंखाय যত ওয়ার্ড কক সালাयै যতনি সুবিধার্থে যতনি সুবিধা যে জায়গা হাঙ্কাই যতনি সুবিধা বাইকাই আবুনি বাগै जोंखाय सालायना मोजोङो किन्तु ini जते भिडिअ যত ওয়ার্ড নতে जोङो মিটিং आजरि माया তাই जोंनो কোনো মিটিং आजुनान बन्द जोंनो व्यवस्था खाइरि माया आबुनि बागै जों बेलाय दुखित आबुनि बागै ताबुबो जों ताइसा भिडिअ साननो कइ दङ जे जोङो फायै अमनि काइसा सलिउशन खाइरि बायदि हिनै আচ্ছা নরকনি ককংখা তাবুক পঞ্চায়েত হাবানক বর্তমান কতাল ফাইজেক দङ আবো করংনি থাইও দা সিলেকশন দं तांनानै बागै याखेबा नरनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि इन सागांखाय जों थानाय 2000 अंको 21 नो जों काइसा अलरेडि रेजुलेशन काइसा पास खायखा आईपीएफ टीबीजीपी गवर्नमेंट बाय दंफुरु आफुरु जे पास खायजाक दंमनि रेजुलेशन जोंनि सार मेम्बारनि दङ जोंनि ब्लक चेयारमेननि सय दङ जोंनि सार अतुल संनि सय दं जतनो मतामत खायनो काइसा अलरेडि जों रेजुलेशन पास खायजाक जोंनि देवेन्द्र हाती बाजार उंनानि हिनै
जोंनि एडिसि भिलेज अफिस आमसे हठाৎ खायै खायनिया ताम बागैब किसु संख्यक बर'नि जालबाय सुदु आप अजे डिसिसन चेन्जिं थांगा बाइके चेन्जिं थांगा सुंबो सिया ताहाक जतै आबनो जे बर' बंनि जे फानबाय बर'नि किसु संख्यक नेता मन्त्रिनि फानबाय बर' अंको डिसिसन चेन्ज खायखिगा जों नायो अ डिसिसन चेन्ज बाइके खायखि आबो सुतो तंतु बा चिनी पञ्चायत अ रेजुलेसन जे चिनर कपि तंगो अ रेजुलेसन बरक ठीक दा पञ्चायत अ अंकोनि कपि तंग आबो जोंनो फुलुंगा निंथौ तांगै माले अर जों नुखा अर जतन काइसा एलाकानि बरक सिमिचे जत अर सय खायजाक जत वार्डनि बरकनि कुनु सय करे अ रेजुलेसन बाइके पास ओंखा आमबो जोंनो सेक्रेटारि रक जब मारिनाय আপনার অফিসে আজকে তালা মারা অবস্থায় বা তালা দেওয়া অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকজন এখানে এসে মানে তারা একটা স্লোগানও ছিল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভিন্ন কাজগুলার গাফিলতা কি বলবেন? না আমি তো জানি না এখানে যে তালা দেবো এমন কিছু আমরা অন্যান্য দিনের মতো অফিস করতে আইছি 10টার সময় অফিস করছি কিছু লোক আসলেন তো তারা কিছু এর মধ্যে কিছু বললেন যে আপনারা এই এখানে ডেপুটেশন দেওয়া হবে আমি বললাম ঠিক আছে ইনচার্জ নাই ইনচার্জ ব্লকে গেছেন কাজে তো ইনচার্জ আসুক দেবেন ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম উনি বললেন যে আমার ব্লকে কাজ না সেটা আমি আইতে পারতাম না তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি আছি আমার কাছে আপনারা ডেপুটেশন দিলে দেন কিন্তু ওনারা রাজি হলেন না ওনারা বললেন যে বিডিও স্যারকে ফোন করেন এখানে আসার জন্য আমি বললাম আমার কথাই তো বিডিও স্যার আসবেন না তো আপনাদের যদি কোনো কথা থাকে বক্তব্য থাকে বিডিও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখন উনি যদি আসেন মনে করবেন আসবেন তো ওনারা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ওনারা আমাদের এই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন এর বিষয়ে কিছু জানি না এখানে কী কারণে দিলেন না দিলেন আমি কিছুই বলতে পারবো আপনার পরিচয়? আমি এখানে পঞ্চায়েত সচিব এডিশনাল পঞ্চায়েত সচিব হিসেবে আপনি বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি যোগাযোগ হয়নি ফোন ঢুকে না ফোন রিসিভ করছেন না ফোন ঢুকছে রিং করছেন হয়তো জানেন বা কিছু ব্যস্ত আছেন এই কারণে কতক্ষণ ধরে যারা এখানে তালা দিয়ে বসেছে? এই তো আধা ঘন্টা। আর প্রশাসনগুলো এসে করছেন এখানে? পুলিশ প্রশাসন কি বলছেন? পুলিশ প্রশাসন ওনাদের কাজ করছেন ওনারা কি বলবেন ওনাদের কাজ করছেন আমি কি বলবো এমন কোনো বাংশুর অফিস কোনো বাংশুর না প্রশ্নই ওঠে না যারা এসেছেন এখানে তারা সব প্রত্যেক দিনই আসেন ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি নেই Karak Shale Shalo 29 Krishnapur Assembly Constituency ni Bishingo Khobjak Uttor Gokulnagar ADC Village ni Kunjomura Kabiwa Tripura Hasini Tripura Shahamkrai Mantri Boromganang Bikas Debormani Shak Hamya Angai Tangmano Dakti Hamui Basai Manthon Hanai Amsani Lukurok Shuri Rakha or Jorawa Manja Lakha BJP ni Adong Boromganang Bishobon Jamatiya 29 Krishnapur Mondoni Vice President Boromganang Watharai Molsom Uttor Gokulnagar ADC Village Monitoring Committee ni Convener Boromganang Onar Jamatiano Khobui Alaida Adong Rok Tangmakha Chini Bikas Debormani Mungtoi जों जत सुरिलायनाय जतन सिरिंखे एक दिन मन्त्री बिकास देबरमनि मुंगति जों सुरिलायनाय एक मिनिट सुरिलायनाय जों जतन उस्तादों खानथौ दोनों बोरी तक कर दीजिए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा जय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा Sini Tribal Welfare Minister Vikas Deborma. Ayo, Gaya Padi, kau kagari.
जों दिनै अर जागा चिनि सुरि लाइमानि चिनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार चिनि हामख्रायनि बागै bo belai khen kosto khaiha inke botabok Delhi go thangai botabok hospital ok laijak inke chung boni bangai belai khe dukho haini bangai ni chung bono daiti haroi to bogani bangai chung tini oro jaga kunjumara 31 nong boot ni bisingtei tini oro jaga tini mondol ni tini Krishnapur mondol ni netritro bo faijak boni borok jotto ni bisingtei ne chung tini oro jaga go tini oro kaisa chung program khaijago chung janjam mutaino tini khabai chung belai khen bono daiti ni recover ongkhaitheng hake tini hamkhrain bani samung khaifaitheng hi chung belai khe chung tini bukhabai tini mokol ni mukti klaigai chung bukhani bisingni mukti klaigai chung suri laigo chung asai tongo chung bono no tini hamkhrain da tewase phaigai tini hamkhrai phai nai faitheng hinai asung Puilana hambai nam singo ini takut Ongolana kopi na tai joto kamu nugnai ban ai tongnai hasteni lukurangno o majara kahamaka sari jarawa nangsingka jara kahamanka masakena TUIRPC puilama to TUIPC tongka tau TUIRPC ni borse A ebong D hingga badania A hingga ba hangayo जों आसुलायखा जों जे मानसा हामग्रा एसेनि याखिसाय फायनाय जबानाय बा दंकसंराव नखन जे मामन जाव जों खगफानो जुबाय दं जाखो आब दंमनि बिसिङाव खांथ गैया फान किसा मा साजिनाय जों सुरो याखिसा जाखिनि राबार माने आको गैया sini tong kosong basang simboro na public da chubanai da sini yakisnero to jaga mongni mukri busurongni musi hain bagai kami ni borok takobuko amra herna basna mara oma hike mara mani yagolo mankha pot tongo ar abar ma kagi thango romni kong ko edite bagi mong ma thei tongo mannai makha lama roadblock thai kasoi mani nongkhomani yagolo oma hai mankhe kagi thang ama haida gatau kagi thang te feel practical fargasu romja khangke angle ani mansak an khaina ma thai tagra bono semono oni ekta dara tongoi nai kolkot lang khono fiabuji fe recently tau romja gokha Tom Kumar Jomatia analytic BM bukan bumung Korno Kumar Jomatia atau bawa halam ba jiten dewa mah bon khoni ke kes pajak bin ke paya je kila PS bin para kes ni Sri Lanka angkhanaka angkhangi naikya angke aika tongo epono photo faidinga boromda kamagai abuke buproni case bo case no case nga agi aron nomani kacham 2012 samono PS 2011 hongke nini kobo Sri Lanka PS abdul case tai baking pai be kham sagle khorong ni ke pai thangka mini para ka yang kila se yang khai PS এটা তাবো রিসেন্টলি বন রমমানি ইয়াগুলো a case no tuino romjakha tabu bon ke yo de yokha boyo gya bo Sri Lanka jelo ang jedino khanaka je bono plangnai kilani usi bo agia yang samono usi binandro na case court nitam phaigel bo bono ringini hakapo nini bono painan bagi ning phaidi ni kila PS ni tlong thanga bo Sri Lanka bo al thangoni yaglo ke bo bono phiong malia ga yadino phungwa ang bini family ano we just sustain saka ang thangka gata 26 ko ambasa puto mester puto se lona purat nai aku phiame so amo he tong natabo ang sano nai mani ke aika tongo bebong yok baikha apun je bo concern special bram SB tongo home ka thangja hoite kok phaya ko ab to boro ya res kai ko geta ame am sing sabai geta
सार्भिसटारियाव यगी आंखोथ' जों दाउ डिग्री तिनि आं जगाजग खालामनि बे स्पेशल ब्रान्च खरसा बर'बाय मालायसा मामबिलिबो दङ जेबो भकेसनेल ट्रेनिं नुफोरो अरनि ट्राइबल वेलफेयार डाइरेक्टर जइन्ट डाइरेक्टर एसबि नुफोरबो दङ কিন্তু বর্তমানে ভোকেশনাল ট্রেনিং পাইছা আও হাকি মারা আমরা আমাকে আবনো চালাইয়া খাবো দেবো তাই ডাকি ডাকি ও খালাইনামথों অমো হাই বসিমিয়া नों याक तिसाय मासाने एक्सेमिया मेलाय केसें काहायबनो तो नों पाइना नंगा सराय सराय गेसिं नाबो चालाय गेता जे नरक नि जे प्रो नरक जे याक तिसाय फायो आप्रो तो नरक याक तिसाय फायका माने स्वाभाविक जीवनन फायका आंगाय आप्रो नरक नि तो केस पाइनान दंमाया देबा आबा हाय जाय नरक नि एग्रीमेंट नंग चुक्तिओ बाहाय और एग्रीमेंट चुक्ति हिमन के एनएलएफटी एनबी के कैसा ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट ट्रिपार्टिट चुक्ति हम आव कैसा त खरसा खरनि के फाइने मर तिनि रंगनै आव के खरसा खरनि कागै फाइने गा आव हाय खरसा खरनि कागै फाइने न आव हाय बिरमान मानजाबो बा नायनै ग्रै बुं भाकै के आम बागैनो सङो बुं जे इउ आया पेसि आवन सेगां जेसबां खागाता खावै हाय के नाय दं के आफोर तो बरक साजाक नरक फाइदि नं केस फाइ रनाय बो केस फाइ मे आंगे वुमेन ह्यूमन क्राइम माने ब्रै रंफ्राय माने आ केस सिमिं बाय रनि बिआइपि मन्थ्रि बथांमोन आमा हेरक सिमिसे मानो फियाबै मे बोलते नों फटो ट्रायल मा थांता नगो दं दिफानो ते बाइकिं को तो बेम फाइनल को के याक पिसाके मनि जे एसबि दङ मनि काइसे कमिटि दङ आरो आसलायने आकालसन कुमुर कुमनि नंफरि फाइके केस फाइरो हायफानो बो फटो बो पिएसा बसि दं छैनि आबले के गोबां माने अलफान नंफरि फायो गाबन फटो थांथाङो अब पाइरिरो बे अ खेत्रेंगा बाहाय लिया एपाइरमेन्ट हायमानि बा बो कामके आनो आनसारि मालिया सम चबजगै थांखा आ जे आ पीएस नि कनसार्न बा आ बनो फाइदिनि सानाय बो आर थांमाले सिंगापुर काहिनी साथा जे ओना मनि किसा नाय फिया बसे दिनि साहसे याव हाय ना माने हमनाय सालायमानि जे एग्रीमेंट के सिंगल फंड फाइथों आव ग्रुप फंड फाइथों एकॉर्ड फंडथों एग्रीमेंट फंडथों आ केसले बर्ड पाइरनान को हायफानो गोबां मा केस तो सिबाय बले आखो कासे कासे नंगौ तो फाइके हायफानो फटो थाङै आव मा पाइरता बिनाव के आम हाय जे ताबुक अब हाय नरक जे शांति चुक्ति फानंथों एग्रीमेंट ngै फाइयै हम हायके नरक जे हयरानि क्लाजाक दं माने कोर्ट केस पाया बाक्साबा जेल सब जागै दं माने अब हाय सालबसो तंनाय नरकनि हायकेबा नरकनि बसकांग अब हाय बम हाय स्टेप ना हारजाकनाय अबनो अरो सानम सुमो स्टेप तो संना हारका संका वका सुका अमा हायमां चलि तंखो ताव तो चाया संताव तांनाय कताल मिनिस्टार फुंनि कताल मिनिस्टार ट्रेवल फेयार बनो साका ताव सं सरि हामिया हा नसिम खाना वनुगो बो किपिल फाके एप्लीकेशन बरनाय पुलिस डीजी एसपीएसबी जोंबोंगा तैसा जों जे जाना लुफिनाय जे अमा हाय नन पाइरे मारनाय ख्लायाखै जों अत आं लंनाय ताइ कैसे सिनि थांसा क्रिबो दङ जोंताव अमा हायं लायखा आका मायाखनो आराबो किसा मानखा बागलायखा मानखा कागलायखां अमा हायनो केबो नायावले आवना नाव नाया खोजबो खाया दा अमा हायबो दङ आबो जों मागोसियो जे केस पाइजाक ताइसा तांनाय ओ कागजमा यंला आनी क्लियर गंगा दिकल फमा याके बासा रिएरेसमो ताइसा रो तांनाय साबा रंगो गाबो सुदो रिजानिस बा याकिनि क्षेत्रया गोमा जराव आबो हायनो के आबो हायरनो जों जाजाय बा आबो हानि जों चेरि नाय दं जों सावो उराव मुराव जों साख्लायो WhatsApp Facebook दै आमाय केस दं के बासर फायो जों तुनिरियो ताबो जों साख्लाय दङ ताबो जों फुसियारि खायो जे एसबी स्पेशल ब्रांच जों होमथों जत थाना जत डिस्ट्रिक्ट जों जे साबिस तरगा यो याके जों आपनो कैसे दिसनाय खनासिनि सेंट्रल कमिटि जों नोंसमानि तांगै एबाय बिहिनमानि अबनो कारण तांनाय उ किजे मिजाराव रमा खबर गाव नायसिनाय कागै थांफायो सुदा आव नायनो बागै
जोंजों बेबागोनो नाय दंखौ सोरबा नोंहा राबार माने सिमिया केस दंले गोबां माने निनि खायदे दंले ब सिमिया जों सिनि पेकेज साराखौनो सिं बरंनि गामियाव डेभेलपमेन्ट हायदो गामियाव सिं बरं थाने सबै नां माने हामारि हायदो जस्ट सरकारखौनो फायदि जों आपनो प्रेसार नाय वो हाय प्रेसार ठीक मते लामा ठीक मते कारेन्ट ठीक मते जे बरक मानना दं माने एदि हापां नारेंथों स्टेट हापां बा रायजो सरकार नांथों सिं बर माना नांले गोबां सरकार फाय थांफानो आ हामारि बा भाई मानना नुआ मुगियाता के हम के जे खिसे बरक मामानि पैकेज फैदे मामानि केसे हम के मन हाय पार्टी फैदे मामा के नरमुं मांग मांग साम ताम ताम रिपेयर बले किन्तु अमते सिंनाय जे माननाय फन मांग के राबार फंका फंथों ऐसा ठीक के मानता কিন্তু তাবো আপ্রনে সিমিত তাবুক সাগরাতৈ নরনে যে yakti sai phanya rong bisingo khorok busukno aba haike agini kasam kesno uthliwe romkha jelo daka aba hairo khorok busuk khaijari to khorok busuk number la semia bisi bangthai phon baksa akin nam hake romlakha kes pasi ga tomo ke borong narbo thangga pairi tomo tabuk hanao je ai kacham je SBO function police function bora bodling thangka teb saw ligi lagana tangai hangke bor siwo amno pairo kumoro hore kumo tongnai bobo taw bodling thangka bung bara bung bolo function awte wo belo basa tamno naya bole gebon ge sing nai matango gawa hai krinya mai bosoro horul khoro bole bung mai phonang tomjak mani nugo ga gi to tebo bang obo sengka এবং খরচের ফাংশন খরচের ফাংশন আমার হেঙ্গা সে কইয়া ও হায়া তুমি তাবুক আম হাকে রিসেন্টলি রগ নরকনি যে অ্যাক্টিভিটিস আবা হাইরক যে খাই তংমানি তাং yakti sai phanya rok protest rei dong ba chu khai dong tai am hai kubang ma kami am jero go tong tong baksa am hairok ni bagi ken rok ni wan sumung bahai am ha ni wan sumung non nai tlang no bagi no sing tini ये वन सुम तंगनाय जों सुबाय थानाय हनाय जों पि UI एसि पि मा खाव खनासिनि कायसा कुपलुं बडिनि कायसा सेंट्रल कमिटि बडि एक्जिक्युटिभ बडि प्लस मेम्बार ब्लक थगै खनासिनि मिटिं आरो जों डिटेल जों आवनो चेरि नायनाय डिसिजन खना माइनस जों खायलायनाय आवनो नायना जों ताबो हाबांगो सानाय सालायनाय अंकरनाय जे आबो सिनि जे ब्रडक सिनि जे माना तंगमनि सप्तायो सबिलायना बागै पाइ थांका कतां कि जामा खनथों आंनि सोंबाय गोरोङै दङै सोंबाय थार दंखो सोंबनो सिनि आरो खबनायता सोंबो गोरोंनियाखौ सोंबायके सिनि यांनायब्ले जों सिनि आदं सिनि जेबो जोंनाव स्राय स्राय खायनाय ब्लक थगैथों डिस्ट्रिक्ट थगैथों सिनि ब्लक थगैथों जेरावफानो जे आमहाय hamakke salaiya kana abo saklainai declarenaय je tabo norokni je tripakik sukti ngi je package manmani a package ke tabo norokni abo bebak implement dangbai kana taisa bara tongkho ani tabo bodol ta tungma haido ATTF ni bo chukti tongo eda norokni jeta sini hini man ka kabang maya de mot UIR pisinga NLF TNB ni kaisa accord TNB ni kaisa chukti ATTF ni botongo kharoksa khroni ki phani ni kon chukti kri haipono seng saka kharoksa khroni phani phangthung kharoksa khroni phani nya bangkugo agibo sauta boso bangkugo go gatai yak kise phai yasak jaya non accept no abo bo bango e borno case bo bango withdraw bongnia মনতিন বেশিরভাগ যে সালে থাইমানি একসেবিং এখনো গ্যাস পাইরি নাই যে তাহলে নরমাল বং ইংরাজি সামানি হাই আমতে রংমানে হিনাও যে তাবো বাগান ইনথুন আলকানথুন ও তেই রকম বাক্সা আবদুল সিনি বরং না তো আং সানা নামা কাहा যে নরকনি যেটা এনডি গ্রুপ যে প্যাকেজ 55 করোল আবনি কাছাকাছি যে প্যাকেজ মানে নরক যে yakti sai phaimani a প্যাকেজ norok je agreement fruit manmani a package ke tripura hastini jeta tabong norokni yakti sai phani phasing panongthong je public je nor je samani baksa subanaya kunai tong am a package ni jete rang phaimani a package ke
completely implement dang bai kana kaisa rang bara da tong ko ni singmanse busi wa asal rang bara hani kri kaisa development tongo school college tangna mani college to tangmaya gawono school extend khainai school bari naita je tangni tongo ga hobo thise kaisa tongo jombuye kaisa tongo sutangura kaisa tongo ga abo simino rang bara tongo tai ga to last ni kaisa rang bara ke leak chomoni na mukna multi stories thui bumanai mane phali manai bathang manai tabo paina nai tongo abo sim bor gara pathali manai tongi manai ga abo tangni tongo ketai abo ni karita tai ang tok rei tai tongo ni man ke o agi no tiara yo rajak khela dula thunganai tongo sini borok ni thangmu sini borok ni traditional games and sports no agi ni abo no tai gau kisa rang tongmano tabo tangnai abo baksa thayo select thayoi mo thangnan hin tongo nette kisa tongo sini traditional statue rongni sabo bahigi khainai 10-15 lakh dong ke जों गायसे जागौ गावनि स्कुल गोदान स्कुलाव फन गायसे जाखासिनाय बर'बो बोजाखायो आबो दङ औ आरोथा बुंनि आरो सारानाबो औ तियारायो थानायाव मिटिं खालाम हाबं हानि आगोलाव गावनो प्रजेक्ट खालाय खांखे जों आफोर हांखाफोर सिनु खेला दुलाबो जों थांलायनाय सिनि जागिनि आबो नायलायनाय तेसा सनाय गा आ जे थांगनाय आबो थांनाय गाव मासिनसे पाब्लिक नि जे रजांनाय राबार आजी ni dara pondasa se pai bekha punto agro man amse pai bekha ba ni borabna je coaching 20 lakh jat 15 lakh jat apte remaro pai bekha school tang bekha amte rongle NB package nile krekha ta ulo fain tu bung tong da abo sengot ti UIRPC di ni khamani ke chubanai kami ni borok jasa hapong phaibo khibichak bong borno nai no oje tabo tam klaiman buzaro sobiman hinai tabo bone himlai tango abono khanasini meeting wa seng je sengbo sojana dong bhaige dong jeng abono bhaige manai man ba manani abono bhaige phainai khana poksalai বার্তা হয়েছে স্যার একটু খবর পেয়েছি অনেক ভালো না এর জন্য দেখতে এসেছি স্যার একটু लाइथांजों साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिं दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पान्दावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलायखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवैना हारमान्या आबनि बागै दिनिनि सालाव प्रटेस्ट खालायलायखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानिनो दाक्ति रसावैना हाना ओंथोन होनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरक कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकाङो सावै खनारिखा
Manik saha tuto, manik saha go back, manik saha go back, manik saha sini Bubakar rasa hamni singa abono mania, hai khasoba soli nai, Bubagra long leg, Bubagra long leg, manik saha tuto, manik saha hi, manik saha go back, manik saha go back, manik saha sini rasa hamni singa abono mania, manik saha sini rasa hamni singa abono mania, hai khasoba soli nai, soba kotor soli kha, Bubagra long leg, Sengkini dikumpul kelelega sini Bubagrani sakawo kok kami saman tu Bubagrana hanang tinang ke kok saman itu sini Tripura Raja ni mungkin bawa hake kok saman itu ini sengkini sini Tagarjola ni sini Tagarjola ni joto borok kano hamzat nai joto Bubagrana hamzat nai ro joto no bekat hamzaja abun bagi sengkini le budalayo abun bagano sengma sau sino Tripura Raja agini simi siri sitini simi raja bai tui dulu tui phajak oha abun bagi seng Bubagrano obo hake sama khana kangka sini bukhayogu tabu Dr. Manik Saha no seng Dr. Hiyawi bono Manik Saha sini hengkangka bon bukha bahimato abun bagano seng bono Manik Saha no huni dengnai bo jehetu sini Bubagrano sormando yang mani bagi seng bono abo hake nai dengnai hine seng bukhawo ma halayo Nambagan tayo oma hake tas hateng aba hake saman no seng joto no selango sini buri rong ningi bu seng abun tajagya Bubagrane gen so aba hake kok samani Bubagrana hamya samani raja taring dihini samani amti rong no seng sini buri rong joto no tajagya ngi bukha khamtajak seng nangkangka seng tai bu kotor andalon no thanai abun no tuinai asim Phungkaham Chibai, good morning, सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है, लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार, आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे
खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है, तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य, जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा, तिप्रासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिप्रासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिप्रासा का दिल टूटेगा, तिप्रासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिप्रासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे, जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिप्रासा को दिखाना है, जो तिप्रासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिप्रासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत वलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि
मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा। अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता 50 करोड़ आया, कोई बोलता 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरालैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कोई आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है। आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा, ये कितने लोग समझते हैं? पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। एडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुबागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा
क्योंकि ये जगह का असली मालिक टिपरासा है, और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है, सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके, नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था, आपको मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां में तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था, जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না কি উনি কংগ্রেস আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है, बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ, वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, बुबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है, आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत तिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे?
आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिख तो होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले 52 years ago जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाई इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए, कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है, ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए,
आप लोग जाइए, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा सा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, आई लव यू बुबागरा, आई क्लबथम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक है, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांव पेच में लगा दूंगा।
हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। यू बीन सो नाइस टू मी। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. And I even love those who don't like me, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं, आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है, वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मोथा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा दफा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा आयुक लॉकथोंग, ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लॉकथोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आयुक लॉकथोंग। गोबांमा सालनि आगोलो लाइबो फाइमानि जत त्रिपुरानि जत रांसाकनि लुकुरक दं खाकसांमा तै हामजाक मुंगियाफारो तिनि लाइबो फाइमानि मेन कारण हंखाय जों मिया पत्रिकाओ नुखा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा चिनी बुबाग्रानो महाराज तारिंदी हिनै जे सामानि आ पत्रिकाओ जे सामानि आ कग्नतुइनो आं तिनि लाइवो फायो लाइव नायतंनाय जत रांसाकनि लुकुरकनो आनि खाकसांमा ते हामजाक मुंगियाफारो जों नायदि ताबुले पुरा स्राय नंसुका जे त्रिपुराओ
जों तामनि बागै आमसुक खालायै डिप्राइभ खालायजागै दं खरगसा त्रिपुरानि खायसे राज्योनि मुख्यमंत्री इंगै दिनै तिप्रासा महाराज इंगै बर'नि बागै लाई थांनाय साल रग 1941 42 1945 साल रग बांग्लादेश जेफ्रु युद्ध अंखा आजरा रग चिनि त्रिपुरा फाइनो बंनि तंथाय मानखा अर तंगैनो त्रिपुरानि नगबार त्रिपुरानि वातै त्रिपुरानि चामुं नुमुं मानैनो दिनै ब त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंजा अ चिनि राजा रगनि तंथाय चिनि त्रिपुरा हा चिनि महाराज रगनि हा जेबाबे युद्ध खालायै जोंनो अ जागाव तंथाय गलाङै थांखा जों बर'नो हामबाय रिबो पाइफ्लायो फियाबा दिनै जों तामुनुखा हांखाय चिनि बुबाग्रा संनो चिनि महाराज नसे महाराज ताहिनी नै हिनमानि आबरगनो जों कन्डेम खालायो जों बेलायखेने सेलेमुं रिनानि मुचुंगो अ बेपारगनो ओंखाय आं ताबुक नरनि बुसुखांगो बांला बाय लाइफ जेहेतु लाइफ चलि दङ बांला बायबो मा सानाय कारण बर' बुजिनानै नांगौ मुख्यमंत्रीबो नुथं आनियाव लाइफ न बे त्रिपुरानि तिप्रासाया जारा कक बरक मान्या बरक ब अ आनि लाइफ न नायै किसा बुजिथं हिनैनो आं कवान जैबाय कक सानाय नरक खनाय दंदि जारा नाई दंनाय रक नरक ब कमेंट खायदि नरक ब शेयर खायदि আমি লাইভে আজকে এসেছি অনেক দিন পরে লাইভে আসার মেইন কারণ হচ্ছে যে গতকালকে যে সেন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা আমাদের মহারাজাকে মহারাজা বলে যাতে সম্বোধিত না করেন সেই জন্য উনাদের কার্যকরণী বৈঠকে উনি এই বার্তাগুলি দিয়েছেন সেটা আমরা পত্রিকা দেখেই পরিষ্কার হলাম ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আগত এবং এর আগেও 1941 1945 1946 সালে যখন রাজ আমাল ছিল রাজন্য শাসন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি তথা বর্তমানে এখানে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন তখন এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সুরক্ষার জন্য এবং আমাদের মহারাজা তখনকার সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার বুকে থেকে ত্রিপুরার জল ত্রিপুরার হাওয়া ত্রিপুরার পানীয় ত্রিপুরার খাদ্য খেয়ে আজকে উনিও এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে আমরা পত্রিকায় দেখি উনার বাংলাদেশে এখনো কারেন্টের বিল বকেয়া আছে এবং ওখানেও কারেন্টের বিল দিচ্ছেন আমরা এটা বলছি না যে আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যান আমরা এটা বলছি না যে আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান আপনারা ওই সময় এসেছেন এবং আজকেও আছেন আমাদের গণতন্ত্র দেশ বলে আমরা ভোট দান করতে হয় এবং এখানে রাজ্য চালানোর জন্য আমরা অভিভাবক বানাতে হয় এবং মানিক সাহাজি আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের এখন প্রধানকর্তা আপনি একজন প্রধানকর্তা হিসাবে যদি ওইরকম যে ছোট্টখাটো ব্যাপার নিয়ে এইভাবে আপনি যদি কথা রাখেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আপনি কি কাজ করবেন
আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি ওইভাবে মানুষকে বুঝান যে মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, তাহলে আপনিও তো এখন মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলবো না? কি বলেন? ত্রিপুরা রাজ্যে আগের থেকেই, যখন ত্রিপুরা দেশ ছিল এবং ত্রিপুরা এখন রাজ্য, এই রাজ্যের ইতিহাস সবার জানা। এটাকে আবার প্রথম থেকে বলতে হয় না, এটা সবার জানা। এটা রাজাদের দেশ ছিল। এখন রাজার কথা চলে না, হয়তো গণতন্ত্র রাজ্যে, গণতন্ত্র দেশে রাজার কথা চলে না, ঠিক আছে, চলে না, কিন্তু রাজা তো আছে। উনাকে আমরা যারা, আপনারা হয়তো আপনি উনাকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ হতেই পারেন, অথবা রাজনৈতিক দল আপনার সঙ্গে বনি বনা হয় না, এটা হতেই পারে। তার মানে তো এই না যে উনি রাজা নেই। হয়তো রাজার শাসন নেই, কিন্তু উনি তো রাজা, সেটা তো আমাদেরকে মানতেই হবে, এবং আমরা মানি, এবং আমরা আজীবন মেনে যাব। আমরা প্রাণ দিয়েও আমাদের রাজাকে আমরা রক্ষা করব। এটা রাজার দেশ, যেই দেশে আপনাদেরকে সুরক্ষা করেছিল, সেই দেশের রাজাকে আপনিও রাজা মানতে হবে। হয়তোবা রাজার শাসন চলে না, কিন্তু রাজা এখনো আছে। ব্রিটেনেও এখনো আমাদের রানী ছিল, এবং যেই দেশে রাজা আছে অথচ রাজার শাসন চলে না, কিন্তু গণতন্ত্রের শাসন চলে, ওইসব দেশেও রাজাদেরকে অনেক রেসপেক্ট করা হয়ে থাকে, রেসপেক্ট করে থাকে। এবং আমাদের রাজ্যেও আমরা রাজাকে রেসপেক্ট করি, এবং রাজা চিরজীবন থাকবে। যতদিন অবধি এই পৃথিবীটা ধ্বংস না হয়ে যায়, ততদিন অবধি ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজা থাকবে। হয়তো আমাদের রাজা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য তখন নাও থাকতে পারে, ওনার বংশধর যারা থাকবেন তারাই রাজা হবেন। রাজার শাসন চলে না, ঠিক আছে, সেটা আমরাও মানি, কিন্তু রাজা আছে এবং রাজা থাকবে। এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত ধ্বংস না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই আমাদের মহারাজারা থাকবে, সেটাই সত্যি। এবং আপনারা সবাই জানেন, আমাদের রাজবাড়িতে আমাদের রাজার যে বাড়ি, সেই রাজবাড়িতে মন্দির আছেন। এই মন্দিরে সব পূজা হয়। এখানে দুর্গা বাড়ি আছে। আমাদের মহারাজার কৃতি সংস্কৃতি মেনেই সব পূজাগুলি করা হয়ে থাকে। আমাদের 14 দেবতা মন্দির, সেখানেও আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়, কারণ এই মন্দিরগুলি আধিপত্য জীবন প্রথম থেকেই, যখন ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছিল তখন থেকে ওই মন্দিরগুলিতে আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়। আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, সেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও আমাদের মহারাজের মাধ্যমেই এটা বানানো হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন কি হয়েছে। যারা আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে নিয়ে খেলাখেলি করেছিল, কার চেয়ার হারিয়ে গেছে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণিত। কারণ আমরা মানুষ, আমরা ভগবান নই, আমরা সবাই মানুষ। আমরা ভগবানকে সম্মান করি, মানুষকে সম্মান করি, এবং ভগবানকে ভক্তি করি। এবং আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস, যারা আধিপত্য থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা, আমরাও সবাইকে রেসপেক্ট করি এবং আপনাদেরকেও রেসপেক্ট করি। কিন্তু মানিক সাহা মহাশয়, মানিক বাবু, আপনি যেই ভাষায় আপনি কথা বলেছেন, যেই ভাষার কথা পত্রিকাতে লিখিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমি একজন বিধায়ক তথা আপনার বিধানসভার একজন মেম্বার হিসাবে আমি আপনার ওই বক্তব্যকে আমি ঘৃণা করি, এবং আপনি ওই বক্তব্যকে আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যারা আমরা রাজবংশীয় মানুষ, রাজবংশীয় লোকেরা
এটা নিয়ে এই ঘটনাকে নিয়ে খুবই মর্মাহত আছি এবং আমরা স্ট্রংলি এই আপনার বক্তব্যকে আমরা ঘৃণা করি এবং আপনাকে এটাই বলবো আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এইসব বক্তব্য এই গণতন্ত্র রাজ্যে আপনি বলতে পারেন না। সুতরাং আমি আপনাকে বলবো আপনি আপনার যে বক্তব্য সেটাকে ফিরিয়ে নিন। তাকুরো বুকুরক जों साइमानु चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजा आजीवन चिनी महाराजा तंगनाय ओ पृथ्वी ध्वंस अंगेसा पर्यंत चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजा राजा तंगनाय राजा सारा कुनु चिनी त्रिपुरा राज्य जे बिनि राजबारी बिसिनि मंदिर फांगतुं चिनी दुर्गाबारिनि मंदिर फांगतुं चिनी 14 देवता बारी मंदिर फांगतुं चिनी मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर फांगतुं जत्तो जागानो चिनी बुबाग्रा नांगो abo bubagra rokni tanglangmani mondir bubagra rokni naikolangmani bubagra rok khulumani mutai mutai rokno जों jotono manio jotono जों khulumlayo gai tini mutayo je जों je महाराज sara ingya महाराज to je tini Tripurani mukhyamantri omohaikai महाराजा tahinchiri hini chawi tonggai bini ধ্বংসনি লামা গানাউই সকাই তংফাকে হিনি जों वानसुगुइना हारमान gai जों बायदि o pogrogno जों condemn खालायो abuni logi logi jotonon koinamuchungo chini thansani mari chini bubagrani bisingtei chini महाराजानि bisingtei जों thansa anglai tongo turuk turuk o thansano जों krak khainargni bagai kuno rajnaitik bodol hiniya जों जतो त्रिप्रासा हिनिसे जों बुबाग्राना लगिथाय जों अहानि बोसा अहानि नकफांजों अहानो जों प्रटेक्ट खालायनारगोन बागै जों जतो त्रिप्रासा लुकुरकनो थानसांगै बोसोखांगो आगुयै फायनानि नांगो आकगनो जों मा वानसुलायनाय जिनि जनजाति खालाय दंनाय जिनि त्रिप्रासाराव जनजाति मोर्चा हिनि दंनायराव नरबो बोसोखां आगुयै मा फायनाय जिनि त्रिप्राहाव गणमुक्ति परिषद हिनि दंनायराव नरबो बोसोखांगो आगुयै मा फायनाय चिनी IPFT तामति प्रमथा बेबाकनो चिनी बुबाग्रानि लगियो फायो अहानि बोसाराव थांनानि बागै जों बोसोखांनो आगुयै मा फायनाय राजनीतिकनो सिमि हामजा गैया पलिटिकल सेनेरियोनो सिमि हामजा गैया जों अहानो रखा खालाय गोनां थानानि बोसोखांगो आदारबो जों जतनो बेबाकनो थानसाखै जों सामु मा खालायलायनाय আমরা কাউর বিরুদ্ধে নয় আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব গণতন্ত্র মাধ্যমেই গণতন্ত্রের যে পরিকাঠামো এবং গণতন্ত্রের যে রুল আছে সেই রুলকে রক্ষা করে আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য আমরা আগামী দিনে আরো লড়াই করে যাব আন্দোলন করে যাব এবং আমাদের আন্দোলন কোনো জাতি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনাদের সকল ত্রিপুরাবাসীদেরকে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারাও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন কারণ আমরাও বিগত দিনগুলিতে আপনাদের রক্ষার্থে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আপনাদেরকে জায়গা দিয়েছি আমরা খোলা মনে এখনো আপনাদেরকে রেসপেক্ট করি এবং আপনারাও যাতে আমাদের এই যে সরল মনটাকে যারা আপনারা যাতে অন্যভাবে না নেই সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই যত লুকুরক অমন কাজানামচু রাজনীতিनो তরজা गैयि जों पलिटिकेलनि फातारत फाय थाङैबो हिजा थां माखानि बुनि दफारावनो नायसिगनायदि बुइ बाहायकै सामुं खालायदों जेफ्रु बरक निजिनि दफानि कक सागांखाय बरक बेबागनो थानसाङै थाङो जोंबो जिनि दफानि बागै जिनि कक बरकनो रमान स्क्रिप्ट बाय खालायनायनि बागै आजागाबो जों थानसां मा फायनाय खरकसा खरकनि बरक राजनीतिनो हामजागै निजिनो आमसकै तलाव खिक्लाय लाङै थाङो जे तिनि नगो ससियेल मिडियानि बिसिंति जे कक बरक न रमान स्क्रिप्ट सानै तामो लाबनाय रखिनायखै जों नुगै दङ आब्रकनो जों सेलें जानगौ गोबांमा लिडार्स रकनि जि साकसाकनो आमसकै तला खिक्लाय लाङो जे
wanzi dofani leader sobai kaham hinjangani bagui omo haike chini kok borok no pholanto tola thiklainani bagui samung khlaimani rok जों लाइथांनाय सालाव नुखा ताबुबो आमते हे लिडार्स गोबां मानो दङ जे निजिनि बायथांनि बागै सेल्फनि बागै वान सुगनाय लिडार्स रक जों ताबुबो नुगै दं बे फायदि चिनि लाइबो मानो जों मोथां कलांनानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो जों महाराजा हिनि रिंनाय थैयासाकनो चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजा नो दंनाय मानिक साहा ताम साइतं आबरकनो जों किरिबो दंया लासिबो दंया जों चिनि महाराजानो हिन्नाय फियाबा चिनि तिप्रासाने बिसिंगनो केबो जुदि अकौरनो महाराजा ता हिन्दी हिन्तमारनो जुदि समर्थन खालायतं कांकाय जों आबनि इप्रति जों सेलें जों जानगो बे जत तिप्रासा लुकुरकनो जारा ताबुबो चिनि राजनीतिनो सिमि हामजालाय दंनायरो ताबुब जुदि बुबाग्रानो हामिया हिन साइता कांकाय आबो बेलेखनो चाया नुखा लाइथांनाय सालाव गोबां राजनैतिक बदल गोबां पलिटिकल पार्टीनि बरक चिनि बुबाग्रानो हामिया सावै बुबाग्रा मुंसा खलाया हिनै कक सावै माजरा बेरै तामो परिनित उनखा तामो ताबु बरक बजागा सौगैया आबो जों स्राय-स्रायनो जों नुगै दङ कारण चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज दं बरक उनखा चिनि मुताई बरकनो जों पुजियैनो मानो आबोनि बागै जों चिनि महाराजनो जों खुलुमलायो तै जों साइमानो चिनि त्रिपुरानि महाराजा राजा त्रिलुचन संनि कक साना थांगाय गोबांमा जरा नांनाय कारण चिनि जों साइमानो महाभारतनि युद्ध पर्यन्त चिनि महाराजा त्रिलुचन सं थांगाय पार्टिसिपेट खालायजा चिनि राजबारियाव थांगान जों जे जुधिष्ठिर चिनि महाराजा त्रिलुचननो जे राजसिंहासन बागै रहरमानि आबरक जों स्राय-स्राय आमनो प्रमाण जे चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज संनो भगवान बाय बाक्सानो तै जों बरनो भगवान हिनियो जों मा खुलुमो मा सुरियो ओमफ्राय चिनि महाराज संनि बिरुद्धे शुधु खांग्राय वानसो जिमि যদি কোনো ত্রিপুরা সরক মানে চিনি মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে শাখা মানে মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে থাকা মানে আবো ভগবান রংনি বিরুদ্ধে থামা সুনক লাগে আবনি বাগै ফাইদি চিনি ভগবান চিনি মহারাজনি সমস जों রেসপেক্ট দিও রেসপেক্ট খাইলাयनाय তে চিনি মহারাজनो जों মহারাজनो नहिनि रिंलायनाय তে চিনি बुबाग्रानो जत लुकुरकनो महाराजनि जों खुलुमलायनाय ओमफ्राय लाइभो फाइटंनाय लाइभ नायटंनाय जत दाखु बुखु रकनो आंनि लाइभ नायटंनाय रकनो आं अबनो कन्यानि मुसुंगो शेयर खालायदि नरकबो जानजानि भिउस जानजानि ककनो शेयर खालायदि नगो आसुकृति थानो কোনো प्रॉब्लम करी केबो नो निनि अधिकार नो केबो सेगिमाया निनि राइट टू स्पीक निं फंडामेंटल राइट निनि राइट दङ निनि जागमा जिं जाया जायगायाव मानो नों सानानि अधिकार नि दं के शादी কোনো प्रॉब्लम गैया लाइफ खाई नरबो महाराजनो जे महाराज ता हिंदी हिमानो नरक भाई जाक नरबो जतनो शेयर खालायनानै दंनि आं जतनो कयनानै मोनसो बे जों नुगो चिनि त्रिपुरा हाव दाबुबो जों स्राय-स्रायकै चिनि महाराजनि सामुं खायदोंमोन जे चिनि त्रिपुरा सारकनो मोथांनानै बागै जे सामुं खायदोंमोन आबनो दैबो जों जतनो बुजिनायनि उनथुं जों बोसोरगांनि साल' जों बोसोरगांनि साल' बाहायकै सामुं खालायनानै बेफोरावबो जों आसायो ओमफ्राय मानसिहाथ' 5 বছর CM पार्मानेंट पुसियानो अब जों जतनो साइमानो मानिक साहानि जे CM नि जे कुर्सी एकेबारे CM उंगी जे तंगमानि शुधु मानिक साहा सिमिया अबनि स्लाइस जों नुका बिप्लब देबबो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री का मानिक सरकार बो 20 বছরमै मुख्यमंत्री का किंतु आबर कोनो पार्मानेंट सीट दिया किंतु चिनि महाराजा चिनि बुबाग्रा महाराजनि सीट के पार्मानेंट सीट जों आबनो कोनो दिनो बबै थांकाय जुगला आबो उनका पार्मानेंट सीट महाराज रिफानो तेबाक अलो कुबनि महाराज सब फाइनाय के महाराजनि सीट आबो पार्मानेंट सीट के आबोनि बागै जों चिनि महाराज संनो चिनि बुबाग्रानो जों रेसपेक्ट रिलायनाय चिनि
বুবাগ্রানো जों ভগবান হিনিনো মানে মানিক শাহজি আপনার যে পোস্ট যে চিফ মিনিস্টার যে পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট নয় আমরা দেখেছি প্রচুর এখন প্রায় 12 জন চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করে গেছেন কেউর পার্মানেন্ট পোস্ট না কিন্তু আমাদের মহারাজা রাজাদের পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট এটা আপনি ভালো করে দেখে নিন এবং বুঝে নিন যেভাবে যে ভাষায় আপনি বলেছেন যে আমাদের মহারাজকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধন করবেন না সেটা আপনার এটা সঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি এবং ওইভাবে একজন মহারাজকে এইভাবে বলাটা ঠিক হবে সুতরাং আমরা কন্ডেম করি আপনাদের এই যে সেন্টেন্সগুলি আপনার যে ভাষাগুলি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে ওইগুলি ঠিক না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বিজেপি সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী না আপনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল মানুষের এর মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বাঙালিদের মুখ্যমন্ত্রী নয় এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে আমরা আমাদের নিজের মাতৃভূমিতে আপনারা এইভাবে কথা বলতে পারেন না এবং একজন রাজাকে একজন মহারাজাকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধিত করতে পারবেন না যে আপনি বলেছেন এটা ঠিক নয় এগুলিকে আপনি মাথায় রেখে আপনি আপনার নিজের কাজ নিজের পার্টির কাজ নিজের পার্টি কিভাবে শক্তিশালী করা হয় এগুলিকে নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন আপনি আপনার পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে মিটিং করতেই পারেন করুন কোনো সমস্যা নেই আমরাও করি আপনারাও করবেন এবং করেন কিন্তু এইভাবে আমাদের মহারাজকে মহারাজ বলবেন না এই কথাটি বলার আপনার কোনো অধিকার নেই এই কথাটা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যে প্রদ্যুৎ দেববর্মাকে মহারাজা বলবেন না এই কথা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যদি আপনি আমার লাইভটা যদি দেখে থাকেন আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন লাইভ করুন সাংবাদিক সম্মেলন করুন আপনি কেন মহারাজকে মহারাজা না বলার জন্য আপনি আপনার কার্যকর্তা মিটিংয়ে বলেছেন যদি আপনি বলে থাকেন তাহলে সেটার উত্তর আপনি সাংবাদিক সম্মেলন করে সেটা ত্রিপুরাবাসীদেরকে জানান এবং যদি আপনি এই বক্তব্যটা যদি বলেননি আপনি কার্যকর্তার মিটিংয়ে ওইটা খণ্ডন যদি করতে হয় তাহলে এই সেন্দন পত্রিকার বিরুদ্ধে আপনি মানহানি মামলাও করতে পারেন কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কোনো একটা শব্দটুকু আপনি উচ্চারণ করেননি এই ব্যাপারে এবং সারা ত্রিপুরাবাসী দেখছেন আপনি কি করতেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য সেটা সবাই দেখছেন কিন্তু ওইভাবে একজন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এটা শোভা পায় না সুতরাং এটাই আমি বলতে চাই একজন বিধায়ক হিসাবে আপনার বিধানসভার একজন সদস্য হিসাবে আমরা তো প্রায় বিধানসভার সময় হয়তো কথোপকথন হই কিন্তু এইভাবে যেই সিস্টেমে আপনি কথাগুলি রেখেছেন এই কথাগুলি আমরা যদি প্রয়োজন হয় বিধানসভাতেও এই বিষয় নিয়ে আমরা সরব হব এবং আগামী দিনে যে বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয় আমরা সেগুলি করব এবং সর্বশেষে আমি এটাই বলবো আমরা যে ককবরক যে রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপারটা এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার আপনাকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যেই বিষয়গুলি আপনার করার দরকার সেগুলি করুন না এখানে একজন মহারাজকে মহারাজ বলবেন না এইসব বিষয়ে আপনাদের ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজ আসবে না শুধু আমাদের মনকে মানে আপনার বিরুদ্ধে করার জন্যই আপনি এই বক্তব্যগুলি করেছেন সেগুলি মোটেও ঠিক না আমি আমার লাইভটা কিছুক্ষণ পরে শেষ করছি যত তাকু বুকুরनो अमनो बेलाय केनो हामबाय आंनि लाइभ नायथंनायनि बागै गाहाम गोरों दंबायदि चिनि बुबाग्रानि बागै जों फाइट खायनायनि बागै जबा खायनायनि बागै जों जत रेडि दंबायदि
जों खानसां खायसे जोंनि बुसुकांनि सामुर जों गाहामखै खायमानाय पाल हंखाय साल हंखाय जों सासा माने पिलाला aboni bagai sini tipra sarokbo sini महाराज ni bisingti o pilala no जों tunani bagai saito uitongo khoroksa khorokni borok jara निजिनि बायथांनि बागै सिमी वानसुगो जे इलेक्शन पाइ थांका जों दाबु ताम माननाय जों बजागा थांका कै सिनि रोजगार फायनाय रोजगार करिखा नि जे बाबि तंनाय रक नांगमन कन्यानि मुसुंगो रोजगार सिनि सा काहाम तंखांकै सिनि याकुं याक काहाम तंखांकै सरि काहाम तंखांकै जों केबो माचाया थैया सु जों सिनि बसाबुति रकनि जे भबिष्यत आकगनो वानसुगो बिसे जों सिनि जे पार्मानेंट सल्यूशन नि जे कक आकगनो रुक्साविनो जों बसिगां सावमा खायलायनि ओ जागा आं ताम मानो राजनीति खालायो आं ताम मानखा इलेक्शन पुरु अनेक किछु खायखायनि सामाबायसिमि जों सिनि दफा बानसिनि बागै जों सावमा खायनाय हयतो जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वान सुंनाय रक गोबां मानो दं आबोतो निजिनि बागै सिनि वान सुंनाय रक हयतो बाक्सा गोबां मा गुबुननि राजनीति बदलबा थाङै मानो आं ते तङै मानलिया आमतेरो गोबां मा तंनाय न हायपानो आबुरनि बिसिंबानो ताबु जों बेभागनो बुबाग्रानो लगिरियो बुबाग्रानि सा खामो जों सा खामनि बागै बसुं जतनो सुरिलायो तेसिनि बुबाग्रा सागबो काहामगे हामसुगियाखौ गमो हायजराबो जों बुबाग्रानो लगी सिरिथाय जों बसकांगो तेबो बुबाग्रानि बागै फादि सामुं खायलायनाय बुबाग्रानो जों तेबो खुलुमलायनाय सिनि भगवान जों तेबो बसकांगो आगु इतलांनायनि बागै जों जत सामुं खायलायनाय फादि जत लुकुरकनो हायनो हाय जे लाइफ नाइट दंनाय रकनो जे आनि लाइफ उलफान नुनाय नरकनो जतरनो आनि थाखसांमा ते हामजा बुंयाफार निस्वार्थ भाबे सामुं खायनायनि बागै जायतकदि स्वार्थनि बागै जत बरकनो वानसुगो हायफानो निस्वार्थ उंनानि बागै जाते बुइनि बागै सेक्रिफाइस खायलाय सामुं खायनायनि बागै जायतकांखाय सिनि बुबाग्रा हाय कै जायतकांखाय जों सालसा जों अ हानो फियोगो माननाय आबो जों गाहाम गोरोंखायनो साविमान सिनि सामुं केबोनि बिरुद्धेया सिनि लड़ाई केबोनि बिरुद्धेया कुनु जातिनि बिरुद्धे बिया सिनि कुनु धर्मनि बिरुद्धे बिया सिनि लड़ाई इंखा सिनि अ त्रिपुरा हानो जों रक्षा खालायै बसकांनि सालो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न सिनि बसाबुति रकनो जों याफारै खालांनानै आमनो सिनि साम जों जरा तो थाङै दङ जरा केबोर नायसिंया सिनि बयस रकबा ताबु 40 पारंबायखा जोंबो जीवननि आसाय फेमिनि अर्धेक जीवन जों हायनो कातिरि हका ते अर्धेक जीवन से तंसियो अर्धेक जीवनबो जों दफानि बागै बाहायकै सामुं खालाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन गाहाम खालाममान आदिगिनो जों वानसुग्लाय सामुं खायलाय सांग्रांसालो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमा बिरबिक्रम बिरखुं खलाबो फायै सकबायखा बुबाग्रा कक्तमा थुमनायरंनि बसकांगो साबै खोनारिखा दिनै बदलनि सिनियर लिडारशिप रकबाय मालायनि हिनै ते बसकां तालसानि यागुलो बदल बाय कक्लाम सालायै बदलनि साकाव कायसा बारजारिनाय हिनि साका बुबाग्रा हाकतनि मन्त्री अमिर शाह बाय मालायै कक्लाम सालायखा ते 10,323 हेबो केप्ले जागरकनि ककबो खुरजावी साका बुबाग्रा खोनायनायनि बुबाग्रा तामा साका सिनि तुबुजा कक्तमा ठीक हूँ मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है प्लेनरी सेशन होगा तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज़ निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है वो 2 अलग अलग बात है तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए हमें CBSE में कॉकबरॉक में रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए
हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। थैंक यू। Kuilana hambai nam singo ini tahu ngulana kopi na tai joto sabo nugnai ban ai tong nai hastani lukurang o majara kahamaka sari jarawa nangsangka jara kahaman ka masakina TUIRPC kuilama to TUIPC tong tau TUIRPC ni bose A ebong D hingga badania hingga ba hangayo seng asuk laika seng je mansak hamkrai sini yak sai phainai chobanai ba tong kosong rok nokon je mama jao seng pogopano chobai tongjaku ap tongmani bisingo khanto gia phon kisama sajinai seng sudo yak kisah sini rabar mana aku ya sini tong kosong ba seng simboro public ga chobanai ga sini yak kisah to jaga mongni mukri busurong ni musi haing bagai kami ni borok tako buku amma herno bakno mara oma hike mara mani ya bolo mankha pot tongo ar abar ma kagi thango roni kong ko edite bagi mong mathai tongo mannai mo makha lama block thai kasoi mani nongkhomani ya bolo oma he manke kagi thango ama hida gatau kagi thango te feel practical farkase romja khangke angle ani mansak an khaina mathai tagara bono semono oni একটা ধরা তুমি নাই কলকাতা কোনো ফিয়াবুজি ফে রিসেন্টলি তাও রমজা গোখা কুমকুমা জমাতিয়া
NLFTDM bukan bumung Porno Kumar Jomatia atau bawa halang ba jiten deh mah bon phone ke kes pajak bin ke paya je kila PS bin para kes ini Sri Lanka ang kenaka ang tangi naikya ang ke aika tongo hai kono foto finding ka bon onda kama ga Abo ke bu proni case bo case no kes ga agi aro no mane kacham 2012 samono PS 2011 hongke ini kobo Sri Lanka PS abdul kes itu bagian pai be kham thakle khorong ni ke pai thangka mini para ka yang kila se yang PS itu tahu recently bono rom mane yagulo a case no tuino rom zakha tabu bon ke yo de yokha boyo gya bo Sri Lanka jelo ang jedinu khanaka je bono langnai kilani usi wagia yang samono usi binandro na kes ut nitam thakel bo bono ringin hakapo ni nyono painan bagi ning phai ni kila PS ni tong thaka bo Sri Lanka bo al thangoni ya ko bo bono phiong malia ga jedino phungwa ang bini family ano we je sustebe saka ang thangka ga 26 ko ambasa puto mester puto se nuna purat nai aku phiong mesu amo he tum ngatabo ang sano nai manike aika tongo bebong yok baikha apun je bo konsan special bram SB tongo home ka sangja hoje kok phaya ko abu to boro ge res ko ko geta ame am sing sabai geta service tere bo yogi ang to sing tau di kri tinang jogo to phai mani ge special branch khorso boro ba malaika monthly tongo je bo vocational training pro orni tribal fair director joint director SB ni pro tongo ge bo ta hone vocational training paija awa hagi malom data amagi abuno sabaiga khabo do tai dakti awo klanyam thun omo hai bo simingya nang yak ti sai pai masana action ya melai keseng ka hai bono to nang paina na basrai sai gesing abo sabai gata je norok ni je pro norok je yakti sei phayo a pro to norok yakti sei phaika mane স্বাভাবিক জীবনন phaika angkai apun nong ni to case painan tongmaya deba aba haja norok ni agreement nong chukti o bahai ora agreement chukti man ke NLFTN de hi kaisa tripartite agreement tripakhiyo chukti hum abo kaisa ta khoraksa khoroni ke phaine amora tini rongmai bo abo ke khorsa khoroni kagi phaine ga amo hai khorsa khoroni kagi phaine nyo amo hayo birman manjago ba naine krei bung bhakri ke am bagina singo bung je UIRPC abun segang jisban khakata khawi hai ke nai tum ke apro to borok sajak norok phaidi nong case pai ranai bo case pai mi ang women human right mane bri rong phai mani a case siming bai roni BIP monthri bo thamana ama herok simse mano phegui me abolta nang puto trial ma thangta nogo tong ti phano tei baki ko to bem khajani ko ge yakti sake moni je SB tongo moni kaisa committee tongo aro bro asolaina akalos no kumuro kumni nongpuri pheke apro case pairo haikono bo puto bo pesa basi tong chemi able ge twang mani olokon nongpuri phayo gaban puto thang thanga bo pairiru ge o khetrenga bai liya e pairmen haimani ba bo kamke anwan sarimalia sam chomjagai thangka ala je a PS ni concern ba a bono phaidi ni sanai bo war thangole Singapore ka hani sata je ona muni kisa nai phia basi ni sahasi yau hai ta na mane amai salai mani je agreement ke single fund phaiten au group fund phaiten accord fund thang agreement fund thang a kesla bor payment ko akono তোমার মা কেস তো শিবে বলে আপো কাছে কাছে নবো তো ফাকে আপনো পুরো সঙ্গে মা পাই রেতা বিনা ওকে আমা হাই je tabu abo hai norok je shanti chukti panang tong agreement ngi phaiye oma ke norok je hoirani klajak tongmani court case paya baksa ba jelu sob jagai tongmani
अबहाय सालबसु तंनाय नरकनि हेकबा नरकनि बसकांगो अबहाय बमहाय स्टेप ना हारजाकनाय अबनो अरो सानम सुमो स्टेप तो संना हारका तंका ओका सुका अमा हायमांग चलि तंको ताव तो चाया संताव तंनाय कताल मिनिस्टर फुंनि कताल मिनिस्टर ट्रेवल फेयर बनो साका ताव सं सरि हामिया नसिम खना वनुगो बो किफिल फाके एप्लीकेशन बरनाय पुलिस डीजी एसपीएसबी जोंबोंगा तैसा जों जे जाना लुटिनाय जे अमहाय नन पायरे मारनाय क्लायाखौ जों अत आम लांनाय तैकेसा सिनि थांसा करिबो दङ जोंताबो अमहाय लायखा आका मायाखनो आराबो किसा मानखा बागलायखा मानखा कागलायखां अमहायनो केबो नायावले आवना नाव नाया खुजबो थाया दा अमहायबो दङ आबो जों मागोसियो जे केस पाइजाक तैसा तंनाय वो गावसना यमलानि केयान गंगा दिकल फमाया के बासा रिएरेसमो तैसा रो तंनाय साबारंगो गाबो सुदो रिजानिस बा याकिनि क्षेत्रया गोमा जरो आबो हायो के आबो हेरनो जों जाजायो बा आबो हानि जों चेरि नाय दं जों सावो उराव मुराव जों साख्लायो WhatsApp Facebook दै आमाय केस दं के बासर फायो जों तुनिरियो ताबो जों साख्लाय दङ ताबो जों फुसियारि खायो जे एसबी स्पेशल ब्रांच थों होमथों जत थाना जत डिस्ट्रिक्ट थों जे साबिस तारगो यो याके जों आपनो कैसे दिसनाय खनासिनि सेंट्रल कमिटी जों नोंसमानि तांगै एबाय बिहिनमानि अबनो कारण तांनाय उ किसे मिजाराव रमा खबर गाव नायसिनाय गागै थांफायो सुदा आव नायनो बागै जों बेबागनो नाय दंखो सुदा नङा राबार माने सिमिया केस बतंले गोबांमानो निनि खायते दंले बसिमिया जों सिनि पेकेज साराखनो सिमबरंनि गामियाव डेभलपमेन्ट हैदो गामियाव सिमबरं थाने सगैया नामानि हामारि एदो जस सरकार फन फायदि जों आपनो प्रेसार नाय बो हाय प्रेसार ठीक मते लामा ठीक मते कारेन्ट ठीक मते जे बरो मानना दंमानि एदि हापां नारेंथों स्टेट हापां बा राज्य सरकार नांथों सिमबर माना नांले गोबां सरकार फाय थांफानो आ हामारि बा भाई मानना नुआ मुगियाता के हमके जे से बरो मामानि पैकेज फैते मामानि केसे हमके मन है पार्टी फैते मामारो के नरमुं मांग सामताम ताम रिपायरि फायबले किन्तु अमते सिंनाय जे माननाय फन मांगके राबार फनका फनथों ऐसा ठीक के मानता मुझे तबो आप्रोनि सिमित ताबुक सागरतै नरम जे याक्तिसे फाइनारंनि बिसिंगो खरक बुसुकनो आबाहायके आगिनि कसम केसनो उथलिवे रमखा जेलो दाका आबाहायरो खरक बुसुक खायजाबि तो खरक बुसुक नाम्बारले समिया बिसि बांथाय फन बाक्सा आकिन नाम हाके रमजाखा केस पासि गतम के बरं नारबो थांगा पाइरि दङ ताबो हानावो जे आइ कचाम जे एसबीओ फांथों पुलिस फुंदों बरा बदलिं थांगा तेब साव लिग लागानाय तांगै हाके बर सिवो आवनो पाइरो कुमरो हरै कुमो तंनाय बो दाव बदलिं थांगा बुं बारा बुं गलो फंथों आवतेव बेलो बासा दावनो नायाबो गुबुन गोसिं नाय मा दङ गाबा हाय ग्रैमिया माय बसरा हरबो खर बले बुं माय फनां रमजामानि नुगो गागि तो तेव बांग तो सेंका এবং খরগের ফাংশন খরচা ফাংশন আম হেঙ্গা সে কইয়া ও হায়া তনি ताबुक आम हाके रिसेंटली रोग नरकनि जे एक्टिविटीज आबाहाय रोग जे खाय दंमानि तां याक्तिसे फाइनारंगा प्रोटेस्ट रै दङ बासु बासु खाय दङ तै आम हाय गोबां मा गामि आम जेरगो दं दङ बाक्सा आम हाय रोगनि बागै नरकनि वान समुन बाहाय आम हानि वान समुन न नाइटलांनो बागै न सिंतिनि ये वान समुन तंनाय सिंसु बाय थानाय हनाय सिंति इउआई एसि टी मा खाओ खनासिनि कायसा कुपलुं बडिनि कायसा सेंट्रल कमिटी बडी एक्जिक्यूटिव बडी प्लस मेंबर ब्लॉक थगै खनासिनि मीटिंग आरो जों डिटेल जों आवनो चेरि नायनाय डिसिजन खना माइनस जों खायलायनाय आवनो नायना जों ताबो हापांगो सानाय सालायनाय अंखरनाय जे आबो सिनि जे ब्रक सिनि जे माना दंमोन सब थायो सबै लायना बागै पाइ थांगा कसां कि जमा फंथों
आंनि सोंबाय गोरोङै दङै सोंबाय रोखा दंखो सोंबोनो सिनि आरो खबनाय दा सोंबो गोरों याखौ सोंबायखो सिनि यांनायब्ले सिनि आदं सिनि देवो सोंआव स्राय स्राय फायनाय ब्लक थगैंथों डिस्ट्रिक्ट थगैंथों सिनि ब्लक थगैंथों जेसाव फनो ये आमहाय जों हामाके सालायखा जोंखौ आबो साख्लायनाय दिक्लारनाय जे तब नरकनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति इंगे जे पैकेज मान माने आप पैकेज के तब नरकनि आबो बेबाक इम्प्लीमेंट दंबाय खाना तैसा बारा तंखो hari tabo bodol ka tungma hajo ATTF ni bo chukti tongo heda नरकनि जेता sini hini man ka kabang maya de mot UIRP singa NLF TNB ni kaisa accord TNB ni kaisa chukti ATTF ni bo tongo farak sa khorni ki final ni kon chukti kri haipano seng saka farsa khorni final phangthing farsa khorni final nya bangko go hagibo sauta bo bangko go jatai yak kise phai yasak jaya non accept no abu bo bango eborong no case bo bango withdraw bo nya monotoni bisibak seng je salai thaimani accept nya phano no case pairi nai je tamne normal bong ingraji be samani hai amte rong mane hinnya je tabo bagan thung alkangthung o tei roi baksa abu dule sini borong no के आं सानो नामा का के नरकनि जेता एनडी ग्रुप जे पैकेज 55 करोड़ आबोनि कासे कासे जे पैकेज माने नरक जे याक्ति सै फैमानि आ पैकेज नरक जे एग्रीमेंट फ्रुट मान माने आ पैकेज के त्रिपुरा हस्तिनि जेता दाबं नरकनि याक्ति सै फाइनानि फाइसिं पानंखौ जे पब्लिक जे नरक जे सामानि बाक्सा सु बनाया गुनाय दं आमहाय आ पैकेज नि जेते रां फैमानि आ पैकेज के completely implement dangbai kana taisa rang bara da tong khoni singmanse busi wawa asal rang bara ne krei kaisa development dongo school college tangna mani college to tangmaya gawono school extend khainai school bari naita je tangmi dong da hobo tise kaisa dongo jombuye kaisa dongo sudamura kaisa dongo ga abo simino rang bara dong tai ga to last nita kaisa rang bara ke lik chomoni nagno khana multi stories thui bumanai mane phali manai bathang manai tabo paina nai dong abri sim bor ara pathali manai tongi manai ga abo tangmi dong ketai abo ne kare ta tai ang tok rei tai dong honi man ke o agi no ti ara yor jak khela dula thungamai dong ko sini borokni thangmu sini borokni traditional games and sports no agini abo no tei gau kisa rang tongmano tabo tangnai abo baksa thayo select thayoi mothana hingdong gette kisa tongo sini traditional statue roundly sabu bahagi khainai 10-15 lakh dong ke sing kaisa jago roundly school gedang school kon kaisa jak khasinai borok bola khaino abo tongo o arata bongni ara sarang abo o tiarayo thangyo meeting kam habong hamni agulo gabono project khlai khangke sing aprung khangka pro sini khela dula bo sing thanglainai sini je agini abon nailena tesa sanai ga a je tangjanai abon tangnai ga ma hasin che public ni je rejangnai rabar agi ni jara 15 se pai bekha kun to